and make it right. Make it right. Day star, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh, take me back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back. Take me back, dear Lord, where I first believed. Oh, take me back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back. Take me back, dear Lord, where I first believed. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
vavau lava lo swafa o le whamanatunga i ante oele li ie e au tupulanga lea. A wai whamasino e le li ilona nuu e salamo fo ia ona o ana au auna. Vi ia oelo mātua tua ile neila fo i tai au sing singi lele ua mātua wawa i atu ua tala mai le langi ma le vani manimo le sili ese o au ngaluenga mamana ua tafata o le tai au o le asa foua o mai o au ia whamonianga mo i mātou o mātou pese fiai ma alanga ina o vi inga nei tai au lo mātua tua i o mātou wifu foi i o luma mātou whapea tuai pa ia lava oe le atua siri ese. Oe lava le atua matautia, o oe le atua mamalu, o oe le atua mamana, o le atua oe pule ao i mea o malava, o le tupu oe o tupu, e soifua ma le vavau e o lava i le wha mabau. O le atua oe la e le vi inga o le mamalu, o le atua oe pulipulu le mātango fie, mātou whaftaita mai lau mea lofa la fau, mātou maura nei tae hao, whaftai lo alofa o te tai mamboli mai le whalaunga le tunu re nei tae hao sing sengi. O e whapopo, nei yaso latu se fua mara mātou ne yola, ia o mātou o ria fore ni asonga fua, luas fo lima ia yaso rove mara mātou whalaunga nei tau sanga tua na ile, whaunga nawa yaso le telefoi o, po kalame ma lava singa sa whengai ma le tunu, ia le ngata i leo taimi fo na maua e mafutai ainga e kale si e osi le taulanga i ante oe, ia mafo ia pele vi inga ia te oelo mātu tua. Mātu tui nāti o aole mātu whalaunga nei aso lo mātu ta mawha mole tau te mai ele malanga a whai nei awali tia whaiva. O le whengai ma le tino le amtangara nei vai aso o mātu iai. Ma ia fo ia onga nei mātu whanau lo mātu tua. Tau whai ui ufo inga ruenga nei a onga nei tau sanga. Maru tia la tau le paolo o aolo mātu ta mao sa ili ponto e hala ia o onga. Ia whamuria fo i whaiva olo whengai malim ta matai whai a onga. Lo ngafa malea o oina nei mātu whanau. Mātou, no fo ia tunu mamao e le mawhai o ngalo sa moa le tunu e pele i le loto. Ia le manu ia lau fio i ona tai. Pe nā fo ina ia mātu ainga uma mana ia mātu tangata le ngate sa moa. A ole lala fo i male pāpā awai. Iso se tafa ole nei kilope. Familia nea tunu o New Zealand. Ola mātu nofo mama wai. Ia ole nā fo te talo moa tunu umalava. Ole nei lalo langi, mana tua le talo nei tai ao. Niso a inga fo ole tunu ua. Ala fai mai wha no angara nei tai ao fau. Ole malanga le wha atua o iala maliu po le oti ua motu si ai maftanga mawhana ma inga wome masani. Mātu pala aulo file mōmoro ngā wha maise wha mawhana whanai nai la tau. Le mawhara ngalo le tu malu mo panga ma le tāpua inga le talo fo ia nei mātu mātua. Tu asin sino le tunu i malu maota malawara nei yaso. Mātu talo ia taitu roina la tu le mawhana whanalo walofa e whafo si e pēr. Ora latu se fua laule le tino siri lava i le anganga. Me o mola whana mātu whaira ni asolo mātu tua le whatalo loa i o le tunu. Ma le tangata malana whai. Mātu talo ia mātu whaia me uma i nei fo i le vi inga i ate oe. Ta mawha o mole wha a munia mai. E le tautua reda sa mos fo lima i watoro a mora ni aso a toa. O mātu wole mātu mala au. I nei me malava. E ala le swafa maru malo Yesu Kiriso. Lo mātu ari mara mātu whaola. Amen.
Ere leo mea oma iovana ia whai o le viinga o le tua langina na whi pese al korisi whawhia o ngai Samoa le tautua mo o le Radio Samoa Sfalima i batolu a mo taro pakalame maru o le tai hao i nai se kone. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. In this update, TJ Perenara has no regrets about an apparent show of support for the Treaty Hikoi during his haka in yesterday's All Black game against Italy. Playing in his last test in black before he moves to Japan, he made reference to the Treaty of Waitangi during the haka. The team also posed for a photo with the Tino Rangatiratanga flag. Perenara says he was delivering a message of unity for those back home. We've been away from home and seeing the unity and the unification of our people back home, all people of Aotearoa. All Blacks coach Scott Robertson says Perenara has the right to choose his own wording for calling the haka. Images of a police officer wearing a gang patch have emerged only days after the new bans come into force. Police say the officers come forward to take responsibility and the image was taken several months ago. Meanwhile, police are keeping the pressure on as arrests enforcing the new gang patch law tick up. Lachlan Rennie has more. Across the North Island, 7 people were arrested on Friday and 3 over the weekend on gang insignia charges for a range of items including hats, bandanas and sweatshirts. Officers have also investigated patches and clothing that turned out to be associated with other groups not covered by the legislation. Police Minister Mark Mitchell says he's been impressed with the level of compliance so far and police enforcement. 4 pilot whales have died after a mass stranding at Northland's Ruakaka Beach. Hundreds of members of the public, dock staff and whale rescue organisation Project Jonah Medics worked to free up to 40 stranded whales last evening. The majority were refloated and swam back out to sea, but 3 adults and 1 calf couldn't be saved. Project Jonah General Manager Darren Grover says there is a risk of re-stranding. The Helen Clark Foundation wants widespread change to address New Zealand's high obesity rates. It's released a report recommending restricting the marketing of unhealthy food to children and adopting new technologies for obesity treatment. That's news. In sport, Max Verstappen has hit the jackpot in Las Vegas, becoming the 5th Formula One driver to win 4 consecutive championships. His 5th place was enough to beat Lando Norris to the title, with 2 races remaining. George Russell and Hamilton finished 1st and 2nd to make a Mercedes 1-2. Liam Lawson came 16th. The Blackfoils have won the first event of the Sail GP season at Dubai, defeating Britain and the United States in the final. Scotland have beaten Australia 27-13 at Murrayfield in their rugby test, thwarting any Wallabies' hopes of a Grand Slam. And Auckland FC continue to write history in their maiden A-League football season. The Black Knights' 1-0 win over Macarthur FC in Sydney has seen them return to the top of the table, with 4 wins from 4 and no goals conceded. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
swafa marmalolo ta tuali fa olo Yesu Kiriso bo mora o fa talofa bo fa felai bo fa tuli mai le po ia marmalo le fa fonga anga lo watu pele sa mora nei tai housing sengi malo la bola sui fu bon wia ia fa malo fo le tunu ia le folau alangaina vi inga o le tātua tua le langi wa o lona lava lofa o le lofa maurunga le a ino le lofa fo ia maulalo le mauluino le lofa lau tele le opo ino le lofa le fa tua o ia o le tātua matai le langi o ia mole mailo tu se fo mo le mātua malosi ma tātua o ria ili ne yaso le aso fo le aso whaia le tua tātua te ori ma tātua fia iai tātua patipatia la ia le anga le lei o le tātua tupsi sili le langi a wau tua nai fo le whai ungara nawa yaso le tere o lava singa sa whengai ma le tanu ia ma mo fo ia noa ma futai ai ngai ka le sia o sil taulanga ma le vi inga o le tātua matai le langi e fo ia pele vi inga ia te ia whautai lo tātua tua ia o mboli mai lotu se fo man mātua malosi o tātua fisit whai fo i manua o mala nei tai au ia talu po ntua mai tātua pakalame e le nawa yaso ua ma vai atu ma lolo folau manuia le tanu tātua patipatia le anga le lei o le tātua tupsi sili le langi o whatau moava fo le tātua folaunga e le whai ungara nei fo i tau sanga ia tau tai mai lo tātua tua le folaunga nei yaso ma tātua folau le lao na lofa o tātua i ele nei fo yaso ngafua o luas fo lima i yaso novema o le tātua folaunga le dua fe lua se furu matafao si mai lau whafonga le porakalame maro le tai au ala Radio Samoa fo lima Eva Tolu Amo na tāsha ba e lua whapena fo insinio le Facebook ma le YouTube Radio Samoa Sarah Tasi Patea ma le whionga pesta LJ lo sia ma to ona data mai meni te toina e se ba ele tu la e iwa i le tai au nei Tasha ma lor sui fua ma lor usu good morning. Good morning, Fatalo Fatafoi lau sunga le o tawai le nei tai au vi ele tu o tato e au lia foi le nei so fo. Ia Samoa Fatalo Fatafoi lo to pa ia malo o to mamalu ia le foi o tato to ma futai pe wal ia ile nei tai au malo lava le fo lau manuia. Ma lo lava an manuia mai le weekend. Ioe ma ngai ia foi le weekend savai fa aftai. Ia tol ton foi sa manuia le weekend lo sunga. Ia ma ngai ol pisi le weekend. Ia but ma nei foi bawa no e felo i mala tudo le ngate leo tu longa sa ele te to fitol marisi ya sa fa penan fa turu ina fa unga fa yaso na ona to e fa felo i fa tala fa tar programe ya au uma la fa samsi mai sa bo ma lole talo fa tu sala ma lole tau sinio foi tu longa sa yai ya le ngate leo le organizers ma le prestene ma la tu team fo ya le marisi sa bo ni sene nei ma lo fa faiva fa ya o to me le ma to manu malo ai ia vi ele lo fole tua wa manuia foi ma fai wina manuia ia fu vanga sel fai unga vaso ia le lei ai la wa mai atu pe ia foringa mai o to fa e vai so ka ko ki si masiri ia va vesa vai asolo suli mal nei ia sa pe ala sa ala fai ka ia wa fa fu atu la suli mal nei ia ngai le asolo suli mo tesem ai ko e fa le ia ngai ka ko vai so le ko ia tatu ia le vai so mo boli o november o mono fo nge vai aso le tatu sabring o lo ia on ka ko fa ile kinki kilo november ka ko fa ai se mer kama kiki o tese so kama kiki o tese mo po fo ngia nga ngi ko ala tese mai manga ya o kanga kaya la lai funga le anga atsa vai la lai maru le chale July ono nai mino chale lu tau mo oil nei foi tai au bala mantanga braso tanto yai tara proclame reto oleola mai pasta la file copa ile to quarter ile fitu ile tai nei tara pa vai pari meta tupu ile so dos fulimo no vema ile tai na fitu ile tai nei fa pongo telefone ngal porta nei pa tara fitu tara proclame le now law of penana fa solo mai ile e to la mo bua ole maru le tai au ta to report ya mata balunga la wala ole nei foi tai au fo Atalo fatu tavale nei foi time el tai au ia on lo so longa lei file mu lava fo ilunga wala tsele le nei time le o yai se fa lava lava tau tavale le ai se tu e te popole ai ile nei time le tai au tavla vole manu ia tele le uswa yatu inga luenga matu te mafaiva o le nei fo ia se no tu lai mal tatu time valu minu se ai le tu lai ono Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu.
Mai ngā mata I le tala o le tauara nei fwoi tai au ma le nei vai asa fōu ta jo iai tama ki makaurau au ki lani o le no whanga le whasa launga a le Radio Samoa se fultolo lo ele maru lure nei vai ngā le tai au. Ma vai atu leo māneia le mata na malamalama mai whafo. O lo vai fo ia winga langi leo le tau. Winga le tau le so la whasolo na awa o langi le leili tau le aso atoa lua se fulu mo runga na mawhana mo au ki lani. Ele ne yaso se fuluono I lona maua lalo tai au pe au lio le whasolo e na langi le leili tau. Ele tele vaenga au ki lani lua se fulutasi le morunga na mawhana mo tātou le aso tai au. Le vaenga I on tuatua le whasolo fo na langi le leili aso lulu. Wapena fo le aso tofi, whasolo na awa o le aso fureile, whasolo pa utimu le aso nae, langi le lei ia le aso saa. O whamamonga nā la vai tau tu na mai mo tātou le matanga ne sa fo mo ne vai sa fo tātou sa valia. Tau tō mora sa mos falima e wa toru a mo taro tau au nato whanalonga le tātou company lea. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful lima November se ia ulia le aso se fulu iwa o te sema. E anga wa uma I le se e jono manu malo ai I le luse lau lima sfultala pepa me alofa. Whaiele se I le aso fulu iwa o te sema I le mantou la lai Evandale. Mai wha ilo atu le ua manu malo I le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi whaamtalanga. Sa fulu ma le afo tele tu lai ono ole lui tau mo oi. Whaamaru atu whorenga mai e le o mawhai e le masini na mai tātou po kalamel nei tai au so ki kila kupola le me utupu I le vaenga lea. Karka kopesera. Ole
Witness tu Tangalabao e mamalu le tua e sa o le upot pese le ma se mesi se upot pese le tai Sa o le leta vai. Mamalu le tua o le tua e lofo fo ia tātou o tātou mo le nei tai au ia vi ele lofo le tua nei tai au ia kaimi ka kulpo kala me lungo masingi ai le lofo mal masingi ia masini le tele o le nei tai au fo se ngā lua tue ia insinia kau konfikiri ngai vaenga nā mo tātou nei tai au ka koe la sulu mo November o te vai asona nei foi masina lo na sfutasi o tāra fola ko le lunga felo su marfa alo fola mo ria le tunu pa ngal tāra kala mo fa tāra fo mai lunga Facebook mari YouTube ro le samo alo la versi fo mo ria nei tai au fo se fo ia matango fio nei tai al va ia ku fa fu au kilani nei le sul matango fio ba le la se au le leo kai au fo la tau ia vi ele lo fo le li ia tau tai le tu tata fo lo nei aso va ia tu ile hakale na fa lo peleki la ta longa mai Italia forenga mai o le numele i valo peleki le ana te ia ma le haka New Zealand ia wa telefono na ia fa ta wa ina le Olva nganaro hi ko ya maori TJ Perenara ya ala fo leisia faino le tulanga o le lanana ya tawe fa leo ai ma ya mata watu telefono na ia lango mal support ya mon tulanga sa ia na ba yaso ba mai Selemana ia tavai e mai tawa tu fo ia ile fa ilo ina fo iona langona malona lango I iona tangata nu ia mai se lava fo ila tnu o le tu a fo e mana ile mai tawa tu ona o upu sa ia fa o ngaina ele I fa apito fo ile me po pe na o se itu eto atasi po se tribe maoli ai a fa le liwina lava le ngana fa peritania ono mana ia lava le au mai ngona langona forever the strength of the land forever the strength of independence forever the treaty of Waitangi ia mana tu o lea lava e tau falo lava le pile stoi ino tavita ia male nau lava tangata maori ia tau fiofi mamau itu unga na ia ile sai o le tweet o le treaty le taimi mo so mana ia foi la le mai tau atu le tau mafai asia foi alo le atunu la tau ia fa ailoa ona langona ise awala matango fie atavai mata ina le awala le na Aza le so te lo le to telo tanto na mai mo fo ile atunu talonga lo peleki ma Italia yo opuna le taimi le haka tu te mana o te whenua tu te mana motu hake tu te riti o Waitangi ia na wa batu fa protania pa mole ship fuel tino ia al tu langa na ia de isa fai na mal fa ya onga lo peleki de isa fai na nai fa tino fo ile lango TJ Perenara lonta tinonga ia le nganga na mo maori pena la to hiko ina pa so mapai la fa tatu di tilo fa ungo tano o masa fa anga solo fa ungo pa yaso pa ta il fitu il tayo nei le lori po a fairly le Christmas parade le pen masani ai ka ka po mo pele tavai ona na file na o mai tawa tu ai foi ma fai tawa tu le tala sa tau ona fa pe a mataina I le vaingale na Queen Street Auckland's Queen Street ana nafi ai o yai la ma le tala fa pe e fu lava I le tala le tau ona tolo le I le aso sa le aso mua o le masina fo which is lo no wingo le aso sa le la lumana I tavai ia o le la fa tau nu ina ai mai le se fulu tasi anga ia tu le lima lona winga la o vaenga umala o ala titele le na e le vaenga le na pe ama le tasi te si male ono kilomita le mamau fo ilea mai le vaenga le na Queen Street o inala le ole fa pe fo ila ole tapunia ia luato I Malaysia vaenga le na Aotea Square o vaenga umana le la mai tawatu le taimi le na tavai ia ole fa pe na fo ona tapunia ona ole tato fa mo mwele na masani fo I fa ingo tau sanga taitas so le la tu le so tona e ole mai aso foa Sunday le la saune ia io la so mo te sema o sole kalo fai e kumu mo fo le ka le sia ngai ka e mangingo fo am ko e kumu fo an kaulanga au kilangi le
E va ngara le ao e fi. Ai mino o mano e pi wo look for o matanga tele fo taimi mai ia va nga per masani e tau sanga tasi a. Ioi. A de lei a o te penga fialu kai ki safari kai le Christmas parade tali tau langa e kilani e le lei kele oi. Fa fa ngol fa au kere no. Tara noa le fa maluina o tula fona fo New Zealand va ngale o le va o le maloma kengi ele fa ngai no lanto ofu per masani ai the batches fa pena fo telo is va ngo pulo o mitiafu so se me lava so fa sai no fo le o titulo atu e fe lolo fa lanto le ua mori le leo ia ona leo sta ia le fo tulanga ia mai fo ngo tulanga na le o ye ka ko ele ko so munya le tulanga ia le fa maluina tula fo fo le na pa so mai Io te vai i le vaenga le Gisborne le mai taulia o le me fo i o fo ma fo o le laiki a te vai te fa apia fo ia i ta ia aina o le au matutua ia le mai tau atu o le la ititi o tangata le ana a fa pena ona mo lia mai Gisborne i le asosai le tai ola asosai se fulu lima ona tausanga io ia ai pe o le ta o mai sa ia ofuina fo ia le mongrel mop ataya ia ai le ngata lai le na e ia fo ila malaisi mai o Napier i le po la sotona e lua se fulu fo ia na ia tausanga ia o la fo ila sa o fulonga ia o fo le mongrel mop a pe ila fo in sa sala no le vai aso salwai atavai o tu ainga fo lele e pe o le alu akula fongo ia ai ate te elava e ia lava la to o wala fa ali mai lo la to langona o lele kia ia male te se el tu la fono ai se i taso tilo talo sia ia pele saunga le mu a wai pe o le mea lava le nai tawun tuli mata ia o le saunga le mo tangata lau tele ai mai se a inga o ila tau nei ia wai mo ia fai el tangata so sasi ai ulava fo ina fai inga a inga i nei fo i to inga so linga tu la fo a sawa a lo to but for you se ba ngo pe te lo around to account wala we se tasi le to kwata il se furu tai au 9:45 am o ba ye ni so la to lo fa pena no fuina o fo kengi mala to pasika ya ka ofila le la wuri ia ai se fo la to talan fai le ala titila to tala la din fai le Ola film se tasi o vai ngo promotions ya asta so company fo le ya ala o makala ko ile ya la to ia ai mal tamin fa malu ile to la fono le al malo ia o fa yesko kero lanto o le ua po ina le ko so buri fo ala ia le malo fo mal tu lango lo yai o titilo pe koru e pasika no titilo langon mako pe kongo ele mau malmela ele sasi fo kengi o kikiro la ki la ko pasika o fa la ko vest I mean vest fo e paying security cards la masar pe punge la ko badges fo le kengi o mo chala okay ele on fan fa ali o fo le ya la pungi la ele vest nga pe langu me maka e pe lang sama ya ko le ngo kikilo ki pasika ma ko pe kongo yeah, well, it's one of the things in fact like ofai fa ana ofo la to ofuna ya akabala ya woni fa le fo le mole public lango ba nga kai ele fa tanga email to la fono to New Zealand ya eman to fa la tavai wasila fia uma tanga ta pasika kanga kai o kengi kusala pe kaval ofu ai u mal pasika ola isila fia to tanga to o yo kanga ka le kengi ya para lo wingal fam talanga fo le to la fono le fa tanga ina o ba nga yo ofu kengi ma public places so pula la to po ala ya ba nga fa yo la to fa tinoina ya pa wan me awone i lo ya ba nga lo fo le la to fa nga la to ofu ya ba ki afu pulo so se mea wa kwa le ko so munia le to la ngolo ye so lo sulima wana follow tele to la ono le fa fongal po kala me maro le tai au le radio Samoa for eva tolu mo malo fa tele to fa se mai le tai au fo la ta to va val tele ni so va nga foi ni so mena tupui au kilani in fa ngor va yaso be mai ani so fa fi fianga le tai au le fa fongal po kala me maro le tai au le radio Samoa for eva tolu mo na mtanga le neighbor yaso maro lava se fo kiora ko
masina ipubai malu se inuane ai tama olenu sifa makenge samo ia fiae ile teine betua inia o usata fai male au angelu ilunga ai popone no nocho ona o sau tupua inana ne inilo tuma ai ali ali na o tuma sipa makenge samo yo ayuli mai kama samo sawia no na olo uanga na ia liu ele ole nei masa se io ua tu cha tala tala ia pa aue ole tai tai au se io lele atu ai ma o au ele ana suma watu ai mai ole manu au Baila au ilo uanganga si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai oleva afi au se ifa mai sau ayuli mai kasa tua ini mala tua imanu sau fugala upele sau masina ipubai malu se inuane ai tama olenu Talo falava o lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua taitasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. So lua se fulu male iwa minu tolo tōra tālo le tula whitu le whaafonga le porklame maro le tai a Radio Samoa Sfalima iwa tolu a mo. Looks like Natasha o nawhi le whai le parade. Na se whapea whale tonu le tau an nawhi. Lana winga e postpona ngai la samo mua o au. So o nawhi la le na whatonu o le Christmas parade peo na yang. Le sa whatonu wina le na pauru baenga o le na bate porklame le tai an se whapea whale tonu le tau an nawhi o le si option na o tu o ngai la samo mua o which is la sa nei. But anyways, ya o nawhi le sa whatonu o le Christmas parade peo na i tonu tau langa. So ka ko ngau uma i a ngafi ngā fui whaboe moe le tele o tau and hopefully enjoy umatātou le sona nawhi. Tele tau langa iau ki lani. Ngā parade mua le kumusoni.
ole makua I makaukia le fo ia parade tau saka uma. So it looks like there was a party at 2:30. Fa wawaia na vainga uma ka lima ngafi o mai asinga vainga. Malo e le fai pule fo al Green Party e lana saunanga fa tau po. Te le fo nei vainga taua na ia tau tono le Parliament New Zealand nafi, but I think o lau tu o lana saunanga fa tau po peona iai. Ole alofa e whaatino I le anga I luma I le sautonga. Ia, pēr whasa moni so vainga nei sauno I tono Parliament. Mana ia le saunoanga, ia wale mai tau atu, o le suila lea ua tūla I mai nei I te tono le pātia le Green, e nā te sui tūlanga, ia ai fo I le tātou tamaitai lea na, ia Darling Tana lea na tūnguli ese mai nei malpalmene. Ia ma o lana saunoanga foila, o le ali foila lea o se sa avea mawhai a onga, lea la ua tōwhia nei, ia ma ua whamanu eina, I le vaenga le nai ale Green, e suitulanga ia Darling Tana. O lana saunoanga lai pe ona sa awai le saunoanga tawai. To love is to move towards freedom. O lona winga. E whaata ua fo ia le sa olo tonga o tangata uma ina ia feila vai le alofa mawhiwhi e le alofa ngaluenga uma mangayo inga. Ina ia mawhai o na ngai I luma. E pe o lana ia lana saunoanga o ia whaatusa foi. Po o lava foi se tamaititi a onga whato ai alu le a onga. Ona o leo wa tala noa ilona experience whawhai a onga. Ia ai lana ia lava ia tala. O lou tala noa lava e avatu le tala anga o lou tangata ma whaai loa I tangata o langona. Ia mai se fo I ona watau mau matatia o lo e mana o mietu. Ia o mea na te tau ona si la fia uma e tangata ina ia I loa lele e tangata. Ia o lau fo I lea vaenga o lea ua e tūla ia I tanga lua I tutono le Parliament. Ai o lana saunoanga lale na o lo o ia wha mawhaina le vaenga le na o lea lofa lava. Ia e iai lava le mawhai e tangata uma ona ngai I luma. Ia mawhai nisi a fuafuanga fo mo le luma nai. Ai le lipoti al Education Review Office pole ero na release. O loo mawai e le tulango I le totele o tamaiti fo I lea e le mwhan awai a onga e amasal ni tausanga. O te loa tofua tamaiti mafuanga, but looks like e tulango le a whaina mafofo nis tamaiti. Ua le mwhaiona whaata ma le mwhaiona o lea o ngā fwere leo te leo po vaenga mo le sa whailoa le poti lea pe o na mawal official nei tae sa o le lea ta vai lau saunoanga pe o vala I titi atua ma le tolu se fulu pasene o le nei term atua na lea o ngaina isi tamaiti o su e ngā fwela ia o le atu le tolu se fulu pasene na fwelea tusa I aso le vai aso pe ma le tolu ava I aso e lea o ngaile isi tamaititi ia o na whape na lea a o le mafua angala o le tu fo ile lei ona o se tasi sa iai fo ini a fianga fa penei a o avea matama onga peila o le watula I mai le taimile nei le sunga le na ya Cameron Paratene o ia le o ia faalia o le tele o nisio vaenga ona o le afianga o mafau tamaiti a o le to tele fo ila o tamaiti nei a fiola to mafau I nei a fianga o kamakila ia le I mafai o nga o lia pe au sia la lako NCEA level 2 o le tūlanga lana o loo ua whaailoa mai o lea la o yelo na manatu e kakau lava foila o ngā iai se code ma iai se whainga ale ofisa wa o ngā e ma whaia ia o ngā o na fisosoani tamaiti nei o lea iai tūlanga whape nei o na e whainga tā wa o lea fo I sa ia experience ngā ia le kūlanga fo I le wa le saunua sa diagnose fo ia le mea ta o le anxiety ia iai ma le depression ai maise lava lai ka maiki fo ia o tausanga se futolu o le tūlanga whainga tā lava le na o lea o lo o iai ia ai pei o le tūlanga na o iai o lea lai au mai le fina ngalo ai tali mai fo le matanga luenga o tele fia ila tawai ona o le fai mai matanga luenga onga ele ai le se ele te tawon to e fai se code mo tamaiti ia ile mafuanga lea ai ese fo ile mafuanga o le au mai le ofisa wa onga e ala ai ona tele le a onga tamaiti tai peila vaenga yo le bullying o le anti-social o a miwa tamaiti ia ai ese lava mafuanga tawai ia ta lava ia a tonu e sa o fo ia le susunga le ia Paratene inisio mafuanga maafianga
o lea a fia ina ta mai tile nei vai taimi. Yeah. Tala noa nga ile vaenga le chronic absence. Mental health. E pe foringa mai o watulo mal 30% le alo le tamatiti le o nga le term. Ia on whaingolo le ma apalai le vaenga le ka o le ngar Britania chronic absence and mental health. Ai e pe foringa mai ua o wat mal 30% le alo tamatiti le o general term. Ia e la mafu anga pe on tala no po kala me po wa faina e ni a fainga mafu fau o tamatiti pe se mele o fia ile o ngam tulang fa pena pe experience for stasi pe on ta wolo na swafa nei le tai au ya wa tele ba nga fo le titilo ye o le si ba nga o ba nga absence codes e ta fo titilo e pe on attendance codes pe on ye ya le nga te le mental health absence or life of Malaysia ba could be marked as unjustified ya o ba nga o mai lo te lo le titilo ye e le fo i mo la to fo ye li poti ina ia mamlama i tulanga umala o langa mai alipoki mai me lai lo la tauia na lai mafu na le o tamatila o ia ta fo titilo e vaenga o mai e ta ona sitile mo ni silipoti mo le mo ta sang fo paudi so in the view fo ile le multilo tilo la yenga ka mai ke ye afianga o te tau fo la mtanga luenga wa onga me se fo ilava o le malo ona fiso so ani malo si ia onga le mautinoa o yaita mai ti ia ona e tau lava onga le leile support mo ka mai kinge ina ia manuia ma mafayonga achieve la to suenga ia mai se lava I vaenga nei o le NCA ata vai. Sanle. E ale le o lo te mau le mas murmuri nei o suenga nei whanau. Yes. Whamalo lava I tamaiti umal whamalo si. Ale le manuia suenga o lo whenga I manisi o tātou le whanau nei mātua whamarasi au nei whanau. Ya wa fo ia la to suenga fai o nei te sanga o whenga I mas murmuri nei o la to suenga. Ale le to los fultasi ele fitu kako Krismasi wo mai in 4 weeks time. Ja, la fale tua te tailu tu sui forma ia mau ainga o mona tino security massive fiam. Lesia tato le poti mai ngana walam. So ai mal baklame a reto le ola pe mai fa fenga Christmas plus me Christmas mai le eba. Tama ufana mai. Eta pia mai. Letu puo le ua mai. Pepe wafana mai Eola tanga lea ua mai Paama noa lo loto Ti ena le ti apolo Le pepe wafana mai Ta sauloto Valo anga a perofeta Ya Maria ma Josefa Inazula imao iketele ima Awawa filifilia Banawa ile mesia Letupu otupu letamana balonia Yesuele pepe wafana mai Meola tanga lea ua mai Paama noa lo loto Si ena le ti apolo Le pepe wafana mai Eta sauloto Tonu uile no foana Talofa e ua te ina ua e tangata E ai se avanoa Langona le whaanoa Meita I le whale o manu ua avanoa Yesu e le pepe ua whana mai La
tanga lea ua amai Paamano alo loto Te enale ti apolo E pepe ua whana mai e tasa loto Seia maletia Osana na aleluia Saulia saumea lofa e ave moia Lola na tetalia Ya ofa matu moia Pasamo a essa toia le amanuia Yesu Pepe ua whana mai E ola tanga lea ua amai Paamano alo loto Ti enale ti apolo E pepe ua whana mai e tasa loto Yesu pepe ua whana mai E ola tanga lea ua amai Paamano alo loto Ti enale ti apolo E pepe ua whana mai e tasa loto 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 Talo va Samoa Wa ule ne yo kasputi alu Awal suia ngila wa le kio Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Bevela State Highway 1 northbound, Paulina Oliver na wa mai Tawatu North Court Interchange, anga yatu ile lunga la la papa na wa amata ona feololo ile time le nei. State Highways from Maleono olo o faila vasile mu ile time le nei. Eastbound mai ina Lincoln Road anga yatu to Waterview Tunnel. Ye fapena fo ila westbound, the afapea olo anga yatu le vaengale na te aratu. Ye onisina ova ainga ole na wa ilunga tato wala State Highway Lewis fulu yo le fo wa amata ona feololo mai tato le pisi ina ile lata atu le Waterview Interchange ia maleanga yatule na Emmanuel Bridge onisina ova ainga ia ole na fo iwa yesuinga ile nei time le tau lunga ole awala tele abata vale manu ia tele lau fainga malanga uto sfulu no minute ia na tale ole tu life fitu Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ia fatalo fatu ia te oisa moni aso le so fa mawalunga mal sisili esel tatu ri faolo Yesu Keriso. Ia o amai oe. Ia tauina ia anga leifo ile tua ma whamanuia ia te oe po felme o e whaafonga mai le nipol kalame po lunga lo wawala po lo ofisa ia po tonu fo ole ainga. Ia tauina ia anga le atu le tua o le upule fia a mai le areto le ola le neifo yaso. Maua mai le Iosua mta upu mua whai po e walu. Mai le tu mai se tangata e te ia te oi e so umolo wola. E pe ona o ia Mose. E whaapeo na o ia te oi. O te le tu ualawa oi. O te le tu la fwa ilawa ia te oi. O le mamalu o le atua po God's presence. O le iai o le atua ia te oi. O le ngā luenga tu i nā tu e le atua ia Iosua, e whai lava sina whaingata. O le tangata na te tau aveina ngā luenga le na ia Mose, ia e le te tauna tu i eis tangata whaatau wa. Langa e whai asi whaingata ngā luenga le na tu e le atua ia Mose. A o leo sa ili mais tangata e wha awawina. E le se tangata foila e pei whatu awha e taita. Po os tangata fui e wha au se, ia po os tangata fui e wha vasi vasi. A wa o Mose, na wheliwa ina ai i le toto vai o ai kupito, na vaelua ina ai le sami ula ula, na whioti ai fo le au tau ai kupito ina ua male lemo, na whawhanga ai fo le whanaunga Israelu le vao ele atua i le whaase furu tausanga. Na whetalai ova ia Mose i le maungo Sinai, ma avatu i eitu la fono. A tonu la o le ngaluenga lewa ia Iosua. Na manatu Iosua, pe feo na muli ma soli tūlanga vai i le neitangata te le e ngoi a Mose. A ina ia ave ese masalo salonga ia ma Iosua. Na whaailoa le 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 atua ia Iosua. O mea ia na whaia Mose, na mawhaia ona o le atua. O ina la whatu a toa le ia i loa le moa Iosua. Ona o le atua lea na ia Mose. O lea wai nei ia te ia. Whamai e pi ona o ia Mose. E whapeo na o ia te oe. A o e whaitau ina laltus pa ia i wawenga le atua na whaonga ina i tangata e te ese. A tonu e te whaapea foi. Pe whaia lava i le atua ni wawenga i neo na pō. Ia, Samoa, ia e mana tua. O le atua lava le na sa vavali ma Mose. Na sa vavali ma Iosua. Na sa vavali ma Elia. Sa vavali ma Peteru. O Ioane. O Iakopo ma Paulo. Le olo soifua nei te tonu ia te oe. E le ai se paua na te whaato i laloina le atua o lo o teita ina oe. O le atua na whaamanuia ina i la atou na te mawhaia foi o na whaamanuia ia te oe o na wawenga. O le atua lava le to tasi na avatu le malo i fili mata utia o sauni foi na te avatu le manu malo ia te oe. O le atua whaimeltus pa ia le li liu o na nafi, o le asol nei, e o lava le whaavavau. E te ilofa toa uma lava na whaapa ia le waluenga tele lava ale whaapoptonga le atua le motu i salafai. O le hall, o le tau o le ngā luenga le whaase lau 5 afe. Ai leise ei tārafu, ai whai sa vai. Na amata i whaiwhi au sa moa e to lua nao mai Amerika. Ma la tupe ta i walu afe mo mai atea.
Whamai whai eise mero ngā lue. O manatu roa. O le a whai eise whale. A wale whapoptonga le atua le motu i sala whai. Ua i hall te le ia pia. Le wa whoi o na i eita ngata e tau tauna whai se whale whapea i isa vai. Ia lea la na amata i loa. Valu a felesi uso na amai loa lea. Ia ua amata i loa ngā luenga. Ai la loifo le valu afe na le sifulu ono afe na Amerika. Na iei le whai upu na tuu ele atu ele ulotu. O le Filipi e wha whai upu e sifulu ma le iwa. O le whai upu alana pe o le au ana le ninga luenga tele. Whai mai le Filipi e wha whai upu e sifulu ma le iwa. A o loo watua e wha atoa e ia ia te o tou mea uma e mātitiva ai. O tou e tusa ma le whaulai o lona vi inga. Ia ke riso Iesu. A tonu fo i watusi i whatawhata o isi tangata tā alo. A o loo watuana te wha atoa. A tonu fo i watau loto ina le tele o ke risiano le laulangi. A tonu fo i wafai mau tau loto le Filipi e whawhai upa spumariva. A le au nā le ngaluenga le isa wai. A o loo watuana te wha atoa. Maybe you memorize it, but I live it. Na e whaatino leo langa. Te leo teimi. E si i eile ngā luenga. Ma o mai pe o se ngalu whatia a uma le te leo mana onga. Ai a aluatu i le whale o loa ma toe mawhau le tua whamerika muta. Maingang si maa se lua se lau. A maingi lau papa. E le eise me kua iei. Paual mea. A o loo atua na te wha atoa mea uma e mātiti vai outou. Sa tau ama mai pēr le finangalo le atua. Ma whesoasoa ni mai. Awa e pei ona o ia ia mose. Whai mai le tala tu se wha ape ona o ia ia te oi. O le atua foi la lea. Wa mai aile nei ngā ruenga tele. Aile aise ei tā lafu. O le ngola le ngā ruenga le isa wai. Peak Island Hall, AOG, ai tauna whae popo te mana Filipi e whawha i umpa sumaleiva. Langa o lea tua na whai wawenga. O lae so i fua tonu ia te tātou e pe ona iei amatanga vai mai o te ia te oe. O te le tu la fwa i lava ia te oe. E hala ona whai e lea tua wawenga. Langa o lea tua na le te tonu ia te oe Samoa. Ele ili liu o na nafi o le asol nei. E o lava i le whaavavau. Ia, whaamanuia le atua ia te ole nei aso. Swafo Iesu. Amen. Sony! Sa'alo nga po! Soya! Lue! Yo! Antumay! Amuyal Tangata! Let's run it, please, bring our hair, me on that one. Let's go for you, me on the way, I'm sorry. Leno for it. It's a window. I don't know where you're too loud for the yoba. Am I wow? Am I for you, too loud for no? You know I so much more. Oh, you think for me, I would toys up to find the tough. For my own fool, I am not tired of it. For you, I'm just for them, that's fine. I live up there. See
Sialo Minai, Lato City, Lua Fesumari Lima, Muel Tangatan, Ina Watoi Minuta Maleafa, Le Fitu, Oleaso, Luas Fulimo Novema, Animena Tupulinea, so it's our song of Mabai. Le tausanga e tasi iwa walu fitu o se tasi fo i o whaalawelawe whaalina tula se ngā lulolo na whaapena o na awhia ai le atunu ule nei o Filipino ma e whaapena o na malili wai i lātou e toa tolu se fulu ia ai whaapena fo i lātou na manu nua e afe ma le tolu se fulu i lea fo i whaalawelawe le tausanga e lua afe ma le walu se tasi fo i o whaama alosi na whaapena o na awhai na Sri Lanka se fulu lima i lātou na malili wai, ma le iwa se fulu awhio i lātou na whaapena o na leto iaini o lātou fale. I le tausanga ta si iwa lua se fulu, tātou tala noa i le parade i le nei fo i tai au, a o le aso i le tausanga le na, ia o le aso le na whaato a whaiai, ia se parade, sa whaingoa ina o le Thanksgiving parade i totono le atunuu o Philadelphia. Ia o nisina o vainga i mena tutupu, i le nei aso i tausanga umawai. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. In this update, controversy over an apparent show of support for the treaty hikoi in the haka ahead of the All Blacks game against Italy. TJ Perenara made a reference to the treaty when calling the haka in his final game for the ABs before he moves to Japan. Perenara says it wasn't a political message but a message of unity. The team also posed for a photo with the Tino Rangatiratanga flag. Skipper Scott Barrett says he was aware of what Perenara was planning to do. He said he was going to lead and say a wee mihi. I guess it was a message of unity. A police officer has come forward to take responsibility for an image where they're seen wearing a gang patch. The image was taken several months ago. It emerged only days after the new ban on the wearing of gang insignia came into force. Meanwhile, gangs are said to be taking advantage of relaxed regional airport security screenings. Staff reports they're travelling between New Zealand's smaller centres to traffic drugs around the country where there's little risk of having their bags scanned. Currently, security settings mean flights with fewer than 90 passengers are unlikely to go through security screening. Airports Association Chief Executive Billy Moore says it's a regularly raised concern. But it's important for us to focus on the fact that the purpose of passenger and baggage screening is for aviation security, and so that means unlawful interference with aircraft. The government's being urged to keep its foot on the pedal as youth vaping rates fall. Asthma and Respiratory Foundation's survey finds 12% of high school students are weekly vapers compared to 26% in 2021. However, the number of Year 13 students vaping weekly has doubled in the last 3 years to 26%. A 4-day hearing set to begin over a plan to bring McDonald's to Wanaka. Queenstown Lakes District Council has a resource consent application for Macca's to open next to the new Mount Iron roundabout. That's news. In sport, Trent Boult has sold to the Mumbai Indians for $2.55 million in cricket's Indian Premier League auction. Devon Conway and Rachin Ravindra will join Chennai Super Kings for $1.27 million and $822,000 respectively. The top sale has been Rishabh Pant going to Lucknow Super Giants for $5.5 million, the most expensive signing in the competition's history. New Zealand Rugby's hoping to confirm an early return home for Richie Mo'unga in May. The Herald reports efforts are underway to extract the 30-year-old from the final year of his Japan contract. Lydia Ko has surged into a tie for fifth at 12 under par overall, 5 strokes off the lead in the final round of the Group Tour Championship in Florida. She's 4 under par through 10 holes today. That's sport. I'm Jody Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Fiololo le pisi nisio vaenga lungo la telo le naulo wale mutato I Codesville Riverhead Highway e fa pena fo lungo tato State State Highways fun maleo no I fa pena fo on Hill Road ile taimile nei State Highway 1 towards the city southbound or na fo wa maita watu wa faisi pisi mayo tato ile vale now Green Lane and Market Road State Highways fun maleo no around Massey westbound lo tu mau pele pisi le na ile vale now te to Yamalanga Yatu 40 Wapasia Lincoln Road. State Highway Louisville around Mount Roscoe, Malanga Yatu Lena Dominion Road and Hillsborough Road interchanges or Lena 40 Wamata on the CC Le Pisi Le Taimilene, Pakuranga Highway westbound or Omata Watu Levalena Yatu Penmua, Maleva Engelena T Rako Drive or Vaangana Le Amata no Maita Watu Wapisi Ilene 40 Taimi or Le Tayao no to like Melitaimi, 5 minutes te ai late life fitu. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suia ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Alo se manuia le tino le fo itai au fo o le vainga la tamai le tala le tau tātu a matamai Samoa e le nei taima le tai au whaatala whaaturu pokalame panga o matara pokalame so se vainga le tino pele Samoa lo whaafonga mai ai mapai ato le pe mahana mai le angi le o le tau I Samoa le nei tai au ina watere fitu I Samoa o le tu mapai atu lua se furu lo ilma whanawhana I nei taima le tai au winga le tau I Samoa le soa matene na awa le tau le tino e fo ni chama ngona tino la pa o timu e mo faina o tolu se furu tolu se tasi degree Celsius mo runga le velo le Samoa le so lo sumar fai lona ma lalo se tatu tano le fionga ngana mana tu marbawa tu nga vai tipi tu nga vai nei minute ya ona mo fo le atanga tu nga le tau Samoa e le amatanga ne vaso tatu ya se mai le talo tau e te tono New Zealand nei taro mata mo motu saute good morning pangal taro kalame malo le tai au so se pangal motu saute mana ia langi le mo le tau wanaka lo su farmo ngor vela mo to le so se furbaru mo ngor manu le Air Westport la fasoron awa pa timu e ni so taimi timoro malo se fu manuia los fu mo ngor ma fana mo to le so la fasoron awa pa timu e ni so taimi mana ia langi le mo le tau Queenstown mana fu ma fana los fu lo lona ma lunga langi le Nelson kai Cora langi le in Chicago langi le so Dunedin la fasoron awa pa timu ni so taimi fu ivan mo ngor maru le e mana ayo fungala aude ayo Carissa Caristete good morning malo se fu manuia langi le tau mo to le so lo su toru al mo lunga na fana ma wina mo to e le nei foi aso fu ma matanga pe aso se mo le talo tau le motu ma tu pi to la lunga motu ma tu kai taia lo su tasi mo lunga ma fana la fasona langi le tau per fa ma wina mo nei foi aso fu pa talo fa le tino so se vai ngora lo mo fa fonga mal tara klama nei tai ao se fu iva mo lunga ma e mo to le so le langi le tau e le nei foi aso te roi se vai nga fa solo ina langi le tau ranga ma nei foi ma fana ros fu lo na ma lunga langi le tau po los fu mo lunga ma fana le so ro to ro ma lo se fu ma langi le tau mo to los fu mo lunga ma fana Palmerston North awa pa timu e ni so taimi masonon awa pa timu tera vai ngoni Plymouth langi le Napier langi le Masterton oile se bang Hastings langi le tau mo to Gisborne langi le tau kiri do Hamilton malo se fu manuel nei tai au awa tau mo to le source freebob mo lunga na manuel efa ma winner mo kiri do ile so foi mai le tau ile no faka fa salonga Radio Samoa tama kima kauro o kinani sfut fa ile malu lo nei tai mo tai au ma vai ati fa fo oka ese au le o nei tai au foring mai o winga na tau le so le langi le tau tela vai o kilani los fu mo runga ma fana mo au kilani e nei fo yaso tai au pe au dio le fa sono langi le fo le tau tela vai o kilani los fu tasi mo runga ma fana tai au fa sono au langi le aso lulu awa fo lang le le stoffi ma tenen awa las fo raile pa ultimo las torna e fa sono lang le ia le aso sa o fa mo o manala mai tau tu na mai e ne fo i taimi ole tai au le mamaro le tunu o la papa au ni se vai ngor kelope pe o tonu Israel ma ai kopito ma Iran Hawaii ma America ma ni se vai ngor o mo langi fa mo 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 vil tau mo tau
i le nei fo ia sa fo talo tau Radio Samoa au na tu o fa local tattoo company now. So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful lima November se ia ulia le aso se fuluiva o te sema e anga va uma i le se e jono manu malo ai i le lose lau lima sfultala pepa me alofa fa ia le se i le aso fuluiva o te sema i le manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu malo i le Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu fafa lua fitu mo nisi fa mtalanga. Koe sa mos wali mai matolu a mo male tutua ina ua i wala wate ai nei ia le tu la fitu o te leo lopo le ale mafua anga na faile vesta le leo a New Zealand a na pu le ata looks like le ata na pu e a o le fa maruina tu la fon fole we nei ele mfai kengi ona to e a fa ngala to badges fa pena fo i a pulo o mikiafo mai si vanga au ke no la pola me na la ia na fai le leo le ia le ofu le vest e tu se le mangu kaha ia mafia i langa pasika le na pu e tangata le ata ia fo nga ba le fa ile le olo tata no ma le tanga lo le pola tonu ma fu anga fa ia ia pe ua ba fo la langi mti le balanga le walu viral le social media ma ba fa pena ia pola le winga na ia fa ile tulang ni o tsa vai ia wa le fasili level na o le o ia ile time le nei po le ale mafuanga ia e mana tuala po le lava na mafuanga e au mai se time fo ile fa ilo mai ai au le lava fo ila o mai tsa watu ele atunu ia mai se level nei time o lo o tau fai o le ua fa nga solo fo ia tau ma fai nga le ile fa tau nu ina o le tula fono le o ia mo ila to ia la ia lava ia fa pe kengi ma vaenga o le tulanga le na le ia le time le nei ia pe ona fai mai isi ia e lo kai pe what double minded ele leo pe le lo po fetu ai pe ku le kulanga o le tulafono ia pe o la fo ika mo fai nga ia e advertise mai ia le tulanga lo ia kengi la tau ia so o le tulanga le na ele o le fo ma ele so o longa le pa wale le tu fo le ia o le mele le o la ua ma fai ona tali lava o ia e tu sai fo i male vaenga o lo fa so lo ila so ia su enga fo ia ma fa tal no nga pe tau vai ia le a tele talonga sa fanga solo fa ungar vai aso le nga talonga la kapi fa va malo ia a o le astona fo ia Natasha lesa tu fo le ta tu Radio Samoa mo le Marisi Pacific 7 so le futu sang o le toro ne tu sang o lo nga lo fatasi pe ia le Marisi ma le ta to le cho ele tamasanga le pone yai so le sa ta tu no le vai aso ta tu au si mai samo ia ole au malo sel tamauli ma le fi au sala longa le no mai pui la tu sampini ia ele i Manuel tau fai nga le tamauli lango le sa semi final le ta tu au mai samo te patasi ma lo le te patasi ia ona se ele o tamauli anga o i semi finals o le plate ia le isa mai fo i le na fo ia mai ia o le tulanga na ia so o le au afiti le AJ Pele Bar River o da una len sola mar champini el malisio ne foi tu sanga no ma o pe ya to lua e alo sa mole ta alo le au le afiti le o sola mar champini e le vai nga sa te lona look forward mai ia le atu no le fa la wino le awale man sa mo ala le sa ye le sunga el fa ya onga ya matamua o Peter Junior Salima ya mar pulenga foi e o sa ela fa mo o mo le ta mo sanga lau li se ta mo sa mo ta to fitu mo ta mo sanga Oceania ya ele fa la on na fa ta wina sa ta sanga tu ta to proclame ele sunga fa ya onga ai nei vai nga la iti anto di tilonga ia o le faila to final decision le squad so fa mo lo se time le sopo taiao ya o mo mo le ta mo sa bo ai le talananga marsunga le faia onga fa mo le ina le ya lana mai mo fo imba le pulenga il tulanga il fatinonga o le talonga e alo sa mo ya sa ta alo ile tamasanga le Malaysia
So ui ai le tau lau fa moi me so nai o tatu au ma si mai Samoa ai le va ai e matua i mau lunga fa tino ina ala mtam fa na o le tino i o le talonga pona i le so so tonight i la wati tilo overall e fa tai pat patia foi tam fai nga ala mtam fa na o le tino tatu au ina si mai Samoa o fuanga e le umio le aso martelo talonga talo i tama ia sala le vai sala vai pe afua tu le tulanga ile telo talonga a mai sa au ia na sawa mai lalo il time o pool games e au ai lunga i playoffs ia na fai e au al final o sala au ngaka alo malaka au e u malaka mo sanga ala ta alo so sala foi la ile vai na ia alo foi o le tunu mai sa na tu ia malanga mai sa mo ia o le tulanga ne ia ai tatu fatu tali ia tono te ua bo mai time le sopo ne foi vai aso ia le lisi fili o tatu mon Samoa mon tamo sanga o siani ia manuia le nei vai time te lopo o time ne vai aso o ia te foi ele o nei tatu au mai Samoa alo la valtau sinio alo mo tam fana o le tunu ia o le tulanga na o ia ia le tamo sanga mari si le foi ia weekend mo vai atu le lei o peleki maltero ista no sa fanga solo Mana fo talonga la le tato wa le laso o le lato lasi talonga la le sa ta alo nei il tato au le o peleki ia male au le na Italia le mai ta watu ia le na manu malo e mo foi la vala le na manu malo tavai ai pe e la vala ngona le fi o tanga ta fo i le fatino ina talonga ia mai se la vala fai tio ina la fo i el fai onga o le au i le nei taimi i le filfilinga o tamata alo ia manisi la fo i o tulanga o iai sa fa pe ka ai amalo fia ka ngaka savai ale ka ke vai ko malo asi au ia ale aki leng fai ki o tangata ile fai a onga au ia atonu talo sia ia vea foi lele ma sei si tu langa ia se swinga i se taimi o lumana ile toe anga i mai ale au se taimi toe ta alo ai ia nana manu malo la to talo ngumuli la le o te lo le malo le na expected tangata foi le talonga lo peleki mai Italia ko inga malo foi le ale lima se furu pela kala karsa lau ai amen e fuanga ile tulanga ile malo si ole au Italia ai e sa wana o mo le ba ngore talonga ko sa ki ya ko la walu le afamulmuli o ki kilo ku ai sale ala ba la ka ai fa pe o boy fai nga e kadia ni wom ko ile leke foi le sa wa Italia ma do foi so se awa sa unge ta armor peleki o ile hano kamana le tulanga ya so I guess all vanga na le foi tiol telo tanga tam sa no la ko expecting e o no o se limo se furu pe o vaku ai lo peleki o ya ele bomboi ele ka bomboi kadia bomboi no mala so o la foi ma ko ama nga ya la o Italia so so baba ya tu i fai un talonga sa fanga solo wa tele tano sa fanga solo o ayalani ta ala mafiti marmalo ayalani limas furu luas furu fiti o Wales ta ala South Africa marmalo South Africa fasu limas furu Wales o Italian ta ala New Zealand lo suru iba surtasi o Scotland ta ala Australia marmalo skoki lang so ni karo fal ka ko Australia lo su fitu su tolu so ta longa na engelani mai apani pe au te lo stai me le fiafia na ta alo ia au na ia au ungana ta longa sa fanga solo ele fai ngona fai so mana ia ya lele so tatu ta longa bana le fai ngona fai so yo eta vai lele tar sio te lo mo le vaso nei li sio ta so mo sa mo ia mo ta mo sanga lo siana le so nei Sfumba fitu tele tula fitu po klabe baro le ta ro sa mo sfolima be tola mo fa po ngamato le vai so po klabe ngal pro tania think a minute me ma fa fianga mai aswa la tanga mo Felix Mikaele bo au umal ta tu no masanga sa masi mai mo ta masanga Malaysia 7 so le sanga alo lava Mariel ne vai tau ta fa ta se au kila
total amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about an American president you've probably never heard of. In March 1849, President James Polk was just finishing his term as the U.S. president, and the newly elected president, Zachary Taylor, was scheduled to start his term on March 4th. But March 4th, 1849 was a Sunday, and Zachary Taylor was a very religious man, so he refused to take his oath of office on a Sunday. But according to the U.S. Constitution, President Polk could not remain in office even one day longer than his 4-year term. So who would be president for that one day? Well, the U.S. Constitution instructed that the head of the Senate would temporarily be president until the new president could take office. The head of the Senate at that time was David Atchison. So, for just those 24 hours, from noon March 4th until noon March 5th, 1849, David Atchison was the legal president of the United States, and the American president you've probably never heard of. But that's not the end of the story. You see, President Polk's last week in office was a very busy one. Senator David Atchison did not miss one day of work. Neither did he miss all the farewell celebrations and parties for President Polk. So when Senator Atchison finally went to sleep late on Saturday night, March 3rd, he was so completely tired, he told his landlady not to wake him up for any reason at all. So she faithfully followed his instructions not to wake him up, not even in time for him to publicly take office as the president. In fact, Senator Atchison was so tired, he slept all day Sunday and on through noon Monday, March 5th. David Atchison, President of the United States, actually slept through his entire term of office. Quite amazing, eh? But you know, some of us can almost sleep through our life. Not physically, of course, but we can sort of sleepwalk through life by just going through the motions of surviving from one day to the next, even though we each are made to make a difference in the world. So today, why not ask Jesus to daily take control of your life? He'll give you purpose and power, so you won't have to sleepwalk through one more day of your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Lois Fufalo with Jelly July Fit to Jomo with the Samoas for Lima Vatola Mo, Natasha Fatas Mele Fianga, Leloli, Fianga Mana, Jumabao, Changavaya, Tipu Changavaya. Tara fa sala watu sa mai sa mole am tango nei vai aso yo tatu tananga fo yo nei tai Alo ia fatalo fatu ile nganga fia malanga fa aftaile tu tatu tu ma futa fo pe ole e ile nei fo itai ala wa fionga ngal malamana malo le soi fo manuia se fo manuia tu sala malo la vole uso ia fa dalo fa fo ia te vai male morning sir nai tu al tatu wa ruanga malo la vole te wa ta yo le tatu mo mai le Vai asa murmuri ne no be ma. Sa ora le sa no. Ale le. Sa fsini mane si va nga se fsini akulo fiong fa murmuri nga mo se paro ro fa ngor va so pe. Ia, mo ga uri mo ga fsini me ke ure. Ia, ale nga no pa ya ku pe ngo ba ia, ui salo ese ale ma singare ngo ba ia ma ku pi ko ure ko akolo nga tunu ba ku te ne ngo ba te ia ko pi. Ale ala te vai ia tile ila se ole asa o sanata e asi palolo le fa ngol pa yaso ia va ia tfo ila wa ia pe ia lunga le apio ko ringa va me mo ile tali ape na mo ia va ia ku ia le ai wa ko mu male si va ngale sa o ka palolo pe o nga ko no e asi palolo ia au te loa ana fa pe mo se palolo ia o tumu ko lunga le apio fo ringa ia ka paelo palolo okay ya atunu ya na ono o kitopale sa tele ya pia sa tele mai sa vai ia mo ko inisio no ma fi anga tato mo to po ya va pe o le mo ya topa apa ina o misino vem ia ka ko sa
Sawa. Ele pa pe se tau sanga mo se be e ai se tau sanga ko foi la ki uma oktober mo november. E o is ko sanga mo kwa misi ako ya ai ta to pa te o lenga mo ya oktober. Ya ai pa kai fu va nga langa mo wa la ko wa ele i ai se langa ho ele tu po wa mo ko ri ka o ki to pa o ki al ka pa lo ku i mo ko Pacific. Ya asa. Ya o ho misi ako se pa lo no mo wa. Ya le la fa pesa sa asi le fa mo vaya so ya ele i mo se ya i la uba vaya tu le ia i tala hu ya e sa o ta palolo le weekend ala fa taya ngal mana ole a sa fa fonga i for fin ngalo le te ta le tu nga i winga i le sitseni le o a te fa fo mai mo ta ngata sa mo dai ma tu i le a fif sa lu su fa nga i le a fif sa la fa su mai Maria Maria, ko fina wa wa e. O le ke fa ali ngalo ki ngale sik singi e le mo sa sik se. Ya. Awa nga o me me ko inga fa pe ngi ko foi la ki mala wa e a ro nga. Le nga lo ko le o le pe. Ya a le o la ki na fa. Ya, le la fa me ngai o nga ngi si la fa mai. O ke ko mo mo e fa Pwede skala lo mo era kupe. O ka kuyo e mo babi fumo kupo sanga lo mo kwa ka si e babi nga mo ala le pa mo ngia. Yes. Ai ke o fa kumo ku me e fa mai se fa ka di se umale lima por ko ka sanga ko mo. Ya. Ya lo ngo winga e ka lo me limo lo mo ku se ke me le ro ka ala ni mo. Ya. Asa le. Ai le. O le e fi nga ko ia le te ori tua mai. A te pale mai lana pāti pa au koi. Ia kasi leo me ta au pole a whingā wai. Inga ia maua whaamanianga e kaunga maua uma e ka kaunga maua. O te tangata le ana whanau tautanga ia. Ia malanga whanga. Ia sa apos ko ika. Ia ai kako wawa e tuho ia. E mana ia ai kako hui e langa le naka mai palo ka uhumo mengi o whai pukiki e whai lot campaign o anda po Asale. Ya ai mana ya le finga mai fo ia le. Ata ori tua ngai ana tau whainga. Ya ai singi o hoi lona sei mi sa tu ai fo. Ya. Pero me ne te li e hoi te min kau fa ma po politik se. Ya fo. Wa le sa ya o wa o tari mana. Ai se anga le po i fo na sei ni ale wa ama ia ma fa ma po mai ni te. Ya ko wai e se ale te hoi malona ta. E makang kele ni si kemi e malule ste. Aka ko ka si ia ala fa mai ia ka ori tua ga ia. La kom ko ia ka ko ka si ta to no ko mata ta. Mana ia se tasi tūlanga wa mai tau atu wa whaapena fo ina whaamanu iei nai ni se tata watu nu o lo o ngā lulue i le ofisa o le malo Australia se tata watu nu o le lai mai tau atu. Ia wana iei fo ina i whaamanu i anga mō i la tō. Ia, e mawhai ona e whalau e tele le tūlanga lau a fionga. Masalo nisi o tawa whanau o tātu utu. Sano la usua pamatai ia ai le magula tu pamatai ole fionga ia le malu Christine ia ma tai Christine deva tu sanga nguru hei ia male sunga ia pida lo paiko nisi o tanga tanu sa mo a pu tu e lo ti teatro su tu sanga nga lu tu va tu sanga nga lu lo pisa leo comme si le malu staria tatu tu ia te lo ku isuina ma ta o tu ila i sunga ia pira. Ya, ole umatu sanga ne umano rorita. Ya, nesa malanga mai te mai ta I minsta fo I ora vai fo. Le malo Australia mo mori aro ia fa tai fo ia au. Ya, te no ni te sanga sa tu ai le malo Australia. Amra ia fo ile tu ho ia tanga tanu o sa mo. Sa una mga lu ai fa au pe le fionga ia maru Christine. Ia, ai te wanga nane tunga ia pira le ma te watu le li taia le whai ua tau sanga nei. Ia tonu fo o nisi ai ta ua leo tātou tunu uma tātou malo ia hoi alo mo whanau a le tunu. Ngā lua me tau tuai le malo Australia.
Ngamon mana mawan de tau sanga e sele anga de leo tele kani sia au nanga tono Samoa ya mesela fo no fa ngona fa na fo le sawaina le fo wa fe fo so sone stasio kani sia ya e te ya mtau dia fo fa na tonga le lo ba ia no fonga le ka mo tu ma ba ia le fa na sawaina le tu le to mama le ira no fonga le ta o le campus of hope ele yo so sonia ke ele ngate e kani sia Kala to tasi, kau fala toga. Ya uke no wa tasi le fala toga le tele no sao I fingo po kala me pui ai alum pana o le tiro. Mai sa wanga. Ya ai o se fala toga po I fa na lango lava I fo ai. Fa tu pele la to ngarwa ya so ma. I ko ini si fala toga tu mo si pa ko la u so soni. O mai so soni ko e tongi ai ia le uwhinga runga o lo whapena o na tongi ma paia ngā runga e wharapto. A si au lotu la lea spitu o le toia pio mai ina I le pitanu leo punch bowl ina I Sydney. Ia sa whia ko ia no whanga po I le nabaya. Ia mori e lato sereni fo ia so soni ai ngā runga fo I o lo whapena o na tausi ai whanau Tawaina tatu tu tawai mal tu sa no am tango le vaso tatu yai ala batula no se e fa ilo ta penang foi ya wa fa fonga na no I lau tu tu ya tatu tala ma samo pa tala ba fa mo bone o leo fa mo tu se maria nga fo ya nga ba ai tatu tu ni so ni te wa o nga mai le stasio tu malo pule nga malo se tu malo fo ina I le tu sai la ma o lo fa ilo mai ai I le balanga ko I le balanga tau loa te o tatu malo le o fa mo tu ai marianga wa mala ia le tau tua mata vela ho enisi o tangata painga luenga le tatu malo ela I le aso fa tau ai ia le tau tua ma au danga mtanga luenga le malo le sa fa tino le fa ua le ba yaso o ia se pina ngalo le te fono le fono fa tonu le paraptonga le lupi fa o leo ia fa ilo ai le o ngau le malo po o le ai tu pel no pifa mai ma pu le pina ngalo te fon ono li poti pa pe ia ise va nga po ia le familia nga po le pensione a tanga ma tu le tala rason te le maua ia ma le wa fa ilo mai po ia le fala tonga ne o le samba tau next generation matua tani sa pai la va la to fiu anga sam tau si teni la ni sila Malo va tai ngal wal mana ya tatu ai tatu tele fa to far nei tai au e to ale mal tau le tunu lam tang ne ba so o le ma le o to mal tau le am tang al ba ya so a to ba ya so fo yo no ba a wa o le ba ya so ente nei se mo wa ya wi ngal tau vela ya bo nai la to ulu si mo a saula le weekend ang ngapila Mana ia lau fio tayo ana olo wa matana fa solo tu le uri ke ulu mti ngomba. Ile malo lo ko ka malo lo o le fia. Ia mapu mai lo ti mungan pon po. Ai ona tayo fa mai lo official ba ai tau. Wa fa le au ngai na umala ta ingo ti munga ba pa. Ia fa pe po ila ta ingo fa tuanga lo longa. O le tala la le tau le tamai. O le ba ingo pe uma ma le e asa au mai o winga tu tu le tau. I lua le tenu ina ia so umabai. Ma ua nga I mari e se atu siko le tenu. O ia ksuia ingo le tau, wa fuaeo na wha I tia timbunga I lunga Samoa. O lea ua wha lea nga ina I fo I malapta ina o timbunga, wha pia wha tuanga o lolonga, mo vaenga umo le tenu. Ai mo le sola wa ia le so kual mei, e aina I timu puku mai ono, keo lolo le mamako wha pia William Price City ono iai. Mai fa ta usabili ni sio taibi ya ole tala la tamaina le tau mo Samoa ta bai mal tu sa alo ya malo fa te tele mole nei tai au male ta to proclame ya manuio fai pa matal nei ba so kama mana ya pena foi nai tu ta tu nga luenga manuia le to ba ya so november ke ka ko ko Christmas ari ta sa le ya de wa pa o mai longo go I longo kan Christmas ma peso Christmas Koe hunga uma ia November ia ka ko amaka kurote sema. A mo mas me aro for pongi singa.
Ia la. Saula markamanga ke lolo. Ia lela. Akamwe sau kale fenga runga kausanga ko. Ia sa. O solo fatu faftai mo nei tai au. Ia sai foi ele fenga kan mana tuma ba tanga vai tipi tanga vai. Ba de tara pokala mo nei foi tai fo no vatu tatu talo la falo tele. E lana tautua mata nei vai aso ele tarvalu ele tau nei tautua ba re samos folima iva tolo amo mo tengo fa mo sfana. Nanga spana ona songa fuara nei o tātou iai ma whai nei whaonga le telefoni mo nesi whamnianga nei tai au ma tala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu o le tātou i meli on air at radiosamoa.co.nz o lom pai whaonga le Facebook mari YouTube o Radio Samoa tātou telefoni nei tai au ma lor sui fua ma lor sui fua lau sunga tawai whapea foli tau sala ia Natasha nei tai au no ia avanole mo oitina Papai tele lava molo o avanoa. Ia o lo faanga ma famanianga e fia muliatu se tasi o whanau. Le ne yaso. Le aso, le saluas lima, wa atoa iai, o io novema. Wa atoa iai le se furu ma le lua o na tausanga. Le tamaitai lea ia ofera, hevani, tuuta, mawe. Ofera, ia e toanga i le aonga, o lea wa ato le sifuru lua o tausanga. Ia e toanga i la wa aonga, ma ia awane i ngalo ia te oe. Pa mua le atua i lo wolanga. Pa pena ia e maua le usustai so se tasi, usustai o matua. Ma so se tasi lava e pia e tono si o tata wainga, ia e maua le usustai. Pa manu ia tele le lo langa o fera ma tau te alo lo fa tele mo oe ia o moi o alo fa anga ia mo moliatu i na yo antis angos o si o matua Christina matuuta mawe o si o tuangane o Stanley ai mai se ai nga malava o tau masita malpanau o meki fa pea le ai nga malanga totele Cheryl fa pe Stanley Quincy ai Pasiri alo faanga o lo kwen male o lo lungo o telefoni o tila whainga. Whaptai tele lava mol mata wama noa. Tai lava tila whainga mani fo nei tai o fo i tau malo sui fua. Malo sui fua la sunga tabai la o tabai ndengi la sunga la o malo sui fua langi ba kapi mar kausala lu kausala ngalu ngi kau. One. Ja. Avnole mooi op tau. Bab kambro avongos kabai lo fanga fa mungyanga las fanga la kol fasul fikka tanga senyu sambi ngalu la songai akolo fasul fikka tanga senyu sambi ngalu ya lo fale ko fa poponis ka tanga skele wakako va faloai makako va kako ai poco ambesika ko ai salau ngai lo fanga fa mungyanga Tengi sambi ngalu lo fanga baya ya sap kalale ba ese bara fa bat fanga amese ka ala fa amata mar fanga lo was fanga tengi papele pacho failu maranita apelo ngori cho ka mahana mar kia mkoya ba ainga apel ka ko ainga umma maka ku le fanga tengi sambi ya lo fa kabala ainga ya kai bari pizza siwainga siwali xangiu fanga ya potai mesa salai biliaba ya orkinga xangiu manguia lo asfanga lunga la fanga la au pepe asonge akoelo fixe fulu kausanga la au pepe hawet swoka Howard Swaka Fargo Mai, Lasonge Aquelo Fixut Kausanga, Yao Pepe Howard Swaka, Yalo Falaco Poponis Kausanga Skele, Wako Vapera Malobakua, Komafkanga,
ko mafkanga i me fai ko mafkanga lo fanga ba ku ya kai bari pe bika ba ka sefo Howard lo fanga ka sefo kai bari a sengi sambi ngalu Papakala basta bai bro abago. Tai wei tau mo ri fo nei tai au tau wila malola si fo manuia. Ya, taro fo la tawai. Taro fo. O ro fanga muria kumo le afine ya one la ufili. O nei a to ai lona kursu lima kausanga. Ya o fa mongia ngai ala koe. Ya mongui lava lau fianga ye nga ruenga o e ngalue ai foa ia le kua le poko ma le akamai ma le wha maongi fa kingo ai ngā ruenga ua au mai le kua ki ngalue ai ia o lo whaanga ngā e waku ia i lo kua ngangi o Wairepa ia ai mai se rau ka male i runga o telefongi o Sawilo Soso whaftai mo le avanoa Wila whaftai mo le lava le nei tai au ia le lei e nei whamdenga la pito ia ta whamanianga lunga o le apia fōlinga mai atu wha amen Manuia le se fululua kausanga o si o granddaughter ia London Nala Amen o Mangele. Fo ai si tausanga se tele whaapenei o lo wolanga. Alo whaangana e avatu lo grandparents ia le atuli matufa mai Mangele. Aile ngata lea o si o dad ia Alex mau cousins ia whaamanuia le atua. Lungan tatou email o iaile whaamanianga e mai a pele whaalili. Whamanianga o le aso whanau o le atalii ia Sebastian taupa au Tiano Antonio o Papa Toe Toe o Papa's Toe. O whale whai ano a maa po o le Four Houses. O le aso ua ato ailo na luas fulutolu tausanga o la lofa le mawai o le atua mo o e sep ta talo pea ia toe foa i le atua nisi tausanga ta i luas se fulutolu se tele whaongai nei lo molanga ni au nanga i tutono le lotu mai se lo wolaf sosoani i o matua whapea foi ia maua leo la maloloina a walo whianga iei mga luenga ia tutusa lo usupo i le 5 i le taiao i ngā luenga se fululua i tu la i le aso e su ele manera ma le vave i le fale sa ai le o le alu atu ua uma le whaamarianga mua le whaife au whai atu ai foi. Tama le lei, usi tai ma whaamaoni e te le ai whaamanianga o lo wolanga. O lo whaangana o lo nana a kenese taupa o cousins, aunties and uncles, ai awhe a lo whaanga ma whaamanianga o mi, pele, lo auntie mo oe. O le ise whaamanianga lunga le apia fōlinga mai a tawae sa unga po mania le atoanga le luas fultasi tausanga le atali ia Ethan a vea unga po fa mania le atua ia te oi atali alo faanga mai o matua uso mautua fa fine o te langona la le vaenga na le ua mwhaiana e pea e isi whamnianga fo ia lua le ia Maria Tapusoa whamnianga la se fua pi i neru a mosa ranui whamnia le tua le antoanga lo wonas fuk tau sanga i le so maua pealo malosi ma le se fua maloloina wana tau singa whanau man ainga ala whatu mai a Maria Tapusoa e fo les whamnianga le lunga ta I think it's from Pasi Nicolau happy birthday LJ Asalemo Nicolau whaftai le tua wau lea maia lo wasu fua ato e le tolu o tausanga lo whaanga mai lo nana and your papa ia mo oe pasi ia mai o Tara love you God bless morielo asa whanau le so e pe ala kako whamungia o mana le tai ia le lei so di tila tui okay le lei tara whamungia o mana le tai au fau ia, paware o mako me alofa mo o tau, ar pese. Ar pese. Ia, Annie Christ, mai se pese mana ia mo na tau. Alo fa tole pulenga mana fenga weka radio sabo. Male tala pakana me maro le tai mo ia tele lava. Tau asa fa na ora nei aso Ala lei tois fully mo minuto lo tau tala le tula e valo. Happy birthday. Salamai elelani, ole mamalu ole sili ese. Monimo e falia ngalue ngatetele le lama le masina e fesui ai ile amalepo olona fina ngalo e ngalulue e mamalolo
sili e se lona poto. Talofalava, I'm Annie Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Mamafa tatu traffic ile time ile nei on State Highways Fun Maleono eastbound o mai tawatu le nga yatu le na la tatu Lincoln Road interchange o le na o ua fai lava si malo si le traffic ile time ile nei fa awa watu ai lava te attitude interchange ia ona to ya nga yatu le vaenga le na to e fiso ta ia tatu wala mai le vaenga le na Lincoln Road on ramp o lo fai pe na fo no mai tawatu westbound ile vaenga le na Great North Road o le na fo amata ona mamafala traffic ia malevaenga na Western Springs area. Pakuranga Road eastbound o mai tawatu le time le nei o lo fapena na le mu vaenga na la tatu Panmure Bridge ile vaenga na anga ia tuai I Pakuranga Plaza. State Highway 1 northbound o mai tawatu mai le vale na o taranga ia tu Mount Wellington wa malosi le mamafala traffic ia malevaenga na la tatu foi Highbrook and Sylvia Park ile nei time le taiao fapena fo ilanga yatu Ellerslie to Green Lane o le na fo I ua mamafa le traffic mo tatou fo I nei Papakura anga yatu Takanini o le na ua amata lava fo I ona mamafa le traffic I nisi na o vaenga o lunga o le ala tele avata vale ia manu ia tele lau whainga malanga tau ina ia saunga le mu whainga malanga ile nei fo I taimi o le tai au to se fulu minute na tā leo le tu lai valu Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Te valo minuto lo tore tala le tula valo o tānu tala mai sa mola mtakara nei vai aso pēr tala valo le tāu nei whatas mai le pionga le lo li pula le jimana tāsa mola tātou li poti amatala nei vai aso. Tui whatalo whatafo I le amatango le nei vai aso lo fionga malmana malo lava le soifo manuia. Ia, toi po maluia foi malangi mai ate oe le tausala, pāwhelo e toi malengang te fia le amatango le nei vai aso, le ava malwhaaloalo, pāwhelo e toi foi lau sunga le hao tawai, malo le tau tai malo foi le usu le tātou tim malo foi le tau tua tunu foi le bi ingai le li lo o tau soifua tau tua te ola vai vai ia le ngata I leo soifua lau leo le tunu ta lofa lava malo soifua manuia malo yes pat patia langa le leo le tua le mavai alo na lofa le fo molo soifua lau le lei molo soifua manuia le tunu mo sio ma to wola ia ka ko ele vaso mo le foi masina ngat le saunanga tawai ia o ina se fia ina e uma ele talonga o taito fitu da stona I tato is fedo ele nei foi ele nei ato vole lo foleli io le tu ma wel tato man lovti a o minoilo au le tai au fa foi vi inga ile li tawai yes le lei so no yemal tato li poto nei tai au Faptai, so e whamalon faptai le tātou team le nei tai au sa molo atunu pele o te whaatalofa mo pāwhelo I atu le awa mal whaaloalo. Ai se poi au na tofia le tua so se whata whaitaulanga, a fio foi e fio ngai pātele, te mai tai sā, a li whelela ele ngata I lea, tu foi sunga I whawhia ngainga o li sea, a e piko po io tai tai e kale si e tai tasi malo lava le totua I lea tua malona pinangalo. Pātalo whamatani ia whea tui lao mamaota e tapua inga le leo ai au sinasino le atunu, mai o tātou tamam tina mātua, malo lava le folau, malo le soifua manuia, pāwhai tele I le tapua inga.
Paia malu fa le malo, tia foi le fionga konsule i au kilani nei, fa pe foi le ofisa malu i mangele, i ale ngata ilea, ofisa teitasi o le malo, i Samoa ni usera nei, o mo mea tatu fatalaunga, talo falava malo le tautua tunu. Lunga la tele, tono falfenga alwenga, ia, mais foi lawa maota le tausinga o tatou matua, i latou manava mai, pe foi latou le fua, matan sauni usu atu, po wai lunga foi ngalwenga, malo lava fa malo sile amatanga o le nei vai aso. Tautua le tatou nanga, maenga masani lava, pisi lava le tatou nanga, tō tele lava o i latou, o tūlanga o lātou tāpale, o nisho i lātou lea whatoa i 11 whātau o lātou tāpale nisho o langa, ia lewa toi anga i mai, e toi fia a mai tonu o na wa e tūlanga i lo mana o ai mai no papena, tō laiti lava lātou na mawhain whātino le vaenga, ai o le tele lava o tātou leanga i mai, e whai lava si te tele o no lefo tāpale, tūpeolo o udungo tāpale ni pēna whālau noa tu lava, po le alava tūlanga iai tau whai lava whātino ina lo whanonga ia e lem whai lava, fo i ona tali ina pe ali e tala whenga iai mafuapuanga ale finance, ia pe fuafua fo i leanga i lau profile o lo iai. Tātou trade-in, na o i lātou lava o lo whātauina tāwale mai a te au, o le au kapani, o le ampaiana talia ina tūlanga whaaliu tupe lau trade-in, tongi wha uma lau tāwale, ia po le tūlanga fo i o le avet tonu o le lunga o le tatu whakatawa inga ina ia mai le tupe axe le finance. Tu whata singa o ai tā lafu, le ngatai le whai fua lau a onga le sene pe a whapea e tania lau tausanga. Ia manisi lava vaenga e tele mwhai on so sonia e mo hui. Ai o a tatu whapitoa ma tatu whainga mea lofalo. Iei pe ona ili tatu vaenga mo mua lava, lo to tele lava i lato, lo whapsiri mai wala au mai. Ia e lua afe lava le tatu whainga mea lofa, mo le Christmas i o tāpeni nei. Afe tāla lau referral, ma le afe tāla o lau mea lofa, e le whaina a veida ni whainga mea lofa se lua pe a whapea lo e whenangalo e aves au discount ma bang whapena lau ta vale lona winga e te leanga waa tūlanga tau tupe, ai o tūlanga umalava e whailawan whaamamlama lau lava ngana pe suma madiu mai i le lua balu Atkinson Avenue neo tau i le tatu ofisa. Tele tatu tāwal fōu te sile iai, tatu brand new Castle Mahindra, le tatu lua whenua whā, le tatu XUV 700, o le tatu Scorpio, tāwal fōu umane iai le ngatai leo, le tatu piki Apple Scorpio, lo iai le pāwhio lo o whaina e se mai le latu promotions, mai a tatu promotions uma pe o na iai le whāwhina lo o whaina atu pe ai whātau wina le tāwale lea, ai hātele tatu whamtalanga pe ai wala umai i le lua fitu o whā o lua fitu o whā o lua fitu, tala noa la o whaingalwenga i lau lava ngana pe te suma madi umai, lua balu Atkinson Avenue i neo tau, Lusulval Atkinson Avenue, whaasanga tonu lava Pampensini, Port Burger King, Lacey Tuawala, Ile Tulimanu, Princess Street, ma Atkinson Avenue. Tatu et poni balau pua mung tato nutua oi o le oval selau chi mana na mertasi oval selau, whaono lua ono lua tasi oval selau, whaono lua ono lua tasi, mana tua foia e inga mo tato nutua oi, to ngiatu le pasese o le balele te fio mai ai, ia pole reimburse fo oi o tūlanga, pensini pole alava le tūlanga na e taunu mai le tato ofisa e pikina lo sa, ia pesa inia fo lau whenga inga o le male tato finance. Monisi whamtalanga, whapso taia tatu numera na, e mo taimi nei, whaptai tere lawa lau sunga tawai, ma alofo le tautai le leo ilasto nai, ma alofo le tautua, le tatu radio Samoa, whaptai fo mo le langolango, le tatu malisi, ia le ngata lea Samoa le tunupele, ia ngā leile tua le nei aso i fufanga matiu te paso i fuia. Moni a whaiva mata o le nei fo i vai aso, whaftai mo le poti, toi lua minuto lo tōra tālo le tūla valu, e se o la whakawha maraskingo, se whakawha maraskingo, se whamalo si mai whamalo stino whamole, o malo whamalo stino so matala mai Samoa matangora nei vai aso, so i luma, ia kako wau, ia se whai.
Yo, Luma. Aya. Luma. Aya. Anu lima kakao. Ang bale. Aya. Luma. Ano ilunga? Aya. Sabali. Ano iluma? Sawi kuwa. Aya. Sawi tua. Spuse kone. Aya. Pamalosi ai. Iya. Mana batato tutonu. Mana bafafu. Mana makasi. Mana bafafu. Ya. Lo. Radio Samoa. Tasimai batolu. Amo. Radio Samoa. Tasimai batolu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu a matanga fo ira nei vāia so fau. Usi mai alau whaafonga le tautua a mata mai lo tātou o tunu. O a onga o se tasi o iwi tū tāu e so o se tau mawhainga. O le ati na e o le tamau ainga o se malo ma se atunu e pe o Samoa. Ma a le lei fo na o uina tangata o se atunu. O le amanuia tau mawhainga o le ati na e. O i tū tāu ia o lo sirisira ma mau i aile te tai o le malo. Le fionga le tamai te ipa le mia le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa. Ina o saini ai se marienga ma le pulenga malo wha i tū malo. O le ai tele o dai show i saina. A o iai le pa le mia i la nasi e singa tau aloa mua mua. I se vala au wha alo alo a tai o le malo. O se marienga o le angalu rue wha tasi ai. Le pulenga malo wha i tū malo le ai tele o saina. Ma le pulenga o mtanga luenga o a onga manga nuu. Whapere Universitea o Samoa i ni Porkalame, e CTI a o onga i lo tātu utanu, e peo na whaelo ai se li poti le ofisa so upo le tātu malo, e whapere tolu ni a onga tūlunga lua i Samoa, o le a wha manu i na ai. E le whaelo ai na po ai a onga tūlunga lua i tolu, ai mō le malanga tau aloa le tamai te ipāle mia i seina, lea e whai uina le o ngā tonu le vāia sonei, o le au malanga le te tai o le malolo o au fiai, ma le minsta o tupe manisi o whaururunga, o mtanga luenga le malo e peo le soifua maloloina, mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, o le mtanga luenga le pāle mia ma le kāpeneta, Officer City o le whare tupe o le atinae, Officer City o teo ngā tupe o mawaenga tausi le UTOS, le whaururunga o mtanga luenga le vā i fafo ma whawhātua inga, ma le sui pule po le Officer City langolango, o le pulenga le Universitea o Samoa. Le ampasa o tātou o tunu i seina, le fionga lua mruwai Albert Mariner o lo awai polkala me umma, o lea whainga malanga le malo Samoa, i te tonu o le tunu o seina. O le tausanga fau, e ato ai le 5 tausanga, talu na whaipaanga le malo Samoa, ma lea atunu o tere le langi. O le aso e whatau ai le tautua tangata whainga luenga umma le malo o le nei tausanga, e pera sa wha manatu i le whai unga o le vai aso umawai. Na manatu ai nisi o le au whai ngā ruenga le malo. I lato ua loa tau sanga o le au aunanga i le malo ma le atanu. O nisi o le o ngā lulu e pea, e ui ua auria tau sanga e malo lo li tai ai, ma ua o le tere o tau sanga o le tau tua, i le 5 wha sefulu, tolu sefulu ma le 2 tau sanga, i te tonu mtanga ruenga i se le malo. Ai mai se le mtanga ruenga o a onga manga nuu, whapea mtanga luenga o le soifua malolo ina. O le fionga le minstao leo leo wharipui ma le toe fua ta ina, sa ia momori le whaftai le uwhainga luenga uma le malo, i lona tūlanga o le suipane mia. Ta alofa ma le lau fonga fifia, malo le wha malos, malo le on sai mai le leitai au. O le so o le asa whapitoa, wha manatu ai au ngā uma, ale malo.
e vi fai ai le loto ma le nganga ile ya fai o na ulia manuia mai le nei aso o fa por kala mena lo fisa o commission na lo ata to malo e mana ia ile sa ka o na o mal malo ai mese na fa na lo o lo fa ti no ima ia o ta to mana tu foi per to telo tu to mali man malo se fa na lo na malo o fu mai tu so fo na nei lo fa mana vi na ile tu ta mga luenga yala le ilana wala au paia ele fa nga le fo ile malo le tautua ila to wa malo lo retire ma o fa tino foi vol to sia mo social ele se foi vai asa mai mau a o no tai ngor malo le patia man na ia lo to tina a wa to ina malo ai mise la tino ole o po fai ya tu ia mu le fa o seu tongue le seu na tila e fa por outro ali fa malo fa malo tai malo tau tu a nu o tau sanga nei na si ai ta ko tu nu sen ta ti fo ala ile o la tu nu mo pacifico o tai malo le fo no tai o malo ta kulena sa mai ta wina ma na fa tai lo to pati mai ai mesi o nga luenga peranga mai a wata to ina ko kala me umor fontana pa tai tele mo le loto atino ai mesi o nga luenga le vai sol nei sa tai malo e lota to atino e ta wala to le official commission nga luenga malo il fontana a commission o nga luenga ya to no pacific bo fa tu ai foi sei sintati e Samoa no ave ma urua ya to no pacific o tai malo le nei fontana talu fa ba ina ofisa tu tonu mo le fa la ko tonga ila lo ofisa komisia nga nga nisina e fia fo e fa si se la tu le ia fi o ma sino o sto por to sanga nei na to ai ta sanga talu on fa tino e fa la wi lo o le talu fa ma la fo nga fia ma lo fa ba la wa ono na il man lo ti le i ofisa uman malo ai mese la tu o ma fu anga sa fa ba e nei man lo o le toi fa mana tu le nga luenga malo o anga tau si pe yo fa alo ma le au nanga e ta ya la ina ai le tau tua le fionga fa walo Harry Jeffrey Schuster o le minstao le leo fa pui ma le toi fuataina o lo avea masui pane mia o le aso fa longa ino tanga fa nga luenga le malo o le nei tau sanga na tau au ai fo i fa ai longa e fa ta wai le mautau ave le komision nga luenga le malo wa ato nei le tau sanga o whaata ua le au nanga mtanga luenga, o le talofa ma le lau fonga fia, po le talofa with a smile. O au nanga na maua whailonga le maua e le lātou whaata ua i lea mautau ave, o le komisio le toi fuataina o tū la fono a Samoa, o le mtanga luenga o tiu te matupe maua, mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, mtanga luenga o ngā luenga te tele le malo ma whela ua inga, ma le mtanga luenga o pisinisi, ala manuia maleipa. O isi au nanga le malo na maua whailonga, o le official komisina o sulfainga, pulenga o tangata tā whao mai whafo, pulenga o wafu ma taulanga, o le whalap tonga whaavai o whatungao, le Samoa Kidney Foundation, ma le whalap tonga o sueswenga whaasaya nisi, le SROS. O se sasi e rau whainga ruenga le whalap tonga le whaaputunga tupe le lumana i manui o tangata le nupi wha, na mafu au na tupu se wha le tonu i tupe te tongi o le pensione, a tangata mātutua mō le masina le neo Novema. O whailoa le tūlanga le te whono o komiti whaafoe le nupi wha, ma whailoa ia le sunga papali i pānoa tā vita moala i se talanoanga, ma le talamua, o se sasi sa te tau na si le fia le ufai ngā ruenga, a o le i seinia le siaki ave le whare tupe le ANC, le au tāpuni ai le te unga tupe po o se account, sa masani o na mawai le au nanga tūma o te le malo, le Samoa Postal, se leni e te tongi ai le pensione. Na whaailoa le te whono lea awala o whaasalonga, o le whare tupe le Pasifika e saute le PSP, o suia ne iai le te unga tupe. Na toi maua lava pensione tangata mātutua lo o tala, i le vaenga o nanga o meli, i na ua whaasa o le whaale tonu na tūrai mai. O le whaale la, o se le au whainga luenga, o le ase o atu le aso lea, ua umana sui le bank. Sa bank
ia le nupi fa ile ANC. Ai o yese suinga o le pulenga o manatu pulenga ave uma tu pele fa nga yo ye nupi fa ile PSB bank o sui le bank o le bank le to ANC ta o sui le ANC ta o sui ai fa tamala ene seinir siaki sa tauna seinir siaki PSB ale PSB ai o seinir siaki ANC ia matu le ANC a me ole siaki le tau te vesine ole siaki le Samoa Post e tanga te mai ala e talai na pensione avatu lo siaki le Samoa Post e avele ense e mai le ense amalu to le se tupe igual se tupe to le se tupe o sui le bank ya sa tau fun fa mala le ense dia ai ole sa ya matu le account la o sui le bank Bela na wale se tupe esa ili o ile nupi fa o fele bank la wa ve ia le tato pensione ia ai lo fa pena ala tu lo fa mel Samoa Post ia ta ul tanga tele la tala mai amal mole o batuli shaki mato e bank ai fa mel bank wale se tupe mole si la fia o esa tu sia le tala o le te fa longo o te le vai se observa alo te falongo sa lipotia le observa fa malulu tu pe fai au te le falongo au te le vai ai no over ai ile Facebook o sa o ile newsletter o anzi le sia che lo pi fa o le se tu pe e mata o to foi mau se o spano vo e pe le kala nga la o fionga na to fa le la vale taupu ma so issue le sia che il PSP ile Samoa Post ya la wala ya wala se mea eta si alias ya wotele ane tu news o fai e ilato ma fale anga ile o nanga ale tatu nupi fa o lo fat o lo tu fai nato tu pensione ya mai le tupe ale malo Samoa mole ele o ngaule nupi fa ele o ngau fo ile malo Le te fono o komiti fa foe no pi fa le sunga papali I pano ta vita moala I se talanoanga ma le tala mua. A lumana I aile te talaina o talo sanga mo e anga va aile si seni New Zealand I le asolua o le vaya sunei. O le ua fa lau ilo mai se pepa o fa amtalanga se matai o le fio anga o sa matau. Le to fa pa utele I ai fereti puni. Le tali se pai ai e alo ma fa nau o le fio anga o lo alala I atunu mamao. O lea whaamanianga mo le au mātu tua le whioanga. I se whirangalo le tō whae le tō I a pa au tele I ai whireti puni, o se tasi fo I o le komiti whaafoe le Samatau Next Generation, I le pepa o whaamtalanga, o lo I a whaali ai, e toi maua tupe ai le toi maua le teimi. O le angafa le Samatau Next Generation, ma le whaatupeina o talo sanga uma, a ta māmatina a mātu tua o le no. O le Samatau Next Generation, wai longa lo na sao, Ia tina e le fio anga o Samatau le wha le leia, o le aonga tūlanga lua le nuu, o atina e au tā alo wha pia fo I le langolango I le au whai wha toanga. Wha lia le tuua o lo fono ala pati to'o o le SNG, o le to'o telo I lātou ua wha I langi mātua, ai ia o ngā le siti seni New Zealand mo ta māmati nā mātutua o le nuu, o lo soifua mai. O se mea lo fasili lea o na tāu o le kirisimasi o le neitau sanga, o le siti seni New Zealand mo tua asina sina uma o le fio anga o Samatau. Tala matai o le nei vai fou, soifua. E si lia malase laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Nisi nei o vaenga o tātou wala te tele o le naola o mamafa i le Traffic State Highway 1
northbound o lo tu mau pea le vale na o tara anga iatu I Green Lane ia whapena fo I la le vaenga le na Highbrook interchange ia malanga iatu le na I Sylvia Park ia na whasolo solo atu ai lava leo Green Lane interchange Ellerslie to the city centre o lo o whapena fo I ona mamafa I le taimile nei ia mawhaawawa atu ai lava Spaghetti Junction mo I la tau lo whaimalanga atu Green Lane mai Green Lane anga iatu takanini ia o lo wa mata fo I ona maita watu le na ua mamafa le traffic Pahura to Papakura and mai se lava le vaenga tonu na Walters Road ia and Papakura interchange o le na o lo o mamafa fo I ia le traffic state highways from Maleono eastbound Lincoln Road to Point Chevalier o le na ua maita watu le mamafa fo I le traffic I le taimi le nei ia whapena fo I mai Western Springs le anga iatu I le taulanga o nisi na o vaenga le na fo I wa iei tātou state highway Lewis Fulu Mango Bridge to Hillsborough ia ma le vaenga le na lata to Queenstown Road ia maleanga iatu le na so ta iatu lungo tātou State Highway 1 o nisi na o vaenga o na wa iei tātou lungo le tele ia ma vaenga le na o na wa mamafa le traffic I le nei taimi o le tai au manu e tele mta vale na uwhainga malanga tau ina ia saunga le mu I le nei fo I tai au ina wase fulu 5 minute te ai le tula valu Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio I le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Pai ngala ta mai le tala o le tau nei taimi o le tai au fau vavai atu I Samoa lua se fulu ma le 5 wa ile vela le Samoa ile nei taimi o le tai au ina ua tea le balu ia o le na maua le tarananga ma le whionga ngan mana nei tai au ia ua mai atu le telo timunga le whaunga le vaiaso ia la ua toa ma le tau Samoa lang de lei Pasoran awa for initial taimi to mauri tolse furu tasi degrees Celsius morunga le vela le Samoa le so losuma 5 ilona mawalalo taro papaya tu le talo le tau I Australia fatalo fapanga o malava ale maru le tai au so sapanga Australia lo fa fonga mai yes futolo le malu lu le air ele la mo can brought in the yaso le fa solo na awa le tau wala fa solo po na mo le vela le air mo to le so tolse futolo ilona morunga spu fa ilona mawalalo sini Australia Alo se fo manuia le manel malu ne bango le tai se fuiva ala fa so so mata ngo fire la ma tua vela fo ma e mo jo le so lo se fo valu lona ma lunga se fuiva lona ma lalo melpone malu se fo manuia le tai au manel malu se fo ono lo ye ne bango le tai au ala fa so na awa pa o nai wanga ni so taimi lo se fo ma fana mo jo fa ma wina mo ne ya so fitu lona ma lalo o te lo se bango Australia lo so tasi mo lunga ma fana le e ai Hobart ala fa so na awa pa o timu ni so taimi lo se fo valu mo lunga le vela le e ai Adelaide ala fa so na awa le tau lo so lima mo lunga le vela le e ai Perth Australia fa so na lo si savini lang le tau Brisbane Australia ma lo se fo mo ria mana ele malu mai ne bango le tai se fo valu lo iai ala fa so na awa le vela fo yo tau lo so fitu e lona mo lunga awa pa o timu tera mai ngo Darwin todos fu luar mo lunga le vela fa mo winda o le papa ya tuna tera mai ngo Australia mal tu langa ele taula matanga ne va so ta tu yai tama ki makaura wa kilani no fanga fa salanga radio Samoa fu ono mo ele malu lu ne bango tai au ma tango fir susura la ne bango tai au ma matanga ne va so ta tu yai o winga fa mo winda na tau mo la so atom na langi le tau luas fu mo lunga ma fa fa mo winda mo ne ya so fu ono lona ma lalo langi le fo tai au solo lang le fo la so lulu awa ni so taimi solo na lang le fo la tofi manel ma fa na rusu tolu na ma lunga awa la sto nai a min les for raile o timo la sto nai fa solo lang le e la sa fo mo 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 ya la mai tau ele le taimi ole tai so se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le so lusful 5 November se ia ulia le so se fulwivo te sema e anga va uma ile se e jono manu ai ile luse la lima sfultala pepa me alofa fa ile se ile so fulwivo te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le u manu ile Radio Samoa vala lo le Pacific Finance Limited ile overlu se la fitu fa lua fitu monisi fa talang
anga. Malo whaftaina tino malo whafonga e le nei taimi o le tai au, a whaina MC a tātu tala mai Samoa le nei tai au e te popole, o la atu e whaasalawina mo e pēr tale tō lai se furu ma le lua le olu le so, ia ma le fitu le poa na nei o le se whaponga o tātu tala mai Samoa le tala walu le tai au, na nau whafonga le tino, o mahatu wharongonongo fōi, tūlango e tātu tala mai Samoa le amtanga nei vai aso Pea kau whaale make sense le tūlanga o le saingi o le siaki le si whaltupe. Wako le o lava kupe, a lefa pe o le lava kupe le si whalkupe. Ko saingi la le siaki, awela i o whalkupe nga ye kupe, mai kupe, ko konginu pi wha nai mātua foi. O le wingo le tala foi le, au te le lor whafonga le tunu ana o whalongolongo. A wha pe o le na saingi siaki o le si whalkupe le o le lava kupe o iai. Ai no ngai a ko se a fai kula ko se ngi se sia ke ko ave o les far kupe la ye pe fa pe la ye kupe mai se fai umai le wala nga wa tu lona ma tu o look forward o mo la tu no pi fa ye mo ye le ka ka ngai se sa se la fa nga luenga I a fa pe o tu ye le fa le tono nga luenga la fa nga luenga o nga wo se le bank a bele se ngi sia ki nga fa foi mai a los ful mingu ke ko se ngi sia ki ave o far kupe la ye kupe a mai kupe ko kongi anga ia la fonga ana mato le fa karkari sorry se ko foi mengai me make sense ri le amaka ngor vai sorry ai mina la le fa ngolo te le lo ya ana tasha man fa fonga le tino ia fa pe se fa ku pe ku o I ai ku pikopo isala ero fa ku pe ala ku ko ngosamo Au tira ngona fo ele va vama nei fale tupe ata vai. Masaron ko ele peo ka ko ye yusi le ka su solo ia a wa tu mama me ala la tangata ia o tatu le I se tatu no ele o sa mo kere. O ka fa longo aku I fa matalanga. Vai o ka ko maku ku o mama e fai o maka ko fai ai ku lo fa fo mai tu no fa mo ai me la una tilo a fa peo no fa mai fa matalanga o se sele ku pe sangele siaki. Ale ni mamingo ke ko foi mai ko sang Malaysia ki ngai ave oi ile se far kupe sele se fai fa le ia se le ia ka ko male pe fa penga I mean I do feel more nai matu ala tona mo la tonu pi fa le kai nga lava le ko nga fam talanga fa pe o se far kupe ave sia ki le sele se fai fa le ia se ia le ka sia ia ko sangi se siaki a fa pe le ku pe sangi ko sangi a ve o misilas fra le sangi siaki ko sangi ngai ya songo fu fa mole malo ai we only in Samoa o pe o le me fa ka se helicopter sa we ari o se ile par ku pe lai oi I Dubai mai se ku pe se le tatu tala no nei male mana nei tai o nei le te tauna sai ni ko van silia New Zealand ia documents umalava ia mata lo on palaya tatu matua o le ana soi fua mai le afe se lau lua se fulu marfanga ile afe se lau fasi malaiva o la tseni I mean o le wingal fantalanga ia o le mesa wae o ko mekial mo sit tseni lango sit tseni o le vona ia ia ana fa sen ave sen New Zealand so lo wingal o ko mekial mo sit tseni foi lele na paul ba nga mana ia len tatu tano nil tai au esa o ia ngal mana ia awan ne I fatalia le umile masani on fatale New Zealand mo tangata mo ila ko pension nga umang fa ko mu form sar ko inga malo makua pension sa o pay the money pay the money lenga awane fa tali le I mean ma ko kan ngo mga ispo yuso ma na to fa finan po ole mena tauna yai ya awange I fa tali le umile ma san fa tali pension nga ma ko fo mga umang fa ko forms alo yela bem sit seni la to tonu to sanga ia bawa mala ko pension ya le o fa fong mai le tunu tulanga la tauna yai se I ta al tatu to nga ma fianga apito te lo mo an twanga nei vai ngai o nei le na bawa mal vason tatu nei tauna sai ni umai el ko van silia New Zealand ia documents umalama o nalo ia lo le na matana fa tumu forms mo na ia tatu matu o ko mekiar sixing o le bon ko sixing ia ia le ia o le sima nga fo le tarsia ia bave a masha nai bangai nai matua ia Samoa
ia pe fa longa tu le fa ngana mana ia la le me siona tu atina ia banga ia pai po nga fo ke lo ala fa Samoa ia forms ia pe fa kum online pa venga bo ne ba ngana na pe a dia tai a I wonder la fo ile tu la fon sabai ia wa man tu e sima tu e mafaya na mawala tu sing yo le wa ye sing ai mafaya ona la Samoa ia pe bai singa fa vai tai mi fo ile le ia tu anga ia tu ia ta wa ye la nga sima tu o ma kwai fa aku ku nga ka ta vai ile tu la fo ile le tu e fe mala nga i lungo va lele ia wa fa nga ka la ina ma tu ai talo sia ai ka fa fo ile le si ku la fo ia mafaya o nga grants pe ia fa manuianga kai pe la pension ia nai tangata ai tu salava pe ala Samoa wale nga fatia le toi malanga mai nei. Well, I'm sure it's possible and happen. Because alam faya po mancho fo al banga le pension fo le po fiacha malanga ia alam faya na tala le pension ai pe al banga le pe ole je le wala mai lo so no ngai le tu langa nai matu ia le la anga ba ia mo la tseni il temile a mesala to ye Samoa amonia we ene nisma tu o le ko mo fo malo si ti le valele pa wan me fa ku fo mo ko inga balo makua uma mo ko malak pension a ko ngyak Samoa ai manga ye ya no sa nga fa nga me ke vula va ku ko fiu su el fal ku pe kala pension e che wa ku del ko ingale e lan kama al far coupe ala ko se far coupe a le ingal no pi fa penga fa la come ala manga ya ne I mean it's a well deserved of amnianga mona yo tato matua ya ai la tato titilo atilpe o lo mawa no tato pokalame ya matamali fo la tunu lava lato sirfia tulangale por afionga pito ma na fionga ya nai malato uma ya mawaina fa amanga tilio le fo imata upwa mo tato ia ai o tulanga na o yelni taia se kwa manga ke ngai ma ko se va nga faile po mo ko ingba lo mtu ia wala ia le lei se yo ba mai atu fo sana le nei por kala mal to onga tasha mo nei taia ala va ven to por kala mal nei taia yo etsa vai ia mas foi fa fonga mele tu no ia nei to ngi ala va fo i tawa onga ia ole fa pena fo ina va vitu muli ai ia mai tata unga luenga le nei taia ia manu ia tele lava ta vai to enga o tata unga luenga mai sele nei aso Samoa manu ia tele to fai valo filima am tangol ne verso tata filo isa so momo no fale to fa safe Maria le nei aso lo se furoro a fa o te ai ia leitu la e valu si mala fa fonga tato ma fa sa bola matanga nei vai aso E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au a o le tangata e fafanga i upu matala o le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tau fitau muli le atunu. O le mavaenga na ipulotu. Whapel tala o le mavaenga lea saveasi uleo malona fine o na whanua. Ina o le alu le teine tau le taua o lea e sifo. O se tasi o sawanga, whapel tala e whaatonu na itangata e o e toli niu. Ai a fea ei o na ule i lunga o lantou au fanga. Ai u i lalo o lantou wao, po ulu. O le mapuea la po o le mapusela a le isi tamaloa i lunga o le niu. Na langona mai e le toa le nei o savesi u leo. Ma manatu o lo fai loa e te tau o na langa le to i lalo. O nai o na tangata. E iai o na maua le tasi upu ua longo i pulotu le mapu o le tamaloa. Tampena le taua o na whabele o upu o savesi u leo ia na whanua. Sau ina alue langa le to ilalo o lo ta a inga. Aua e te fefe. O le a tangata loa loa le vao. Ai a pa ia le pa i fualanga.
Sua le tuli a wale li o ainga. O le li o ainga e whapea se tasi mau sa i whai a ai o se li tūm ta whanga o le tausonga lea o nā whanua. O le mawaenga le nei nā talafo ia lona winga lilo. Ina ua tau nuu le tala le lei ma whaamala malama e misionare le fuafuanga le atua e lavea ina ai le tangata mai le polonga o le angasala. E ala ilona alo Yesu Keliso. Ae molo tanto wo langa masani whaale aso Samoa. E whaia mo tātou le aso ato i whi au mga luenga. Ae a whaifolo le aso. Ua te tau o na sua le tuli a wale li o ai. Ua te tau o na tātou tāpua i ma whaaftaia le atua. A wā o ia o lo tātou wala i malo i le whao le tanga. Manuia lau whasonga Samoa. Tātou mo whasamoa na nei tai ama la matanga na nei vai aso. Lua se furuiva o Jerry Tulai Valu tai ama manuia Chris. Tai ama niere ro whare tōla o. Wā mi au tangi whi tai o am. Mi iere ro whamlanga leo re tō. Ni whi tai o matango whia tai o leire ro whare tō am. Nera whai mera le maure mo i tātou ni whi tai o a whai mai. O lea o le a tau lea li i mo o tō. Ai whaarorongo o tō wā amen na. Ne whi mai o le a tau lea li i mo o tō. Ai whaarorongo o tō wā no winga o le vai aso whai ne ro te amata whai nei vai aso. Tau rei tātou o le aso nei i tātou i ngaluenga o te ute o whi au whai nei aso po unga whai a lera whai mere wha marosi mo i tātou wha mea mai o le a tau lea li i mo o tō ai whaalolongo o tō o le lati tō te whai nei vai aso te te rei roa te te rei roa me tutupu te te rei roa whai me te po arifin tau rei i tātou le wha marosi po le whai me le maure mo i tātou wha me o le a tau lea li i mo o tō ai whaalolongo o tō rono wingo le a tau lea li i mo i tātou le aso ni arifin mai fa mai o le a tau le li mo i tātou ai whaalolongo i tātou arifin friend tātou o le aso ni tātou mautino o le a tau le li mo i tātou arifin ai whaalolongo i tātou arifin friend ir tātou mauna mo i tātou ni tae o whamania tere tuare tu mo tau ka bless love friend ni aso love you
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Talofa Samoa. I mawhaina fisoasoani atu Dr. Chen pe a whaia te awhia le maisuka. Tota mawalunga le maua se whanau. Maisela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera o iva lua ono o tasi lua. O iva lua ono o tasi lua. Faftai. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo I au kilani. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau Lole Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Te lua se folo ma le tolu minu tolo tora talo le tula e iwa. Tale iwa na wha mai a fo leo po kalami malo le Tire already samos for le me tolo a moa sango fua wa yaso te tasi. Ma wale avano le tano po kalami malo le Tire ma le fionga le satini tu mana vao siki a shu ma le mtanga wengo leo. Whailo molo si fiole te, leo tu alalo malam ta ingal tāna matanga wenga walo saunga le mu, ia mo le nei fui tau tu sanga o tātu iai tu maravau, whaftai mo le taimile nei tai au malo le, sefo manuia? Ia, sefo manuia le nei tai au tawai, ia malo le usu malo fo ile tau tu le tātu tunu, avire nei tai au whawhila e tō le peila silasi le tātu tunu, momi e tātu whaasalangu le nei tai au, ia una paia le atua se ulava se whatawhai taulanga, ta mamtina mātitua. Ia me se fo ia lama whanau o ta pena wa fo ia su enga fo o nei vai aso ia whapia fo ia o onga malo so fo moni malo fla. Malo whaftai, mori mai le weekend, tu marabau? O le weekend o whamanu yanga. Ia. O le weekend o le lava ata vai. O le weekend whaisipisi. Sa whaisipisi o le weekend ta vai ona sa whaatino nisi o porkalame fo i mtanga luenga le sa whainga luenga le weekend. Ia o le tau mo faile a fo ile le faalau ilo ma fa mal malam ma de tatu tulu ma se la batatu e kalisia ma fala tonga le community I nisi fo tula fo no fo le o fa malusia ma wa ma taina ne vai tai mita vai ta matala tula fo no fo ia sa o le a ma se la vanga le tula fo fo malo le na fa malu ina mal vaso tatu nei I kengi fo nei mala to ofu en fan of winda pu lo mitiafu so se me lava ia le foi wala le wa fa solo ia porque la meia le ngato e kalesia fala por tong foi ia tu marwa tai ta vai mana tu foi ta vai fa per fa fonga tatu tunu e te lele a fianga o tatu tu la fonga nei o na mafu anga o fa yet fam talanga le o no to tele foi o alma fa na o le tatu tunu o lo iai I te tonu o kengi nei. Ia, o le a fia toi mainga ta vai. Peila leo le ngaluenga lea le sa whatino ina mai o lo wha wau pēr ngaluenga lea. O le wha lau I lo nei le tātou tunu wa a fianga o le tūna whono e a fia I ainga. A me se ia tātou community. A I se vaenga wha whaingo fia ta vai. O le tūna whono le nei. Wa a mai e le maru si anga I le mata ngaluenga leo leo. Ina ia sa ili e ma mau e se makusanga mo tātou tunu te vai. O no win, o le o la koe fo'i le atunu ufo le vaenga le o fefefe wa e tono no whanga whaitele. O no le ale te whea I la toni malatou ofu ma whairu lo fo'i le a. Ia e whailasi te leo ngaluenga. E se fo'i le ngaluenga o lo tau mawhaina ia whaalau lo ma wha mamalama le atunu.
ia ai ro ko ko man ngal nga fo lo kai no la to mo la to lo fa ia so nga tu la fo no ia tawai ia sa le ia te lola le o vanga le la o el mtanga lo leo ia fa mal la mo le ia war si le fio na tino ia nei va nga fo I le fo ia tu la fo no mal no fa mo ia mo le fa tai sunga fa fe nga so la va se kalesia tawai me se tatu kalesia le fa ka sa Sandringham pe fo you so ma tatu tu fa fine mai le community of Fiji le la to elau ki pati ia matuvan leo lo fa le mana tu tawai e al luana nga wenga ia fa malu si o tu la fono ai le na wenga la pa ia mato fo I tu pa o ngam tanga il fa mala mo fa mautino e ia de vanga fo de tawai ia tupu mai ia pe ia ai le se vanga en fa ko fa pe ele lo no amato tanga wenga le o le vanga la le ta u nga wenga e fa mama tupu I fo ni si vanga o lo na si le fia tatu tu man tu tawai uma batu tatu numero ai ni si vanga e fiti na ia lo ma fo fa pe le mala mai ona bala mai le amo se so sani mo la tu tawai ma war fa ngor ba so ni se fa la bla meta tamale ma liu fo ni se la wala te po le mafuanga po le la vale venel tamale po le ava manosi po ana vanga o ni tulanga na ma wal tu mtanga te tawai o lo ia se va ai ngai fa no tanga luenga ono lele amata so fia ale o amata ma so fu o lo titino tanga luenga I vaenga ia wala nga ia isi na la vea po o le vaenga ia o mafuai o le ava malosi ia po o so na sawa e mix lo pe o nga tasi lo me ia lo tawai e de lo fa fita o ni mara la mati o so fu o le si da vala vaenga e fa manatu o ta nga luenga fa manatu I vai so matawai a fai la e tango fia la malo si le tau na tango fia tatu tabali a fai fo e te malanga lunga la wala e te tau na tatu sta ia sa fa tu la fono ina mali si vainga ku lo ke fongi tawai au tafa se ia uma le na pe tau no malanga na fa nga le o isi la yo vainga o so I fu ma sa le te tau na ia tawai pe tau ma so I fu no fa tamala ia ala o fa isu se ngan tanga bena ia la tau ina ma ni lu weekend tawai tu mana vao to tele ia le maro le tunu o e whainga ruenga ave pasi o te lofo I le whawhonga mai le pokalame le nei tai au o lo maua lava lo I lava nisi o lo o whapinao na whaima wha o ni mai nei ave pasi fwoi sa o le tawai o lama tia pele so I fuo nei tatu ave pasi I ono o sauranga fu le lima wha o lima mai le tunu ia tele I o mafu anga tawai a e latu lunga le pasi le se pasi se wha mure whako I se wha le lima wha mari ai wole e o se pasi ka ko ai no wole mana tua foi e ono fesilingia foi ave pasi e lato company pe a faile ye vaenga foi o wole uia pe o pasi se ma vaenga ia e se le fa no o ai foi le ono le ai o se ave fata lo fatino le nganguenga le tato tunu e mi se la veta tu pasi te lo fai fu le tavai ia o le fautuanga la vai pasi o ke fa o lima I le pasi se e mana tu tavai I le vaenga fasu ma le valu tu la fono e ia te o le manusi anga e te fai e senga yoinga pe a fai le te si le fie pu e lo songa le mu ma songa le mu le tele ia e fa manianga le tu fu le fu fonga la pasi ni vai aso ave taxi ma la ve upa o ila tu mana yo lo wa fa ina I sawanga nei ta mai fa o lima ile te una tu pure va ia la ka fasila pasi o ila mu ia ka ko wa ta sa le le yo la ta fa o lo fa fonga mai nei ma tu fo lo mo lina ta mai tila o nei tai hao ia o le fa mana tu ma sani lava ta tu le tio ma tanga wenga lo leo sa o le mu la bona I fa na lo la wala ba nga ta wa ia fa tai tawai ala ta mata me yo tato la ma mo tawai a fa yo la sa un yo la mo muri fa na u te tawna si akita wale fa mo tino lo ye fa na u tua ma si la fa na la iti wa si le va nga lo ma wo so fu o no fa na u la vi tato to wait ya a fi so lo ka me ki ko ka vale ma o la ta vale fa mo le fa mo tino fu spa u fa na spa u pa sesi ma no fo al fa na u te tawna fa ma wina le ai le rese ia fai do mo fu spa wa tawai ia mana tu fast food kilometer o sawa fa tu la fono ina lea e ma fai una no no sa pe apa si ia fale a o ma kolosi ia ai am fe ku mai la ma ne le vai yes mo le fa na u no mo o la to fale a onga a le ai ia mo se ava no mo le fa na u no mo la to portuba una tawai fa mo le suma 5 minuti le tu vola o boto no istanga tai o vai el fa no fa mo le o le sila va nga tawai o fa lo mai fa ia o
e iai le tei me tupu e whara la ve tono leo ngai fiu e vidi mātua. Wha mole wa ai le tātou telefoni na ia fa ia olo i temi e le fa penga ar Facebook ai le ia telefoni ona ia le temi mana mi e tātou mātua ai a whai e fa sua ava tai on ne e mafo e avega mai ia siri peaku siri fai se mea longa ora nei tau ta vai o le mātua nei le city ta vai o lo fatino le mātua onga lai sene le temi nei tai au mātua o le sile vai ngai tau tile e mātua mo tau sang fo i lo whaia onga lai sene le tanga leo ia e maise lava whanau ilo i aini lai sengi ana e whewai. Marikilo kako salam tau fia ntanga runga le do. Matua ta vai? Yes. Stasi. O le tātou numero lea, e maua i se fiso swani mara tātou tunu ui whaula whafosi o lo tutupu le taimene nei. O lo la matia le soifua, whale anga ina mea tōtina, e maise o le saunga le mua le tunu. Tasi o lima, e mawhaiona e whaatino ina lungo le telefoni, po lungo le penga te whailangi, pe ai mana mi se so sani man tanga nga leo ai leo se fa se o lo tasi o varu faiva e mau vai da ka ko fe ita vai pe fi ka mo fa ko fe pe fi ka lo mo sam ka ele mo fo la seng ele mo fo la seng ta vai oye e mo fo la seng a que fo ia ko que ta vai le ta vai fa te mo ma so wa no fa mo ia le tu le tatu tu ila singa mata le neva yaso como ia foi le tu eu foi valo fidi me nei ta ta me neva yaso ia tatu tu fe lo ile vai yaso fo fa mangalo foi da tri ya fai o ye se vai no lo ona no le tau tamari ila fa fo mo la si ia famia le tu so fu mi mo wa te tele le fama sa tini tu mara se ki asu mo proclame nei ta mo ia fai va mata nei fo ia yaso le fama sa tini tu mara se ki asu mo proclame mal tanga leo la tanga nei va so tanto ia tau tau waru de Samoa Sifilima iwa tola mo no wato se full family no tolo tolo talo le tola iwa tatu talfong ele ngana Samoa bea tala iwa le tau nei sole fava ya so kako whakarekali o marikilisi masi a ue ka fefe le ki masi o marikilisi masi wa o mai Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 I
said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Christmas in my Regent Park, ale tau tomo arwene Samoas foli me vatolo a moino o toise furu minuto lo tore tale ole tula Eva. Fatas mai le sunga tong sia Bill Wilson mai le tatu company fatu tabale lo mega cars te le o tabale fa ona e fili ya pe ya fer la to lo toa ya ma se fo lo tawa mai le tau la tamali Christmas le tau sanga tong sia fa tai mo te mil le tai amalo le se fo monia ya langi ma se fo monia ya langa ngala o te pia tabai e fatalo fatu ai lo sunga le awa okay le mai tau watu po e ya tau sala le tai ya fatalo fatu la ke le mal fa lo ya di ele tu le neto morni la lauta bai wa liva foi tai o lo watu le fuata i tasile ko mo sitama tanga tabai sa ole le ya o misi la volta to maftanga masani fa tai le mo lo no nei tai ya so lo le mai le au nanga fo ne vai tai mi ya tabai ya ke mana tu foi tabai ya olvi ingala fa foi te ya e pula so tu longa fa fonga tamo e pula to longa to bai le mala ya la si meto e pai ya pa paulo i tuli ma fa petai le tamata pa au le lang ya mo to e mo le ola to e ala nga pa pula po misale me la to ya tabai se selfa alola ya bai tali po tele ja fa mo le jang si ya lenga ngala bal fa tai te laba mo manto no ya mi se laba le pulenga ale radio Samoa to silima i petolu amo ya bolo lau si le fia Samoa ya o la so tai ya e la so ata u sta si fu so la manga lu e fa to si le sunga ya juna sanele yo ya o ya la le ata pinga ta to pasal lau mai le aso ile nei ba aso ato on the away for i fale ainga aton longo ma tu Samoa awale ya ko awane ya fia pe tenga ia so fina ngalo lo ma do tato wa tinu pe asu me mantala mai au ya general stab 5 so soni ya tau le ngawenga yo pa ya la ba sina pisi le dei bai tau au lisi tu langa la toia la ono po te po le sunga ya junior ye tato fa salanga fa pismisi ai tinale po ya ba ai foi o matau si pa le o pe asu me mantala mai au lisi tu langa pisilia ti mamna me tu langa to finance au le awal no fly at CBA junior ala atom pe junior so so ne fo ele pulenga alta to parta bale ta no pa mamma tulanga umba pe no tal sanga ya fa talo fa tulanga la fa anga sambo po fe la mau mani fa sala fa business yo la ke la man fa la fa talo fa te o to lo monto lo lawa to no lo sa to fa tenga lenga po fe la lunga le YouTube lunga le Facebook page le radio sambo ya ma tu te fa talo fa na ma ile aba male fa la fa malor fa la mo dia malor to batai ya nal fa mana tu atom sia yo bala salata me foi le la salata me foi que man tu na tu ai nge Sambo mana tu na tu ai nge Sambo mana tu dia la tel sanga mo lo sa ya pa mani foi oi pa family na tu langa to finance ta to refer fee mana tu to refer fee after di masalata la societa bale and what for refer fee o ta to picapu man wi oi nei ya mo ta tu tong ai ngai sa mo le lima salata la e fai le fa tong mo le Christmas poli nei pai tau yo e man wi la oi nei e man wi fo yo ta tu tong ai ngai sa mo man tu sa mo yo e le ai la ba se tu fa manga e ya le tei me ti tanga to ai la ato po la tanga yo le la ba fa so yo na fa pasila yo pe pal ta bale ina mo la tu langa la na o ti ngai ngai pe mo le fa sala o ya tele la de ngausa ya man tu le ta to tolu to sanga le ma to va e lo sa mo tolu to sanga e free le ritual tolu to sanga e free le won the fitness tolu to sanga e free le service tolu to sanga la sa mo e ola ya fai tole se o tu pe pa ma venga le se me tu puliai ya mana tu fo ye ona e nga fa pitole ni fa salon fa business talia so se la sene talia fo ye ele ai ni le sene ai ta la bana ele passport e fa ele tal sanga talia fo trade in fa vinga ba ku le cash lo au ya pai na fa ngala trade in mai la ro ta ta ba ta uma la ta tu ta ba le lu fa mala sa mo au la le popole ai e depends la bana fo le ta wala ta ba le ile tutu fa tanga mai ele finance e fa ta wisi sa bi bai ta wo se ansa to e apu meni tu petite le la sa mo le ai yo ma fa ngatonga nga mana tu fo ile ta tu fa ta ba le e pu le la ta tu fa ta ba le ta wo ta ba le yo e
ko tatou tabale expo mai pafo yoi mai Japani ini si foi tulanga me si fa filia ia sumana tala mai au tira tatou tabale fela fitinga family bands commercial bands o o mini bands o tatou mai anta to pick up o to for Range Toyota Hilux Mitsubishi Triton Nissan Navara tatou SUV la o Toyota Highlander o le Toyota Land Cruiser ia fa pe tatou Mazda CX-5 tira tabale light hyper cars multiplanta ba su mai tala mai au faila fitinga Samoa yo su mai tala mai au ile luselau Cavendish Drive ngai papa toi po mankau luselau Cavendish Drive nan pai pina bala au tatou landline ole oiva lua fitu lima balu tasilua oiva lua fitu lima balu tasilua la telefoni fe ai ole o lua tasi pa pituono lima fatasi o lua tasi pa pituono lima fatasi asa sistemi ia toi fa ai lua tu telefoni ia sunga ia junior amo terminei ia manuia tele matanga ola fo ni ba Samoa ia manuia fa bala filima tabai manuia le tu mo so fina ngalo ia wala mo fa bala filima afa to fa so fo mo terminei ia tabai tong sia fa time mo le poti le tai au moni fo favor ole nei fo ia songa fua to mo already samos for lima tolo amo ale fa to fale por kala me malo le tai au congratulations tasio alo Samoa sunga okasana rivi Maua, the first Pacific person to be awarded a PhD in physiotherapy in the University of Otago, and he is also the first physiotherapy candidate to defend his PhD off campus at the Samoan High Commission in Wellington. Congratulations, Malo sa ili malo, ila sunga oka Sanarivi. Tara programa na nei tai au, te pena mai sala vama simi no mo taru tara fou ilinga Samoa pe tala iva ele tai nei. Yo na tuna toilo tara fa salonga sunga ya te tia fa tu tia. Ya walfa wa wino tu already Samoa moi. Bora nei fo ya sunga fu of after tele Samoa la te tala mo ta po inga. Pura lo foltado batai langi au liro tu se forma mato malosi. Ila so tai ala tata koi pa oi fo pa ka de ho kai hao. God bless. Ta fa se fo. Sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo sa upu mai ya we hani ba imau ba futanga ba fana be anale ai le ole ne olanga o langona wa mawaluma ia sunga lo fa walunga o e mai asoma o fatu o atae o vai le fia vai le fia bayatu Hani se upu malu he faile amau usulu ni moa molulu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wata o upu fabesi you still Salemu lo ufatu ia ufainga Soy foia malolo I lo ainga O te fia faia tu masongi yo fofonga Tinga ona le tau tu fa a o e o sui ila va ai sina upu se tasi o te fi ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me, darling.
Ule oe I lau feelinga. Ai tau ia ina ia manuia lau tau mawhainga. Ai le mawhaina ngalo atu nei o folinga. Te masalo wa e musu ya ta ita. Wa tau nu o upu fa pesi tini ustila. Tau le mu lo ufatu ia ufainga. Toi foi a e malolo I lo ainga. Toi foi a e malolo I lo ainga. O te fia e whaawhino I atu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae au ma lole soifua manuia. O se mea lau whaafonga o Tanglala Radio Samoa. E to mua atu I talo le asonga fua. Wa to ina maina la pata inga a o whaau popo le to atele o tangata tau whaasise ma ele I aloa ia fo I oni tangata. E mawhaiona o lato tatala ina loka o whale. To atele tangata au se tali o leana ngā wai I whainga tau whaasise nei ma o lea wanga I mai New Zealand. O leo lo I New Zealand nei le perese tene le locksmiths ia Martin Kurt e una I polo kalame whaalawi loa mo le sila fia e tangata lau tele. O whainga tau whaavalea nei ia aua nei I se ai. Ripoti e yeise tasi o tangata wa ngā waila na ono a wheta la. Ma o leo fo iwa tupu I New Zealand nei ai mai se lava I Aukilani, Wellington, Makalai Estete. Ai mai au se talia mapulenga o lo o ngafa ma le nei ngā luenga e tali tono le to atele o tangata o lo o whaiele nei a mio o I lātou nei o lo o whaakone karate e kamupani te tele. Ma o I lātou fo I nei o lo o I tua ma tā pāpei meni te tele. E umatu lava le lua afe lua whama whaatou whama iei fo I ma le Parents Center Aotearoa Charity Trust. O se taslene o nango lo o fo ina mai vasenga. E le ngata mo mātua ma whanau, ai whaapea taimi atu ese inaile tina ma itanga ma le pepe. Ma o lea silia ma le ono se fulu o na la lai totono o le atunu. O le aso wharaida le vai aso tālu waina sa wele whaasilisilanga o leo la atapuni e le whaai unga le tausanga. Ma fua lava I le whainga tau tūlanga tau tū pepe tai. O leo lo o alu pe I lunga le tau e whaatu pe le au nanga. O le whaala potonga tu ma oti fo ile nei e le o alo mai whainga tau lo o ui ai au nanga whaape nei ma ua to atele tangata whaapea pūlenga o whaali ai lunga le Facebook e le whainga o fia na talia le tala wa sau o na o lea o lo o fesoa soani tele I a inga. Ua whaasolo nei so eso enga whaasanga I tangata whainga luenga mai Filipaina lea o lo ono nofo I totono o containers ma le whainga na whainga luenga I e se tasi o kamupani au kilani. O le kamupani le nei wangau, le Stone Paving and Concrete Finishing Limited, ma o lo o tuua ia e tangata whainga luenga e toa iwa, e le isa o na totongi I lātou. O containers fo ilo ono nofo I nei takanini, o le ana o fo fua mai e se tasi o tangata. Ma ua whaafetai ai e ali I nei le fesoa soani, o na ua se itia mai ai mai ta avale na momoe mua ai. O lo o matua I te ena I le pule o le kamupani tuua inga a mea ele isa o na whaitotongi o ali I nei. Whaamaunia mai ai fo e matanga runga pisinisi ma ngā luenga. O leo wa whaasolo ana so eso enga whaasanga I whaasea u whaauatu. E le o whaingo fie tangata whai ngā luenga Filipino le tūlanga o iei nei. E le ngata o le popole mai o a inga o lo I Filipaina. A o le ai o se tupe e toe whaatalo sanga I nisi visa whai ngā luenga. Tala no ai lai visa toe talo sanga, sau no le ministra ia Erica Stanford e mawhai lava o na whaatalo sanga, ia ave le whaamua mua ma whaavave le whaangaio I no visa pe a whaatalo sanga, fua I le tūlanga ua iai nei. Paulia le tele o tāwho lai lungal ma tāwhanga I Ruakaka I Northland ana nafi ma I reporti e whaapea, tūsa ma le wha se furu le tele o tāwho la. Mai lea o whai o le tele na lawea ina I le to o tele o tangata sain ma tāwhanga I le taimi, peitai, o le wha na mamate. Reporti le staff o lo toi moli ma waise tasi o tangata whai pisinisi. E le vao le 5 se lau I le tasi ia whe tangata na mawhaiona o atu I ma tāwhanga ma fesoa soani. E toi ave I tai le tele o tāwho la ma o nisi o tangata, o lea na toi whaafoi o na wale ise avanoa e pakai. Mai le matanga luenga o whaasau, o le popolenga o lo iai, o le ono toi pa ulia fo I o tāwho la, ma o sauai ma le tālo sanga, ia vave whaafeso o ta iatu pe ato e vaaia, ma o Green Bay lea o lo tau mate e ono toi vaaiai. Ma tala whaai u?
Tinga ina manuanga le tangata na wha manualia na nafi na ua feto ai le jet ski ma le waa. A fole tula esfrutasi le tae na nafi Porirua le ana tupuai. Ma ese mai le to atasi le ana ave le fale mai o le ana taunu usaunga le mu umane utaisi. I wha maoninga mai a St. John e na o le to atasi le tangata wha manualia tinga ina ma o le ana awi nātu le ambulance i le fale mai. Talanala Radio Samoa, manuia le amatanga o le ni vaiasi. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfulu 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma i le se e jono manu ai i le luse lau 5 sfultala pepa me alofa. Whaia le se i le aso sfulu iwa o teisema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu i le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whaamtalanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Leo se bali mal te bale wati le tai au se mal tasi minuto te nei le tu lai val na fa fong bali tatu wa tino i tatu tala na ne ya so la mtanga o le tau tu nanga fa tu sa va masimino pe ona ye tatu tala vai fanua le mtanga le va yaso ia mal tal tunonga le na wa si le fia mai mamla mai mo tu putino ne ya tunu abe se foi tatu tala mai ma o la langi pe ona ye le tau tu amata ale fa tu ya sa va masimino wa mai atu pokala malu le tai au pe ona ye le tau tu ma le nanga fo le sunga le tau meni Pat si ai mal faltu na tasha vai lua am tali po kala mel wele sambo mal liva yaso pe ona yele tatu tutua bala unanga masani fa fonga tatu wa tinu po kala me foi del fi mai le o se ia tu fo wale tutua ino le tatu wa tinu yele po kala me fanga solo ne ia so fu mal ia so mata ngo fi la loto ne tai au te fa po atu fa filoi mal fa talo fa le sunga le au le atu meni ile ne ia so fo fa fili atu le mafto mele tatu wa tinu fe lava na ti mafto mai ne tamam ti da ma tua ma lor se fu manuia le ta ya fo ma lo fu lang mama se fu ala le fa ta lo fatu ya te uto la uto ta po inga ile aso mle aso ya te tonu fu lo to le ta ya o lo manuia o to le lo fu mle anga le o le tua pat patia le ya se fo le fa mai fa nunga le fa nunga matango fie fa felo tua ya te uto le swaf man ma lor ta tu Yesu Kristo le ngata fo ile ile fa la tu fa felo ya tu la finga luanga to fe le tua sunga fa fenga mo to fo tua a fionga i patele te mute sa o ila tu vala wina li ngaluenga le iso se tovine pa talo fatu po kala men le tai au le fifia mai la finga luenga le tu malolo manu malo o ila tu sa a sa ina fornga su o le tai au i tu te mafai vala wina ngaluenga le iso se fata fai taulanga pa talo fatu le nei tai au fo malo se fo manuia lo tatu watru ma futa mai lungo penga te failangi fe lava le tu le te fata si mai ia le po kala men le fifia mai le fu watatu fata si mutatu fidoi la matanga le va yaso so i fo maria malo lava le fatas mai ya ele fa lava tu ole fata lo fatu ni tatu wa mpanga o malava ila tu malanga mai so tatu wa tu sa mo ye ni so tatu wa inga malanga mai sia tunu le o tatu wa mo le ni ya tunu ya fe lava na ti ma wa mai ai fe na ti malanga mai ai fata lo fatu po kala mel fifia mai malo so i fo laude le afionga ko sulu al tatu malo malatu ofisa e me se fo la mtaino ngalu ngande va yaso fata lo fatu po kala me ya te utou malo foi el faiva malo foi nga lue nga fia lava maloto me wa na le siano le lofo male nga le o tatu mtesi le langi le fai na tatu tu mo le filo inga nga to foi leo nga lue mele nga pa yo le tu yo tatu loto ia mo tatu tangata le fai on tatu tu mo se so inga masi tatu po kalame le tayao ia tu ba ula vi inga le li tatu fai nei me uma mo le vi inga o tatu watua ai tu mo le fata wa ia te tatu Paga solo liso po kalambe fifia mai le amtanga le vayaso la so fole nei la tatu se atu por poto mo tatu taimi foi tatu se atu la mo statu fatata noanga mal fianga le malu se mostiti tatu tali talonga e mese le tulanga sa iai le tatu teito fito malisi le fa ingol vayaso tali tu la sfolo tatu fa marstino pe a uma tatu tala I vai fanua se isi foi a fasalawino le tautua dangal fatua salva masimino ta pena mai lo fa marstino o leva na tauna e ala vai lu solo afu mai se lo fangu vai ta lo le tula sfolo fa tasi mai foi le sunga fa fengainga ia o pau ia ma matal tatu sumpa de tali tula sfolo ese le ba na yo va enga le tata no pele sunga fa fengainga le nga tele mo tanto lo so ifo malo loina la fa tele ni tatu tala pe anga mai le sunga fa fengainga mo tanto le tayao ina o tula ibal tebele watis full man 5 minute leo te nei le tula iva Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Fai tauina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha mama avenga atu mo oe male a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O le whaitawina le nei o le afiong pa ia le tu o le tu salfat oto I lona mtaupe lua se futmane lima. Whamanuia le tu o le whaitawina o lana upu le nei taiao. O whaatauto fo inei a Solomona. Na si itia mai e tangato Ezekia le tupo Utah. O le mamalu o le atua I anati ai mea.
Ale mamalu tupu ia su e ai mea. O le langi e maua lunga lea. Ma le lalo langi e maua lalo lea. O loto fo ia tupu e le masu e ina. Ia whaatea leo te ota i le awio. O na maua i lea o se ipu mo le tufunga whai mea ua mea. Ia whaatea le uami o leanga i luma o le tupu. O na whaatu mawina i lea o lona nofo ali i le ami o tonu. Aua te whaalia lia i luma o le tupu. Aua fo ia te tū i le mea e iaia li sili. Awa ele lei ona ia whai atu i atu oe. Sauia i lunga nei. Ai le anga ona wha amawalaloina oe i lumo le li i ua ewa ai i ai. Awa ne e alu wha alise whaile finaunga. Ina nei wheme mea i oe. Pe aha oilo nei unga. Ina ua wha maina oe e le lua te tua oe. Ia whaila o lua finaunga ma le lua te tua oe. Ai aua le whaali atu le upu whaalilo le tasi tangata. Nei whaalu maina oe e le ua whaalongo i ai. Ona le te elea i atu oe ona tau leanga ina. O le upu ua whai whaatatauina. O moli auro ia i ato a rio tongi whaamawina. O le tangata ua awa i ma le poto i talinga ua whaalongo mai. O le mama auro lea, ma le asoa auro le lei. E pei o le malu lua le kiona i ona pō le sere ngā saito. E whaapea le ave fe au wha maoni i e ua awina o ia. Nā te whaafo isia mai a nganga o nali. O le tangata tautala tele i ana mea e foai. Ai pe pelo. O ao mai matangi ia. Ai le ai se timunga. O le wha atoa e wha ole ole ina ai le taitai. Ma le lauro whaiva file e mu e ngā waile iwi. Wa e mawa e ale meli. Ia e ai wha tatau i ai. Ni e ma ona tele ai. Ona pua i ai lea. Ia sea ona e aluantu le falo le lua te tuaoi. Ne i musu o ia i ante oe. Ma ino i ante oe. O le tangata ua mori mau pe pelo le la te tuaoi. O le ua tongi lea. Ma le pelu ma le whana e mama ai. O le nifo ua ngau ma le vai ua mapeva. O le whatua tua lea li tangata pe pelo i le aso vale. O le wa avi ese le ofu i le aso malulu. I le malevi neta i lunga o le neteri. E whaapea le ua langi ni siva i le loto ua whanonoa. A whai e fia ai le ua ita i ante oe. Ia e whawhanga i ante ia. A whai e fia inu o ia. Ia e whainu i ante ia i le vai. Awa e te vae ai malala ola i lunga o lona ulu. E tau ia fo i oe i ova. O le matangi mai le tui mātu e tupu ai wanga. Ma le laulau whaiva whatua upua e tupu ai mataita. E le leo na nofo le tumutumu i lunga o le fale. Ai le anga na nofo ma le whawhine whaamisa i le fale tele. O le vai malulu i le tangata ua lai loa i le fiainu. O le tala le leilea mai le nuu ma mau. O le vai puna ua whaanga epu. Ma le vai puna ua whaaleanga ina. O le tangata ami o tonu le ua pao i lumo le ua ami o leanga. O le aitele i meli. E lele leilea. O le suesuanga fo i o lato ma malu. O le mea e mawhati ai lea. O le ai wa sofa ia. Ua le ai se pā. O le tangata lea nā te le matao fia alo na loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngō fia tele. E whesosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai alingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
E oe nai whawhiwhianga whaleanganga pese whaleanganga nā mo tātou le nei tai au wa einu malie. Ia wa e manuia i lea fionga lea tua. Ia e mesi fwoi whaamanianga lea tua pe ona iai totono lo wa inga. Po kalabe le mo e pe ona materia le vai aso le nau whaitawina atua i le upulpoto mo tātou. Pata auto lua sifu malima pe ona i le tai au nei. Lua sifu malfitu minuto te ane le tula iwa. Te wala whati riso tātou wa inga wampaanga le whata whata si mailunga po kalabe le fifia mai le nei tai au. Ya malto tele la to le wa matalia la to ngaluenga tono farfenga luenga fai le mo to tiu to mo to faiba ni so la tunu le fa to anga ia tu la to malo longa sa fenga manga luenga pon po fa malo anti ya to mai ata to falinga ia ta tali watu ma wol fi ta inga le fenga le malu se mo stiti mo ta to po kala leita yao Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Masalo ua e ai i fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Tasilima Ivatolu Amo.
Mau to tasi a suama nei whawhiawhianga mo tātou le nei tai au tātou le tātou whelo inga mara tātou so te inga mara whianga le maru se mo stiti. Ia ua fo isi tātou tala i tālonga pe ana ele tai au. Nei se atu tātou whātalofa mara tātou whawhelo ai. Ni so tātou paanga lewa ilunga le tātou Facebook le nei iaso. Miu a mosa whātalofa atu le nei tai au. Au sange si osi whātalofa atu la lau. Malo se fomonia le tai au fau. Whātalofa atu se osi a malatino mapsua. Whātasi mai le tai au alo whāti ati oi mala inga. Ya, lenga te foi le fatal fat se o baru se para. Ngai foi manga luenga nai mangele. Stella Remis fatal fatu. Ya malor se fo manuia. Tu yanga peto fatal fatu le taiao pisa Kauli fatal fatu malor se fo manuia. Le foi mafta mai fafta ia lo fatu ina Gold Coast o le alo mafta mai ai ya misa taefo diano fetausiai. Malo le usul le taiao. Aso le whaingon vai aso mana ia tele tatu talonga mana ia tele tatu talonga le sa e mai mo iai e mai sa tatu tai to fitu la le malisi le sa fatanuina le whaingon vai aso oka te lola mo le tele ngo tatu talonga ia pe anga i mai le whaingon le maru se mostiti ia ai fa balo atu di so ilato ia o le malolo no le pisi fo la tu ngaluenga lo whenga iai malo scenario pena fatalo fatu mafuta mai na Wellington malo se fo manuia nei tai au fo alo fo langi matafi faltua ia irata pasi alo fati ia te faltua ese le vavio ge fare ku o ko lengi e so fo malo lo inga ia sa ola le faltua o le alo ko lengi wa ngalu ngaleli si o ngai malo fatalo fatu nei tai au fo malo se fo manuia pena fo ia to ia ta se matafa Liso la jolo mafuta ba inai Amerika Samoa mai se i al tatu malotelo Amerika ia tunu o la to nei le sala to e fo inisia tunu o la ua tele vave tele la tu temi ia e kausilo lo ua kwa ka ko e le aseme ia pau le metaua o le mau le malosi maleola pau le metaua o le lofo le ia ti tatou e fa o ina io tatu tiu banga luenga ia se si me silo le tau lo le fia Jono foi sa mos fasiringa malo sila so nafi I tono le fata faitaulanga sa e urfale atua le malu le li e fa ngolongo le upo le tua to matawai lo folau le ala me tu tau pole ai le amatanga le vai so la tu la ngola so fu yo la so ba pi kau fasilo pi kau fa tu ngata ia fa pena mana ia le upo le li sa e fa fonfonga le le se me kau pole wala tiro o le tunu nei le tunu o le usu le kaiao mingoi le oli alua ku malepo amo mo kai mi faanga ma tatu o kai mi wala va ki sa fale kirisi le la ka ora ka ko kirisi le waka va se mo buli ne yo le foi masina pesa we awa ya wa vai le ya suele se le ya war kirisi le wasa ya le ke fo ya wa e fia wa ku ile fa lo ma si fa lo ya la ku fo la ya le la va lo se le ku ya le kai mi ngel fa ngale va kai mi e pe fai me ke boring aluenga over kaimi ke foi do ba ku va ia ku la account oka pasi ku amale mangu me la fai kauri o le ai fai ba dia taiao aso foa do luas fu lo be dia challenge to last follow
sa tui ai fua la sa toia ina ana mo tu no lava ia ile ma apena i fua upa si tu tu fa ni ma ua ni le anu pero me ai se fu ni ma oka ua me laina e ora pai e ma umi wan ko le mo e lava ma se tu ni fa to a toro mai le fare o tani alisi o si a fisco e ta fa fare au fito lo quando tu fumato se ala Música
Ya, whawhiwhianga mo tātou le nei tai au tātari ai le tātou pokala me leo whaaftau a se mai le au nanga mara tautua whea le mea le whianga le maru se mo stiti mo le maftu mai le tātou a tunu se tātou tala ma tātou tātou noa tu langa fo i tātou talonga se ele whainga le vaiaso lantou tai male wati tu as fuli ma minuto le tāle o le tu las fulu ia bal malatu o le solonga le leima manuia le iaso maro lava le maftu mai balo fo le sa i tātou a tunu whatalo fatu le maru malo le se fo maruia malo fo le langi ma le tai a fau ia le li o mo pelo malo si malo la walto tu ino tatu atu ela fo inga aduenga yo e fatalo fatu tia auto fati tia mes fo ile au fa inga aduenga le radio Samoa sunga fa fengainga ma le faltu mes fo ile sunga ya matayo eu tatu felo ai fo ile nei tai au matango fie le tapo inga si o tatu atu ya sunga au fa inga aduenga to fie le tu so se fata fa taulanga tapo inga nei tatu tamama tina matua me se lo tatu atu ya malol se fu me langi me ma tai o manuia ya tatu uma Ioi, la ngona fifi on lei tai o va ya tu fai so pisi fai ngol vai asu ya la vai te mole malo se se lo o ni liso anga isa kupe wa kupe ti bueno me yo uso kai o le pa bakana vai ya o le bele ya se le bele ya o va iPhone le ngola telefone le pe wa maku ko lo to filau e ala wali o famuinga o maku ki a iso lo que vai a que le kiki aso ele o ese fola a wingu ke we ma so salo e ngusi fola ele ai o la ta to ke mo la va no sa va di vat au fa ma ele o ko ele o ko mo se kamo e ke di tia wa o ke ka o mal kamo ma wa singa ke o fai mere fai ngai ro ma ku ko ya so ya sa va di fo ngai ro ma ku mai ko inga fa mai ui se kamoe ya le ala wa ka ko wo ya ya ala ke mo ya na le o ngai e fa ka nga o ba de nga ke kamoe yoi ya re fa ya ke mi kamoe ai ya o fu ya le malos la ta se elo le tatu tab sanga le sto na ile malu sila le tatu wa tinu mai mo lungo penga tfailang si tabli sanga ina mana yol tabli sanga si ta se bo mo o le asa o si sila wa lo fio ngal plestene ya mai se fo committee fa fo ya malitatu maftanga malisi le asa o si sila tu langa le astona si o besta tu tala ole memo mote tia fa fetai le tua we uma manuele nei fa mo sa no fotalo le tato ainga malisi ya fio ngai felela ya male afionga tamai taisa male pa io le asosi fionga patele ya aftai vi le tua mes foi le tapo ingo nai ainga se le atunu ya sa tu bai lu mo le tua pe tua ya sa tano la vaina ia i mo manuia le nei fa mo le o tali fa jali le tua le sto na e se le matango fio le aso tia o le masal salonga fo ile sa ia i na vai aso atoa ia bete ia na ia na ia nai wanga na to ia ele umia ai halu le aso atoa ele ko inga ka uvule ese ro tafitalo ma le nganga fa aftai le na tia ile atua o i manuia le fa mo ele ngatela ya o tatu sponsor tia wala ngai le ma fai fa tano ina le nei fa mo ma lielo fina ngalo si tamu fai ia saudo ia le mar le radio Samoa le songa va fenga ngai a ponifasio ma ane me se le tautua ia le au fenga luenga songa ia matayo sanga ia me se foi auto fati tia me se le songa ile pawa songa ia tavai songa au J1 ia ma i la tou o tau sa ngā pātia ia i le tamu whainga o le nei whamu moe le awala ina mai o le whaasaralaunga tu sa o tātou whaasaralaunga ia i lunga o le Facebook ma le YouTube whawhatai te le lava i lau tau tua le Auckland o le ClickX nei te tia se tau sa ese whainga le lātou tu le mai ma o le lātou whai au nanga le si le vaenga sa ma whai o no o mai so swani mai ona o ngaru due ma atunu o Pacifica be voi lao e si fiete tia tanto 7 fango ina le Maris Pacific Sevens tournament le na
wa utalia i malengang whanau se tau sanga na we. Ona, o le ngā ruenga whai pēa le malisi. Ia, manai au mai atunu i whaf. Auckland Airport Community Trust, le sa tātou whātasi e male whionga i ata wānuu, Nick Puckledge, ia, whapea foi, ia le Armour One Gear. Sila e polo laka pia sa, ia te tia. Sa tusi ale ngō le mopa sa mo New Zealand, mane ngō le asosi. Ia, o si tamfoi lea sa whai masui sa mo, lea wa maulang na sosani. I lea fui vaenga. Ia, o le Pacifica Family Health Group, le whionga ngā mole mana vai na seri. Ia, o le fomai. Ia, e whaiasi aki o ia i lea aso a toese le matangofi. Ia, le Martin Orleans, ia, le mafutanga tofa e pula whionga ngā mole mana tai. Ia, le Jimana Hosea ma le mafutanga a le Martin Orleans. Ia, le VO2 Healthcare, le sunga ia le fomai. Ia, Dr. Neru le avasa. O ia lea sa whai matuna men a doctor le aso. Le Moana Pacifica. Le tautua lea sa moni mawina sa I o ia le sunga ia seilala mapusua sa mawhirai. Fasa lawina fo. Ia me se fo ia Sarah Mika. Le unanga le si vanga le sa avatuai whaina la tu whaatu peina le physio. Le sa fsoswani. Ia me se fo strapping tapes. Sa o atu I o mawhaatino lea vaenga. O le Miller Marketing and Design. Ia le sunga Respirira ma le lato company. Ia o lato ia sa live nga tanto photos umma resort umma al tano. Ale umma mai adu aku lunga Facebook ma le YouTube pa me. Lunga ia le ngalo le ngat fo so sani le ASB Bank. Li si so sani tau se le no mai. Ia mama tu talia ma le nga fa o le fa fitai le na tia na ia tato sponsors. Wai le ma fa yun fa tino ina le fa ma noa ma le lango mai ana yo tato sponsor nei. Mana yo sa o le fa tau nu ina le telo po kala me fuanga umala val tato maftanga malis. Ia ono lango mal tu fa tasi o nanga matu tu alam tam fa na o tato watino. La sa usi le malu. Ile fa tinonga o tato talonga. Ai mai se tato o malanga mai Samoa. O tato au ia o le tau o le tau vanga le malu. Ma le tau le sanga le. O le fi nau o au. Ai mai se tato o mai so mai fiti. O ka se matango fi. E matau tia tia. O le watai lo nei fo. Le levo fo la wo o e tam fa na tato au Samoa. Ia. O le memo mo tia e awana o o tātou I no fo nei New Zealand. E tātou te whaalongolongo I au ia. I Samoa, nā tātou whaalongolongo. Ia, o le au tamauli, au te patasi. Ia le au le Malisi Rugby Club I Samoa, mai lātou au ia. O si umu. Ai peitaian, au si umu. Nā, le Tusiana Beach Club, ma le Mentos, si umu. A lea ua mawhaina au mai ele sosia Malisi, au mai nei. Tātou te vava ai tino lava iai. A le ta alo mai o tātou ruma. Au le nganga whaftai mo mawhai na mai e manisi. Ia fo I au. Le tau ua isi o tātou tunu. Se wa ai le level o e iso le kam. Makau ki aso. Fua I le malu. Tolo pulou I whai a onga ma managers. Fua I le malu. I le tamuli sanga. Sao mai ia uia malisi. Si umu. Tolo tamauli. Te patasi. Le na sao mai dunga I le te suenga le potu. Ka. Tama whainga. E tasi tatu o maranga mai Samoa si wanga nā tatu so mai Amerika Samoa. Ele I eisela ele imwhai o na sao mai lunga. Ai a tatu tilo lolai. O le tau wanga le sa whai pito I lunga. Mali. Ole angangale na tia. O le whaafifianga siri fo le nai le mātou fo I ainga malisi. Ia, ua mawhai o na o maine au. Te le o isi au. Le au a whenga, ma le au a malie, ma le au a sātalo. O le mwhaina o mai, ia ona o visa au esi le fier whain ka o visa ke ningi wao tātou masa ma New Zealand nei. Ai mā lo whaafitai. Ia, o no whamata mata ma whai whasa lau. Ai la kona nana fia I le level. Le si meta o te tia. E se roto me mita ina ua sua tu le sunga le whaia o ngā tatu mansa mo te tō fitu ma le sunga le. I le amana ia o se tamu whainga le tatu ainga malisi. Wa o I le na whaatali tali le sunga le whaia o. E umano le tournament lea. Laulo malana. Pe o le si vainga nana tiro le asto na ia le manu. O le tau whaifi naua tamata alo. Wa leo iei le whaia o ngā.
e to fai mata mua ia e tilo po ai se tamaiti o le tasi lana va inga na tilo ia o le tua tu ia ato to le ta alo tama ia wa le la sila le fai aunga po ai se tamaiti o la ma fai ona piki mai a le si me mania o le halu o le tamisanga ilo na taimi ile on time o me o malava i taimi o ta longa al fanga so longa al pokalame le ai se le tasi le vaenga pe onanga ye e tolu mala sa fanga ina ai le se ve vesi penga se mea na matua no fo le lei ma fata unu ma fata oto le pokalame lala manuia foi na ma va vai el tulanga sai e se le mana el tulanga sai ta longa al fai ngol va yeso o komiti le a to filau keneti e wa ele so na tu ina fo se tangata ina le komiti le na tangata wa masani o komiti le na to filau to elo pulo le fionga il totali ona ia male sunga le malo sunga papaloa ola walna sa ia mai vanga le ina ia ma sui komiti uma sa e oi au fo ia ma fale ia auto itas ina ia awani tile e fautoi ala trata lo la talo a matan tapen pena ina ia o lo ke mi faile tos a wila lo na vo fa mo le nei o le si meta o titi e foula o ile nei tausanga ila fali ia ke le swinga o ka ko lo fali nga ye ne stona ia o ma faina o tu ma lo fali o le totele wa tausanga titi nga le kaselo fa ele ngi fo ye la ukafo ai va fitai lisina me sa le se complain ma ko me tautia le so me lo fali la sauti le tiro le malu le final tatu taito fitu le final taito fitu mana tua te patasi le na lona lua mbele la tupu sau le kora final le na malolo le tamauli sau le semi final manu malo ia tira pala wa fiti le na manu malo new edition 7 sawa a le fata mala foi ai o ta longa sfuma lua sma riva la sa o sila ia li tatu ta longa al final lestona sa o le au le fiti le au le South Auckland Fijians le tu le AJ Pellet Pariva pesa la ko i South Auckland ai e man ko vola le semi final o vanga sa ta alo mo le pula pe ia enga mai ya ko mai lo ka lugan ia fa fitai sunga fa fenga ia sunga ya malo wai o le silanga luenga o lo fenga ni mal sunga fa fenga o le developing on la tu i alo mata ma fa na o le tu malo vai ia ele fo nei tau tu al sunga fa fenga ai tolo pulo fa fitai le sunga fa fenga il tamu fai e se le mana i vole ta alo tamiti le sunga fa le minga ma e so me Tom Yosefo e vai le il ta alo foi le ta alo le polo se ta alo le polo o anime tupu alo ese fa tino ale talo ai o le final ya sa o yelo mal e sa ka walu mo vo e sua ia o fikiri e sa ia ai pita ia mo saloe to teleni sin na lave vea mai o lo wanga ne a o te patasi ia o le tonu o ia e le fa moi ta sile va inga mana ia sa ia il tatu tamsanga o lo tilo fo ile le pikina mai au atato o tamatu ai sa ta alo le taito fitu o le lato wa poto masani il fatino ino le talonga fe so soni fo ene fa nau ia le ngata fo ile le sive le ai ma se ve sio tamata alo ele ka wai fu sun ka ba ia wai vai le banga ia tele o le fa fo ina ia o si vai nga le o tele atala i manu matatu tala atatu ta pisa le talonga fa ngor vai yaso e se le matango fie mana ia tele o le ase si le ia le manu a me se to komiti le ase suinga le tau sanga mala tau sanga ile tatu tamsang ia ole se temi le neve aso na faile o se fono al committee ia se le foi boani me tauna fa le ia ia ai ole tulanga vai ai au mai malanga mai samo o le sile vai nga fenta e fa tali alta to draw ono e fika i visa ia e ele manatu o
o le taimi ale nei mo le taimi a o le ia November ai sa tau ma fau pe a matana ave i lunga i sisi malae pe o i malae le fo ia le Warriors le i malae fo tasi ia a fa pe a se fina pe no fa alua ia aso no ai ka mo fai se fi lunga le level o au ia o taimi ne ma ko i finkawa ia pe tai fa fatai le tu wa i mo malo fa tai ia til lava o le anga ilu mo tatu tamsanga ai mai sel tu langa fa foina pe ona ia male sole DJ le ka ko ngai le skonga i makau kia sole le momole susu yai o musika ele ma ka malo nga malanga fa fifianga au ale le me ke mika le po ole le po ole ka ko momole su fifi le fu le fiti musika fiki tatu Samoa wa masangi wa sia se lo nei la se ki ko inga ala se ki wa o ke le swinga o ya ke le swinga tole o ka malo e pa wa le DJ de kongia ma vai le ai o ke ko ke no ba o ke le mo tangata wo foina le ola o foina le ola moleria malo fa tai ona tai mi se vanga wa se vanga lo fenga le malu fi sa no yai ai te fa tai nei tatu au mai Samoa te ta tonu al fenga ta ma te lo seleni walu nei fa mo a o fai ona o mai lo lantu tau au in eso tau au mal tatu so si nei a wa fa mata ngo fi no nei fa mo fa tai malava i au malava mai au fiti au Samoa mai nei ma Samoa fa tai malanga coaches ia matatu au tal ia fa si fa tai le tua we mal manuia fa tai le Radio Samoa matatu sponsors o ia o wola le lo fo le tua malo le malu te ingalo lo fa tai va tu ia tu maunga to le fo ia to le fo tu maunga matai ma kau ki ngai ko inga nga sa va ia inga le ai o tu malo si tato traffic va vitai nei to mal te wolo tatu kapaka ia fa tai malo fa tai mo tapo kala me vai ngole tai au ia ban mana tu la to mosis fa ponga tatu ata le talo ngal verso ai mo dio foi va filima nei tai au e lo fa tu tia stemi o tu le se lancha wala to fa of tai lo sa ngale ready alo va tu so sai fo mai manuia te fo mai manuia ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso o te fia e whaafino i atu i lau whaafonga angai le nei fo i tae au ma lo le soifua manuia o se mea whaafonga o Tanglala Radio Samoa e to mua atu i talo le asonga fua wa to ina mai le lapata inga a o whaau popo le to atele o tangata tau whaasise ma ele i aloa ia fo i oni tangata e mawhaiona o lato tatala ina loka o whale. To o tele tangata au se tali o leana ngā wai i whainga tau whaasise nei ma o lea wanga i mai New Zealand. O lea ono i New Zealand nei le perese tene le locksmith si a Martin Kurt e una i polo kalame whaalawi loa mo le sila fia e tangata lau tele o whainga tau whaavalea nei i a aua nei se se ai. Ripoti a yeise tasi o tangata wa ngā waila na ono a wheta la. Ma o lea fo iwa tupu i New Zealand nei ai mai se lava i au kilani, Wellington ne, Makalai Estate. Ai mai au se talia mapulenga o loo ngafa male nei ngā luenga e tali tono le to atele o tangata o loo whaiele nei a mio o ilatou nei o loo whaakone karate e kamupani te tele. Ma o ilatou fo i nei o loo i tua ma tā pāpei meni te tele. E umatu lava le lua afe lua whama whaatou whama iei fo i male Parents Center Aotearoa Charity Trust. O se taslene o nango lo o fo ina mai vasenga e le ngata mo matua ma whanau ai whaapea taimi atu ese inaile tina maitanga ma le pepe. Ma o le silia ma le ono se fulu o na la lai totono o le atunu. O le aso wharaina le vai asu tālu ai na sa wele whaasilisilanga o leo la atapuni e le whaai unga le tausanga. Ma fua lava i le whainga tau tūlanga tau tū pepe tai o leo lo o alu pe i lunga le tau e whaatu pe le au nanga. O le whaala potopotonga tu ma oti fo ile nei e le o alo mai whainga tau lo o ui ai au nanga whaape nei ma ua to atele tangata whaapea pūlenga o whaali ai lunga le Facebook e le whainga o fia na talia le tala wa sau o na o lea o lo o fesoa soani tele i a inga. Ua whaasolo nei so eso enga whaasanga i tangata whainga luenga mai Filipaina lea o lo ono nofo i totono o containers ma le whainga na whaawhainga luenga i e se tasi o kamupani au kilani.
O le kampani le nei wangau, le Stone Paving and Concrete Finishing Limited, ma o loo tuua ia e tangata whainga luenga e toa iwa, e le isa o na totongi i lātou. O containers fo i o loo nofo ai nei takanini, o le ana o fo fua mai e se tasi o tangata. Ma ua whaafetai ai e ali i nei le fesoa soani, o na ua si itia mai ai mai ta avale na mo moe mua muai. O loo matua i te ena i le pule o le kampani tuua inga a mea ele isa o na whaitotongi o ali i nei. Whaamaunia mai ai fo e matanga runga pisinisi mga aluenga. O leo whaasolo ana so eso enga whaasanga i whaasea u whaauatu. E le o whaingofia i tangata whainga aluenga Filipino le tūlanga o iei nei. E le ngata o le popole mai o a ingo lo i Filipaina. A o le le ai o se tupe e toe whaatalo sanga i nisi visa whainga aluenga. Tala no ai lai visa toe talo sanga, sau no le ministra ia Erica Stanford e mawhai lava o na whaatalo sanga, ia avele whaamua mua ma whaavave vavele whaangai ue i no visa pe a whaatalo sanga, fua i le tūlanga ua iai nei. Paulia le tele o tāwho lai lungal ma tāwhanga i Ruakaka i Northland ana nafi ma i reporti e whaapea, tūsama le wha se furu le tele o tāwho la. Mai le au whai o le tele na lavea ina i le to o tele o tangata sain ma tāwhanga i le taimi, peitai, o le wha na mamate. Reporti o le staff o lo toi moli ma waise tasi o tangata whai pisinisi. E le vao le 5 se lau i le tasi i awhi tangata na mawhaiona o atu ma tāwhanga ma fesoa soani. E toe ave i tai le tele o tāwho la ma o nisi o tangata, o le ana toi whaafoi o na ua le eise avanoa e pakai. Mai le matanga luenga o whaasau, o le popolenga o loo iai, o le ono toi pa ulia fo o tāwho la, ma o sawai ma le tālo sanga, ia vave whaafeso o ta iatu pe ato e vaaia, ma o Green Bay lea o loo tau mate e ono toi vaaiai. Ma tala whaai u? Ti ngā ina manu ango le tangata na wha manu alia na nafi na ua feto ai le jet ski ma le vaa. A fole tu lai sfrutasi le tai o na nafi Porirua lea na tupuai. Ma ese mai le to atasi lea na ave le fale mai, o lea na taunu usaunga le mu umane i utaisi. I wha mauninga mai a St. John e na o le to atasi le tangata wha manu alia ti ngā ina, ma o lea na awi nā tu le ambulance i le fale mai. Tala nala Radio Samoa, manu ia le amatanga o le nei vaiansi. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i batolu, amo.
Maltasi minuta lo tene le tula fulu fa fonga tatu wa tunu fa fia nga mo tatu le nei tai ao fa mai tu ai le to fa sala wina to tatu tala nai vai fanu le tua ma le udanga le fatu selva ma se mino la tatu se be mol tatu fa mal stilo nei tai ao ya wa fo si tatu wa fa silinga malosi e ala ilo malosi di tino ya tau fo na yele nei tai ao ya lo fa tsi mai le sunga fa fenga ya upau ya wali tatu exercise por tatu super nei tai ao fa talo fatu lo sunga fa fenga ba lo sunga nei tai ao fo ya ba lo fa ba lo si mai tatu por kala nei tai ao lo sunga fa fenga e a malo sai fo mo malo lange mate tiel nei tai fo le lo fo male ngal le mai o le tua ma le sului fo le la nei as fo fa po ya so lo sai fo ya me se so mato wola me se pa ia maulungo la no mo mai fa sal longa li tu la tai au te tia malo e se le mani o nei tai ma ne fo le la so le sulu ma manga yo la so ya ma tangu fie le anga le o le tua te tia fo linga ma ia o le tua nei tai au e tatu te alfa ia el malo si fa fo winda ia bi ia le li ia wai le se poto le se tamai le se malosi le se lo se so ka ko pe mo ki ka au atetia sa o le le lo fatu no le tua ia se manuta tu le mo fondi ta ka ko si lo fa ia fa iska total a songa fua ia pe le so fatu tu ngata e fa tai le li le lava tatu te mo le malosi mo le ola ia ai le ngata fu i lo fa so ino tatu faiva tatu tu te pe ona tatu ngalu le asi mesi don tatu wola fifia ola fia ola fia pe le se tupe po la lava me ia vai ola lava me bo fo ia le tu te tia yo da to lima yo to au mo ma to lima ia fai ele vai aso yo wa le fia o vai la au pito isili le ona tau matala al fatu pese e peru the joy of the Lord is my strength oli le li o malo sile mana ia lo winga mo wala se fu malo ina le lei pe le sa tupe pe ia sa tupe oli le li o lo malo sinna le si me si lo na taua au piko isili alen ka ele tu pele mfang fa ka usku pele fia ga ya el ka ese an me ka wol fia ese me ka wol wol fia ya be excited for in pe mo stupe mo wol pe olla vale ele lo se kupele ako malo mal fia e li te lo tangata la usunga fa fenga inga te fa longo iwa ese le mangero ki ngola po fa mai o le le ka usinga kinga e li tangata te fa koi ma ia lo ki ngo nga e ke lusi mai ia o te fa ia fa marstino o sala fa mai le si ala po le te usinga tina ha le si mai apa e mai ia le to anga fa marstino ia tai lo ye ale ole lo fa ia momole langa la fa mai tis pa ia le ai ole yang sala foi ba tai lo ia wa mantua langa o wala ai wa pa ye lo tino ole mfinga yoi wa le finga renga mo mai ia na ke le ko ia fuel fa malolonga le tua ele lo le ai o ela longo winga la ai ko ai fofu ai alofa ai va pela por causa ngorkinga e dei le lo forkinga ele lo forkinga le manga ultima fa va venga ya no el venga manga ultima sili ese vorna lo fa ese vorna lo fa eles que cara por o casao loco Beranga ka vale ku lesi ku ka vale lesi ku ala fermentina ya ka vale ku gaso lo ku fa ka usa ya wa vedes ka ke va ma ga lo ki ngwa ke la bo ya sao loco o le ka singar kinga ya por fa me vor kinga le ka singar kama ya vai fo ya le nga mai nga ka kotino e me o tau nga ola o le tatu tino o mal ka un va ai le lo tino va ai le lo se fo malo lo ina le ya umbil maftanga ma nai ainga e ke lo alfa fanga ai vai ko kolu po ailas ai vai ko kolu po ai lo ai ulo multipi ko ko vinga el venga o sa kalu pare ya ai vai ko lo kolu aso so nga o ka ko ai do lolo ai do lolo e me ai ku pu ese fo ese le ulpo afa me manga ia sa ka bul pipi ai mai la fa ir ka ko kali al kala le ai malos yang foi lo malos mai tiang ya le ola sele ya mai wakale lo musko
Ngamoya mamoya kuai. Kau mga inga ngal puai ruang ai ki. Orang kala budi-budi ang fa mai o fi ayut puang ang hamer puang. Ya wa ko kena ngau so o tato wa. Ipi ba ya dun puang. Ba lu puang por un pipi. Ya mai. Ngau mga ai fa mai. Apa wan mga oyo o kaningot puang. Kaningot puang. Ba la favor puang. Vai marskingo. Vai. Pula oi lau kamafkanga. Ai ngai hoi. Ai. Siri ah. Vai pular ko nga kausinga. Kau singa. Ko fanga ele lo fa pe fanga o isi me lai tua to le lo. Ike ro le lo fa mo. Ore la o ko me ai dolo. Bercakalo gia. Saka kalau vai so ako. E ora apa ko me motor TV ai sera mo. Pela ko mo quale vai agalo e pala ki porque foi seki. Le ko fa iba ka sa fa mai. Se mas kai me ai. Se para ki pala ki pouco. Fa mai. Se eu mais sa ko i canal mo. Te ko le lo vai le fa mo. Se fai me ko cooking. La ka ko suba, para ka ko suba. Me ngai fa ya ko. Ia e ka ngamba wo yo cooking. Vai fai family. Ia la ka fa marskingo. Ia sai mai, vai rau solo afu. Ia ma vai le ia da fo vai. Ka ko laru. O ke vai do. O ke fi ngofi. O ke Guatemala de lo se fo malo. Ele fi. Ai feo. Ia, vai, on sai hoki. Ia. Ayoi, tato. Ayoi. Sao au. Ka ko fai makari isi ori mea ngai o ke fai fa ua lo sumpo ngi kai au, fai mai aka. Fai mai aka. Ka aka mai. Ioi. Me se tala ia. Fia mai aka. Si biki fa u mai ai. I wala ngale ai puanga. Ya kas lua. Ayoi. Pa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu lunga. Lunga tawau. Lunga tawau. Pa, lunga leunu. Fiku. Lunga leunu. Iwa. Ya. Fulu, ya lunga. Ya, bidibidi. Fa. Bidibidi. Ongo. Maya. Walu, iwa, fulu, ya, kas, lua. Kol, pa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu, ia, o kafa, kas, lua, kol, pa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sfulu, ia, talvali, ia, kolosi, tika, lua, kol, pa, lima, lesiku, kas, lua, kol, pa, lima, kua, kas, lua, kol, lima gafa kas no falo o tina mama tu awal songa faya ya falo malia lima ko ngai tu ina fa dalo lima tau le lima tau o rest home ya fa malia mali to so tua no lima ya lunga malalo manaya lua ngoi mai ya gafa Safa kol ia lunga malalo kas lunga lua kol fa lima Maia wal iwa sfulu ia fa ko kas wa tua kol abingo tu wa lima fik wal iwa sfulu luma kas luma abingo luma piti au fu vai lim vidi luma fik wal iwa solo luma ya kes ngoi luma ba ngoi ya fa pe ai o to awe ai sa fai ta tu ma tu ai yo pe solo ko reverse hari tu fa pe ko fai le mu fik van iwa solo ya ai kes ya luma ko tafa luma au tafa luma au tafa iwa luma au tafa lunga lalo lunga lima lalo lunga lalo lunga fulu lalo ku ilalo ya tafa kas
lua. Ari au kafa. Fa lima. Ongo. Au kafa. Ningo au tafa pe. Ku ia ngai au kafa. Fulu ia ku ia be. Ya, lunga. Lua. Bye bye. Kolu. Lunga. Fa lima. Ongo. Ai ya lunga. Walu. Iwa. Fulu ia. Ya. Ya. Alo mai o au. Peke au mai fungali kas. Lua. Ai ya. Kolu. Ai fa pea. Lima. Fa bingo ia ngai elu chino. Fiku. Ai ya. Iwa. Fulu ia au kafa. Kas. O ia tafa. Kolu. Lim. Ari au tafa. Fik. Ngai o pui manaba. Ya ngai au tafa manaba. Yes. Lua. Pe te tuisi fa ile au kafa. Fa. Lima. Tuisi au kafa. Ongo. Fik. Val. Tuisi au kafa. Fulu. Ya ngai ya. Ya. Maro. Mai o lo kingo ia vai o vai. Ku vakasi o vai. O au ka phrase pe ke ku lunga. Kas. Ya, ta tau ta mama tira matua. Ya wa ngai de fa ya fa lo i lumba. Fa lo lumba vai. Lima tama. Ya vai ngai ko ya inga ngai rest home ngai lo ma ko ya. Lo lumba vai tama tau. Kas. Lua. Kol. Fa ya ko se ku. Ya, tua. Lua. Ya, lesi vai ka maso. To ya lu lumba vai, fa lo lumba tatu vai. Kas. Lua to ma tua. Fa lima ko se ku. Ya, ani au tafa. Lima. Lo tafa. Ilo ka falea, farola. Tafa. Vai. To se tafa pea. Lima, lesi vai. Ya, anaia. Yes, lo. Fa lima, faro ku. Ya. Oso ke to se tua. Ya. Ya faro fa peluma. Ya fa tau na lo tatu lima. Ya. Ya manaya. Ku sao. Sao ai ka oni lalo. Ka ngoi ko mai vai fa sao lo tua. Ya, fa pe tatu ma tua. Alfa pe tatu. Al fa na puno. Ya. Lunga fa pe. Sao. Ya. Lima. Lo pe pe al fa na puno. Au. Lalo. Vale, ku ya pe ya tu fa pe vai. Tu fa pe tatu vai. Tu fa pe. Ku mai ku tua ya vai ka fa agi sui la palapa. Ku ya tu ya sa no ma ku. Min mili vai o tuli ya tanga popo. Ya. Ke min mili o tuli. Ya. Pi kama fo dia. Mangaya. Ke luma. Ya, ilumba. Ya, ai kua. Ya. Lo tua vai. Lo tua. Ya, gafa. Ai, sekseki ai. Gafa, ya lo le lunga. Ya. Ya, ai, venga si do vai, tomo tau. Vai nga vale. Ya. Tomo tau. Ang vale. Okay. Saungi alu ka ko. Ready? Go. Ya, sa duba. Kon. Sa duba. Lim. On. Fik. Van. Iva. Sul. Kas. Ru. Kon. Ya. Aya. On. Fik. Van. Iva. Sa o duba. Kas. Ru. Ya. Kaki duba. Fa. Lim. Adu duba. Va. Fik. Van. Adu duba. Pe ngat sa di duba. Ai mingoi ta va. Lim. On. Fik. Van. Iva. Sul. Kas. Adu kafa. Kon. Tomo tau. Fa. Tafa nga vale. Tomo tau. Van. Pe. Iva. Sul. Kas. Tau da vale. Adu au tafa. Lim. On. Fik. Van. Ya pe ka. Sul. Kas. Ya adu lo. Fa. Si iwa lunga lima tomo tau nga vale. Van. Iva. Sul. Kas. Lu. Adu mo lunga. Lim. On. Fik. Van. Anaya. Sul. Kas. Adu ilalo. Kon. Lo ilalo. Lim. On. Fik. Fa nga yo ilalo. Iva. Sul. Kas. Lu. Kon. Nga yo ilalo. Manaya. On. Fik. Van. Iva. Sul. Ya. Maya. Ya. Maya. Ese tahua. Tahua fa nga yo lo tino. Ya. Rally ko kasi ka ko seki. Ya. Ready. Go. Kas. Luma. Kon. So o luma tau nga vale. Fik. So o luma tau nga vale nga luma. Kas. Patasi luma lima. Kon. Kas. Luma tau nga vale tau nga vale tau. Sul. Lima nga vale. Ya kaki luma. Lim. Pi sani fo de luma. Van. Iva. Sul. Kas. Sani luma. Fa. Lim. Naya. Fik. Halwa luma. Iva. Sul. Kas. Tafa. Kon. Alu tafa. Lim. On. Fik. Naya. Van. Iva. Sul. Alu tafa. Ru. Kon. Fa. Lim. Naya alu tafa. Van. Iva. Sul. Kas. Alu luma. Kon. Alu luma. Lim. Sa luma lima. Van. Iva. Sa luma awal va va ta to tua. Kon. Fa. Fai le bu. Alu luma lima tau lima nga vale. Sul. Kas. Alu ilalo. Kon. Fa. Pi kongi fo de ilalo. Fik. Van. Pi hakko nga ilalo lima. Kas. Lu. Ya bangaya. Van. Lim. On. Fik. Van. Ya.
Sul. Vai, malo, fatai tamam tina. Ya, ku sa. Ya. Tom fai lu mangava. Fa pe na che no fo tamba. Fa pe na sa fai. Ya. Pe fa pe fo na che tu. Ya ngale fa pingo, ya fa pe lu. Fai. Wa ngai me lu tino au kafa. Ya ngai yo ye me yo lu kafa. Go. Ya. Kas lu. Ai ya. Kun. Fa. Fa yo ya au kafa. Fik. Wan. Aweti. Pole fua. Kas lu. Ya. Kun. Fa. De mana ya. Fa yo chama Wan. chau. Ya vale. Sun. Chama chau. Lu. Vale. Kun. Chama chau. Lim. Vale. Fik. Wan. Iva. Chau. Sul. Vale. Kas lu. De mana ya. Mana ya. Fik. Chau. Wan. Iva. Fa pi o ya. 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 Rally. Ya no wa Mario sa wo vivelo lo chino. Ya mo chino. Sa lunga lo vai. Ready? Ya. Go. Kas. Si elunga. Lua. Ngabali. Chau. Lim. Lunga ba ngabali. Fik. Van. Ngabali. Chau. Fulu. Vale. Kas. Chau. Lua. Kol. Vale. Fa. Anaya. Si lunga. Si lunga. Fik. Van. Tau al fen fa marstino. Fulu. Ya. Ma vai kong. Ma vai fafo. Ai ya. Vai ton. Ma vai fafo ya. Tau al fa ya fa marstino ya. Koso kua. Tino fono fa me lungo lo koso fa pe tu. Ku fa pe lungo ka fa kinga me. Lalo ya. Lucy e meu. Tino fono fa lungo lo fo. Ya lungo lo boema. Ya fa pe to se tua. Lua. Ya. Kol. Fa. Ai ya. Lim. Fik. Ai to anga fa fa marstino ko ngua me fa. Lua. Kol. Fa. Lim. Awa ta tu te fai ba ta fa. E ala ka fengu fa la o le fa ka fa marstino. Kas. Lua. Ai ya. Fa lo tua. Luma, tua, luma, tua, luma, tua, luma, tua. Mana ya? Fai. Vale. Tanga tama tua ye. So sania tu mo la tu. Ai. Sa luma ku fa pe au. Alu luma. Ai te do. Tama fai se fa singa luenga. Fai singa luenga. Ya. Sa luma lima ta to. Lo tino lo fa ya ki oi. Fa singa luenga. Ready? Go. Kas. Lunga. Lunga. Tau lunga mai. Fik. Pan. Iva. Anaya. Kes. Yo ye yo tau yo ye no tino. Te fa longa tua me vela lo tino. Yo ma ta fa South Africa. Ya. Sul. Ya fa ma oni ta tau. Kon. Fa. Fa tau a se me. Ya tau fo lo tino. Iva. Sul. Kes. Angaya, bangaya. Kon. Fa. Le, malaya. Fik. Wan. Iva. Sulu. Ya, ba mangaya. Fa la kamfunga. Ya. Pe kau ka fuel maya. Ia voi mai ke la ku ko team lai. Ile olea. Pe fa pu fa pe. Ready? Go. Ya. Gas. Lu. Kon. Pa. Lim. Ayo fa pe ta to lima. Wan. Iva. Sul. Gas. Au ma tua. Kon. Ngai me ka lima. Lim. O tau au. Wan. Iva. Sul. Gas. Lu. Ai ya fa singesi. Lim. Singesi. Wan. Iva. Sul. Ya, pa le mangaya. Seki ya seki. Sai ba kiki la kulpesi. Tau dul pesi. La kulpesi Ya. Kiki la kulpesi. Tau dul. Kamera Bavi, ready, go. Gas. Lu. Ya, luma. Pa. Lim. Fik. Wan. Sa luma. Gas. Abali tau tau. Lim. Fik. Wan. Iva. Sul. Ngau ba ka fa. Yoi. Kapo. Ya. Gas. Lu. Kon. Fa. Lim. Ya, abali. Anu ngale vali. Kon. So, ku ka makau. Gas. Lu. Vale, so. Gas. Ku ka makau. Fa. Lim. Gas. So ara vale. Kon. Fa. Lim. Gas. Ka makau. Kon. Fa. Lim. Ya. Abali mangaya. Ya. Ready. Ya, sawi. Gas. So ka makau. Kon. Fa. Ya, anu. Fik. Wan. Ayoy. Sul. Gas. Lu. Kon. Fa. Lim. Fik. Wan. Iva. Sul. Gas. Lu. Kon. Ya, so ka makau. Gas. Ku ina vali. Kon. Fa. Lim. So ka makau. Lu. Kon. Fa. Ya, ku ina vali. Gas. Lu. Fa ina mangaya. Lim. Fa maong yai. Lim. Gas. Lu. Kon. Fa. Maong. Ya. Fa ina mangaya. Manga bitonu. Kong sol besi. Bitonu ka kopese wanwaku. Shake my love, she vai finally shake. Gang all capi se faz. Ngayon chino. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Shake my love, she vai finally shake. Gang all capi se faz. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Dum dum
Kiss,
fea Pai si valeanga Happy hour mea ai sali mai mai Se fai vai passare io le ho molto bella fatta vita mi velo ai te ai di le fu tal fu le fu vai scrive fa fanga mei ai par por Se fai vai passare io le ho molto bella fatta vita mi velo ai te ai di le fu tal fu le fu vai scrive fa fanga mei ai par por Vaya.
Yo, nai Eke ki ngai ero na taua. Ya lea ba ke mai urima. Fai ngocho le lai le tama. Kala ba pia. Ya lunga malalo, kala. Ulu moko makala. Alu goa. O chicho. Alu koko ya la koko. Ah, pasao. Selili sama-sama. Lalu. Ya lulu. Ya. Kafa. Fai le mama. Babea. Olha lo. Lunga malalo. Apai. Ayoi, pai le tino malosi. Lene. Ola. Pai lo se fue malo loina wakal kismas. Eilo. Olo. Banganga. Lunga malalo. Rumba on fai. Wacha. Oche chota selili sama sama yo. Tafa. Afai la folie taya ame olela nama chala na funga lena singa maru eya eya so uma depois leo ma a utofa afai la folie le taya ame olela nama chala na funga ulena maleshinga maru eya so uma ifoi leo ma a utofa Ya, balo mana ya fatai. Ya, patu bai ka ko. Ese de manga ia sol. Ka kumu. Vai le manga ia la songa fua. Ya mbole atu ale nganga fa tele level tatu wa tunu nei tatu tamama tina sa fa pena na mafta mai e mai se tatu uma lava lena super madlita yao pe lava sa e super mai ai mai fa ta wa ina lepo klame ya oilo so fu malo loina ya langa te tahu ana tatu fa tatu fa marstino yo nei tatu tamama tina ma tu ma tatu ya fa pe ya o lo nga lepo klame ya to vi ia leli faile ma vi ingo le tu afa pe fu ele o yesi tawu ya to na na tawu ngolongo pe ma fangu ne po kala me mota tu ina ia ma wori tatu wa fia au na fia o le tawu le na au na alu lo waf manga yoilo tino ina te lo swinga o ye fu isi swinga ya to ye ilu tino ia me si fu yo tito banga luenga lo singo fa fenga ia sa o le tia ala usu al tawu ele ato tolu malos fengta fu na el fenga luenga fankanga usu fankanga wa langa lo sei fuanga malo langa de e pe e tai ata to fa fitau ni ma yo tino e ma sia fa fitau lo sei fuanga nei wale ka ku ke o le langa ka ku ke o le langa e ta vulanga look after le yo tato tino fa me o malmal pe an pe pese la ufinga venga o tato tino o malmal le tua ia e fio ilanga pa ia elem failana amai le la wale tala fa faiso o tangtelo tangata o foi o tire aloi pe matal no o le lo famoni o kisian e tau sa o o fai o to tino tau langa ola a fai tu te fi vi le tu ai mai o tile o no se tu mai o la tar sa o le fai o tile o no se tu mai o no le tu soi fu nga fai ya mai lo u le o le fi o vai o me lo te fi fai se me ina ia ma lo si lo tino e a vele u po le tu o walanga ole tangata mai fa mai ol manong yo le ola e ola ilis al manong yo le oti ilis no winga a fa pe te fa vai se uso winga vai fo na e fa malosi te lo uso o te la uso a woma o friend o lo ye o fa malosi e la to so fu malo ina ia umiro la to ola a walanga wenga le tu te ele ya sisi me o lua malo tango o ye vai le lo tino pe ano fa tu tala kalepon fa yo su ni o ngol mongo fa me matua tu o wali tu finga e ngol mongo wa fanta na to vai lo fa me yo su o le fari mo to sangalin ka o
tu sa le yang e tau malvalu lima lo te ai e tu sa nga o paulo ta sa sa resort le lei mai lunga o fa to anga sa ba fu la au e ka ku ke ai no wingo ta ba fo ite tia pau yo me ta tu te ai fu o vinge me nga Ioi, mana ia, o le lui tau le mo tātou, nei wha maris au fuile, whang pēr mo le tātou, wa tunu le mtanga leiva yaso, tātou whianga i tātou tiuti, ma tātou ngā luenga, tono lo whale, tono lo whanwhai ngā luenga, a ono fo ina tā ua lo tino, ia te usu fo i tai au e whiwhia. Ele mwhaina sawari au waipe ale malo si lo tino titia. Ta o le lei, lo luenga e. Ele mwhaina yo yo lima, ele mwhaina whai se whi au i mai le, na lo ma fau lo wai ei. Ai motua le mwhaianga yo i pia whai o, mai mai o tino iau e. Ai mai se ala i le melo le oba ai o le tausami la po o whaintanga yoi. O le si voi melo wai fufua nga whanwhanga te tia temne. O fufua la po le tela tu whangalwenga i pēra te interview. E ti tilo mai lo e kau malua kul whaikoa. E maua inga result. O le mele tela tu. E lo koe whai le experience ma mea uma. Ai o baba ai foi pule i le telo fafi tauri o mai me uma. E le umea whangalwenga ai whai mea uma. Ioi. Ia, o nei tu ala lona tātou programe mo tātou, so sani mo tātou la mtanga leiva yasi o tūta mga luenga, tātou savalia, whaile le lo whamarstino, fia le tātou, o tātou sumpa fule whiwhina neo pau. Ioi, sa o le lei o tia, e le tu ua tātou whamarstino toe, tasil masina le toe, gero koe pe koe korunka ko pe koe luanka ko whamarstino, ion tātou malo lo fwele nei, tau sanga ate tia. Fotua e atu mo tau sang faupe a tau puleo le lofa malanga le mau sisi le se lanki ia e mese ia vai va le lo soifua le la o tisimasi le la o ngageila a mata foi le ono ai umar fit ia la foi tala tatu shop masani o le Herbal Life le masani na inoi tatu vai te pe umale fa malostino mana ia le fefela le tale tula e ono tatu fa malostino fa tala te suat mo e wala tatu a tongino tatu fa ie lo iai au te por el fatala e ta ua lo soi fo maloloina tato uma va veatu o lo ina tato fa mastino mo foi lo tato wa musika mo tato sumpa a ese tumo ne tato tamam tida matu o lo wanga ia tu tato fa nau tato awoni fa tamala lo soi fo awa nei fa tamala tato ne vai te au te fa tamala le wo mo kismas ia so fia ia to fia le manai fa nau nai ainga awoni bo se tala fa no wo o mai so fia ia e le fa pe ta e pule se si tatou se fu malola ia o mea ia tau no ai le lo se fu maloloina le wa la wo mai se fia atetia yo le la umal masina le novema te semba lo aso fia ele le ro bingo ia kulisia ola e magwa se ki mai ka ko le fu la tatu se atu na o paki o papakio tau maftanga ese la ia lo tia o maftanga ainga e kalesia ola e tau sami kausami ia o ka mangkuanga ilo fa angonga ko inga malu ma ko ilaso no fongo kupu mal basio fo fa nga ula kam fongo kupu fa nga ula kam ba ile ia ka ngo fo e fa pe mai le kupu mas e fa pe bre fa go barski go ia le kupu mas siofo ele imose fa ngo ko inga malo ma ko ilaso ka fa longo ia ai ku ia va e ngal fa nga fa ngo al me nga fa il taimini awuni tatu fa tamala ai malo fa tele sunga fa nga bol tatu po kala le tayao ia fa malo futi tia malo le usfa i vendei tayao fo vai as fo ile lo fa malanga le wati tem faiva ia ngal le tu nia so ia o loso ia bo foi manatu awal tu oi pu ino la tu toi tu la tute ele ngal le tu le vai aso te tia fa ngal wenga sa molet nu pele a fai wa pa o papas fam talanga le foi tu la le tayao ia ngal le mai le tu potol tau tai se na matua tu ngai te o tou tau puleo le lofa malanga le o le tua te atu lo to soifua ma so bato wole les falaile tatu felo les falaile vi ia le li ia soifua mai manuia alo fa tele sunga fa venga ga tatu fa marstino le tayao fo i vi inga le li ina mai al tatu super le tayao fa talo fa tina le utu lo fa tu moltina fa simai nei Samoa lo fa tu manu mai ti malainga lo maftu mai tatu felo stay mo tatu no le tula sumadasi o simbal fa fonga tatu tale vi fanua ia pa mai anisi ne o tatu fa linga 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina toa November. Ma mawailoa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas full whailonga mo Samoa, luas full foi whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whabitoa nao le lima tala pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O loa wano foi le tātou direct transfer. E ti posi mai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le la whaina o lau tupe ai ngā whabitoa. Mo le tutongi no pili o le vai mo li maisi au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo i tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. Pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer. E whaasawa i lo teimi a mo se wa tangata fo i le pensini Pacific Easy. O la paanga mo tupe whaamo moli i Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele. Whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID fluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. In this update, TJ Perenara's reference to the Toitu Te Tiriti at yesterday's game is drawing criticism from ACT's leader. The All Black halfback dropped his support for the movement against the Treaty Principles Bill while leading the haka ahead of the match against Italy. The team also posed with the Tino Rangatiratanga flag. ACT leader David Seymour, who authored the bill, says athletes should be able to express their views so long as they don't think their views count more than any other people's. Everyone gets a say about our constitutional future, not just sports stars and not just people who are more special than others in their own view. Meanwhile, lawyer and consultant Te Wehi Wright says context and the appropriateness of any political stance will always be debated, regardless of the stage. I do think there is still a huge responsibility on us as citizens of New Zealand to keep pushing where we can that notion of unity. The Health Minister is hoping to deliver a new workforce plan shortly. News Talk ZB earlier revealed Health New Zealand spent nearly $85 million more on contractors and consultants in the last financial year compared to the previous. The majority was attributed to clinical staff, with the agency saying a shortage of health workers requires contractors in order to maintain health services. Shane Retty says the workforce plan is getting closer. We would hope, all being to plan and to cabinet schedule, that would be in place before Christmas. Prime Minister Christopher Luxon says he's proud of how the coalition government has come together 1 year on. He says there was a lot of scepticism a year ago about how a three-party coalition would work. But actually, I'm really pleased at how coherent that is, but has been, and the way that we are working together on the inside has been very good. The Waikato Expressway is closed between Taupiri and Lake Road this week due to major pre-Christmas roadworks. And State Highway 60 over the Takaka Hill will also be closed from 9 a.m. to 3 p.m. each day, with traffic being let through every 90 minutes. The sounds of a bird saying, "Hello, darling," are returning to Upper Hutt, with snatched cockatoo Pepper returned to Staglands Wildlife Reserve. That's news. In sport, a brilliant finish to cap the LPGA Tour season for golfer Lydia Ko. She's finished third at the Tour Championship in Florida, jumping 9 places up the leaderboard with a bogey-free 9 under par 63. Ko says her Olympic gold from Paris still shines brightest, despite winning 3 times in 2024, including the British Open. To know that it was my last time to be able to win a gold and to be able to represent New Zealand at the Olympics, the last is not repeatable. And for me to make all my dreams come true by winning the gold there, I think it's just been unbelievable. The $6.8 million winner's cheque has been pocketed by Gino Titikun, who birdied the 18th to claim a one-shot victory. All Blacks loose forward Wallace Satiti is World Rugby's men's 15s Breakthrough Player of the Year. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa,
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Isilia mal se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamatalaga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu. Po le info@pacific40.com. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote I le Shine Dental. E whaia fua whaatalonoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le 255 255 mo le Shine Dental. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is full river mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni 255 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Ia e whātutu atu tō o manatu. Map
Tado fa via le time le tai au mole ono minuto tene le tula sumber jasi. Lunga le tau la danga si foka radio Samoa se football limba vitolo amo. Ko kalaba vifia mai mo tato. Toi fa talo vatu diso tatu pa anga lunga tato YouTube, lunga tato Facebook. Ya bal to telefone diso la to lelo fat si mai tono la to finga wenga. Alo atu malo longa fo le yaso. Ya malo la fa malo losi, malo fo no sai tiu ma fai malo flima. Pe ona matari nga wenga le am tanga le yaso. Aso luas football limba le. Ya ba ila ia fu ila masina. Ya tatu fa tai le tu lo na lo fa mo na ngale ta wasa ina mai tatu fo lo ngai tu sanga joa. Le telo fita ma fa fita o le mesa tupu lo fo lo ngai tatu fo lo ngai. Sa tau tai le ia ti tatu le tatu sao mai ai. I masina se fulo le tu sanga le fu la tatu wa fa mai atu le masina sumatasi ia vi ia le li. Wale mfada pa umaili tau sala po kalame leita yao ya wa fole tatu po kalame per masani tatu talo oto imelo tupu talo tatu watunu ele ilo ya tepe asa umai mo tatu talonga fa ngal vayaso talonga New Zealand ma Italia ma le tatu ola ke kungi sole o fa ya inga sa wa uskari as kokilangi ole e te ia tulo mafofa o tilo atu nei o le tau su atu po le atu langa se ta longa au Italia ma Scotland sole le ai le fusi mai ia Scotland ai upu manga va Oscario o fa ia inga Oscario na sina va engo le ta longa do matamatai ma na ia ia ta lo la tulu te bitonu ale na fa le na ru tu suari ai mo inga makamaka o ma inga makamaka ai ole mana yo le talonga ila tilo mana i tele tau fainga le alo le tatu atu no le sunga suari Joseph suari ba na ye tele le tulanga le ya ba le tulanga lo ye le tatu Australia on le alang ufa pe le ila ko e manu malo ia Australia lo te tilo atu nei wa life fusi mai Australia o ya Scotland wa malo ala oi pi manga Australia longo winga au ipu manga ele mele kupu ele mele kupu ele mele kupu manel tata longa tata pele kila sanafi maria tata longa pele fa mai fo ia niso tautua mata niso tamata alo tata watunu le pele ki pe ona yai ila tilo la tata longa le la tilo la tata longa le Australia maria tele tata longa Australia langa wale ole o to yei se au fa tamala mal temine e au lak pia la langi ole to yei ele o to yei se au fa tamala le sfuru lima wa matu ai fi nau uma il temile nei ta pena tu ai ia la tu auto so fo fa un ngala ya so ino mai ai al ta tu te to fitu na mo se vandoa le na fsi ngel ta tu fa ya on al ta tu te to fitu ele i mai a ona filia la na au il fa un ngala ya so a tonu a tonu le matanga nei va yaso ua mafai ona fa oto mai le lisi o tamata alo o filifilia le sunga fa ya nga ya matamua a wale tatu teito fitu a wale tunu tapena tatu tamsanga fo ile le Oceania o le Oceania le tapena yai o le tamsanga bo mua po le talonga bo molena a le sunga fa ya nga ya matamua le alana singe le fa unga va yaso ai mai sa nuanga fe aunga ele I ready la to fa mai le ngo le fa to a uma ta longa le stona le ala na tusi ale penir fe aunga mai se fote te malanga le a na le la sa se lua tusi swa fo ila to ia o le ua ave ye le tuni mata ia fe aunga o le ama fai ona awai mo te tono le tatu te to fitu a fa peneila a matanga le yaso lo wo te loa a fa pe si o tu longa tu no le yaso por eso fa taia ia o manino le matar vai po ai tonu a filfilia ele tatu fa ya onga le to fa ya matamua ia a wa fo le tatu au pe ona ia le tatu te to fitu Maria le tu langa pe ona ia le fa to pea ele fa to pea Paul Belen sila to al fa ya onga ta longa fa onga ya so tamun sanga malisi ia I au umasa uai I tamata alo I tau ona avi ila na fai unga malana filifilinga o le tatu o peleki nama le tatu au Australia
Wa malolo tatu au Australia. E la talatu la leina le tatu tatalo ma tatu mafuta le ya uli. Ma ai le uma le pokala me fifia mai. Tatu fa so fo il tatu talonga. La sa usira sila tatu pereki banga yo. Seki la usira sila. Tatu pereki. Aya ia le tatu Australia sole. Se pe wakale o fo e se me lo farire o fer kalunga le awa Australia si. Pi mo ia e pi ubaka la matanga e ke vai kwa pi kau ri manga ia. Ia ngai vai ngala ile o ato tua ma seki mai fa inga lo fari. A le wa kiri kuro sole. Ai upu mangava mai lo Australia ka lo fa Australia. Or sai. Tolu fit tasiliba tolu fit tasiliba tolu tatu telefoni. Le va no atu tatu telno tatu pereki mal tatu Australia. Pabalo tiri sola tunu le na wa fe ngai malo longa inga lu nga matol ne ya songa fua. Ia ma to wolo fatu nai tamam tira ma tu mo tamalawa. Malo le mafto mai malo fol sai fai valo filim mal tapo inga le so. le tatu telefoni na utala tu tolu fitu tasiliba tolu fitu tasiliba tolu tatu wo lungo tatu leina talofa. Alofa kikia. Alole se fo bodia le tau na me fai wal ya so ya teu do mare. Ya, manguia me uma. Anda ya, malo. Ya, ese ya fai wal ya so. Oh. Yo, le lo fai le di le fingam va. Ta olele. Le la ta o le ta no le ta longa ustad. Oh, okay, na be ta longa stadio. Okay, maka ka longa ustadia ma. Skokirangi. Iyo. Al kalonga lol pereki. So de kalonga siri denga makanga al kalonga dal pereki ma. Karia. Yo. Iya. Vai ai karia lenga ka kola mi fu samo a lenga kwa esel fa ke inga karia lenga sa lol pereki. Ya. Vai lenga luo nga.
Ma kwa kele me se kele fa le komune kwa presa nga fa o mai nga ikari. Ia kele maka ka lo fa sia au auskari. E la sko iskari auskari am. Pei ai lua se furma le fitu il se furma le tolu. Oi sol. Io. Na no fa pe ai solera wa. Ah, okay, lo ai afoi. E ngisi la yo ka. Ole ia wa tua mal ko fingo au wa ku kam ka apu fala va da. Ke lo awa. Oh, isi ka. Ya sa ori, ai te lo ai. E pe tilo nai le va ai wa le ai se au e fa tabala mal te mine I au ia sul lima. Ia fa ka ya mol por kalam ke malo fol ka ko sumpa le sa sumpa kwa malo fol fa ka nga mal nga so vale. Malo fa tai alo fa tu mo lu mal ai nga tanga de yas. Ia fa tai se foi ya. So foi ya. Le lo super fitu minuto che nei ia le tu la se fu maldasi. Ta tu olu ta tu le na talofa. Make it be safe for that walk. Oh, good. So, Ka kurioso po yari ya fa ya. Malo se fo bang. Malo se fo bang. E fa kalo fo bo ba ya e fa kalo fo bo ba. Malo se fo ba du ala su fa ya. Yori. E wa ke va. O ma fa ko ba yes. Ya, mu ya me bo ba ya so da ro for ele. Ai la le manga ya. Yo ina le manga ka ngombo mo. Ala le bo ko por ko. Au ka fe fe anga fa inga nge ko o pe ki so le ka fe fe ke de ka fa so. Au me mo ya ka la le nga pa fa inga nge ko pe. E yo le inga la wolopi. Au le makanga yo ka lu. Oh. Esa o le belenga o kalunga skoki rang yang re lama. La sa si ali. Ele fa o belenga ia fa kali mai skoki rang ia o rapi. Ele se ko mai fa kali. Ia. Ele se ko mai fa kali mai ia belenga fa ia kali ia fa kali mai kali do pele. Ya mo ia ngala ia so ali ave ko le first half. Ele to fo iso ali tonua. Ai. Pertula. O liba Kalo fai. Ale belanga la fe ingal mako au. Amo kwa si jenga maka ngar ko kalonga ngas. Le kalonga mai pe o ya o ko le se bela ka wa. E mo yo ngai malo. Ai malo. Oh. O lunge de lo ko fi ba o fa lo le kio. Ai. E o kangolo fa pe mai maule kai. Kalo sia e ko si ko so I kali se fa makanga. Ate lo. O ngo maka la fo bombo ta longa ne ya. Ele uma la fo bombo sa. Ne taya. Ai ke o ko sia ke unga. La u mai pumanga vale. O la fusi mai ya skokilangi. Ala u mai pumanga va uskari va pe pese ngaluenga fo ile le manga le va uskari ele se ngaluenga kusanga ko lengi o ma ko ya era la jo vikai e ko mosi si malo uskari ala kala o ma kalo o ma la o foi uma kai vaga kalonga ala foi inga o ka o belenga o ngi au ngi faio ya o wa Afrika ia ga o faanga malo au kai ko le vola pi mo ko pele ia kusala le kusaka ko e fa ia inga kasi fa inga ko pele ki al malo le malo nga o mo ko malo maka sare malo le boka mai pepe au ka mai ke le ka ia fa ia ka pepe pula ba ko bako awal me mo yanga anga foi ngai ko pe ke di ka yanga ka la le alo batu ia te boa vai dio mo ya foi ya o ngale Oscar ia ko ki ka bala ka mai foi ya le si ko julang lango talofa malo se fo boria ya tontina o mai le tayao o le sa no please oi foi le sa no fa bon sa ese Sai esse. Guatemala, Lucania Smith.
Oi? Sa SS. Oi sa SS. O mai al tina sa SS. Ya vi ya le fa singa pisi ya fa mon moli. Le ka wo le appointment for it. Ia. But I really need to speak to Tia o Xavier. Ia, jadi mai tina, jadi mai lela ta. Ya, lele si kakul pesidi si kari aku si tina dia sa si pole asime mana umia yo ia ai fa malo le vai volta tu watu. Ya, tina sa SS tu vala malta tu telefoni luano dua ta silima vitolu. Luano dua ta silima vitolu pola sembe fina ngaloi ol tina ya ufaisi wa motu mai le telefoni sa SS. Ta tu lo ta tu leina talofa. Talofa. Yo, wa mai. Baro se ko uya ki are mo yo tai bange le sa nga ngai lo. Kalenga. Seki, fele tu vala bai. Oh, le vala ku mangele. Mangele, ana but fengor bayaso? Ya manguia me uma ki le lo fa malanga leo le tua. Le maraya, ala so fina ngalo. La si tata talo le tulanga talonga. Ya, o sia wa ba I kalonga ki ai. E mo ya o la faria Six Nation le keleng fa fo ya kalonga. Ka ko au ya le ia Australia Afrika ma Argentina de Venezuela foi le ka ko de masenga ro se ala kula fongo la wa ye pe vola ka ronga yo ngai fakara ki ka ronga le a ri msko kirang ya sa le ya ro fakara ya ngai me se pe fa ka ronga a de opere ki mai karia ke le fa ngai me se la ila kai ka va ye I me sal fa ki ngai le ro po fe o kula fongo la fari po fe lo fari ya ngai kula fongo se fai unga ro faria le fa foi ka longa circulation uma sangiala au ia a Europa ila ko kula fongo la faria ma si me ia e manga wa la faria ia ko ila ro au ia ka ko ku ge Australia ma ala wa ai ka longa de au ka ko lo peleki la o ke ia na manga ia ka ko au ka wal me le ka ko ka lo ia e per ma lo singa ka ma wa nga ka ia ka ko ia maka ia ai fenga kanga kamalanga e mongialo fakalenga ki le se au ko fa kamala ia ia me sare ele ai me se au ko fa kamala eu vou ia ikaria ele i fa pega kalima ikaria lo pele ki se me pawalo le au leva va ia kero au le pele ki wa ia lo pele ki a ka lo pele ki e fenga ka ia ia me venga ngarenga au le kalonga le Australia ma skokilangi ia saule leia lo fakaringa kia ia ngai me se fa unga pengo fa ko ke no so le se ro pali mara ko fa unga pia ko kasir karonga Australia de ko koi ia ko karonga ma engelangi le vaya so le sa o ma ayalangi ko kasir karonga Australia de ko koi ia nga fa i wele ka musanga Australia ia ka ko au ia ka ko le ma ia ka ronga ka ko pereki ia fa kai de ri wai uman manguia ka musanga sa ka alo ngai kama ia or ka lo ia lo fale ku ia fo ile malo si kama ka alo ia me se fo ia fo ima fo ngone le ile ka ko ia fa penga nga bon yo nga ma fo ngone ia war ka penga ku ka ko awolo peleki mole I por la lang ya me so ka ko awol man samo fa tela ba kia seki va table finangalo le leito aluas fu liba bide talo le tula suma lua va table tatu wa tulu le foi tayo tatu talo ngol fa ngol ba ya so pe ora e mai mo yai ya matango fi ma lo tap wai ma lo fu lo sai sama ya tatu talo nga misi ole malo ka ko pe ya ma malo pe malo le afa ai pe malo kukusa ole malo ini va pe asam kala mala nganga malo o nga foi nganga malo ko nga le ka lo mai kamare le ai se nga bia tala fa solo pito la langi be tala kapi ole malo ole fa ina ole tusa pe fa mai malo le afa ai malo le kiki ala ko ka le po ai alu ko kongo e nga malo le nga au ki ngo so lunga ka ka le polo ole malo
Ela si mela ka ko fa ngongo la malur ka ko pede. Ko ai pe ka pe ko ai pe fa ya o ngala ko le bola pis. Yo. Ko malolo. Ya ang sai bai ta tu wala ya talofa. Alo soy fua. Soy fua maria ya to ina wa mai taman le chayao. Emang ya kai. O viene que ya sa makabak. Ele que so. Po me la makabak. Iyo. Kalong ala ka ko ma ikaria. Iyo, ala sa makamakar kalong ka ko ikaria. On kwa awara o ikaria. On kwa awara o ikaria la boy. Iyo. La sa baba. Ma ga boy al que ni stai kare. Alo plexem kwa ro le mai ikaria kari mo. Sa olele sa. Iba pe ai. Iba kamala la ba. Kasi yung office ko buwan face up. Market up. Kwa pala may ikaria. Yung mangwia ka kawaso. Mangwia ko iga. Kay, mangwia fo yor ko iga. Iya soy fo yor fa. Pa ko inga nga o Ko inga malako makamaka. Ore bia nga makwa iseki may ikaria. Ili fa pengo mi fatamala sa olang ngo mai ili fa pengo mai o mai ya ikaria mai se ipopo fa le ya pe kai ya wo malo halu pe la mana ile mata fu ile tatu atinu ma va ai marsi sida fatino ino talonga ai ka ko kilo foi lai e mulinga foi si kai dia fa ya onga mulinga foi ile pulenga au i mea ngo ngofo mala mata mea ngo ngofo mala makamaka o me ko kia ma ai kia o awala le ngofo mala mata oka anga maua se kai me mo se bango e ofia ko kongu si avaku awala ai wa mau ale wa ko kongu fa yinga ale wa ko kongu kukusa ba lo ta pai ga tatu wa tunu te bela wati to luas fu no me talo tu dai se fu mare lua ya se bailo dai fa fia nga bo tatu le yaso ya wo lo fatua ya te ole na wa amataria fu nga lu nga ole ne oli se pa stay me le fia nane ya maniso tatu wa tunu la wa lo ta maftanga ya vai fa pe na lu la fa ngol va yaso le yo atu la vai yo le fa unga tau na fai awar ko karia o sa o arka ko ako pa ka ko pusa meri wala vale nga or kani le nga ole alu umi ako kuli le fai ko awa ko kuli skepu piko ilalo o kuli mal skepu piko ilalo sabar mal skepu piko ilunga asa vari mai kuli ko pe matsangi na ua e alu will never find na enough for my fire too. Tele upu matala wa Italiana. Usolo ilo vale maputanga aoe maita. O elo maye belong ale mapupo to feel my foot to my
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Talo wharawa, e swafa malu Yesu Kiriso o le matau pe whao le whaatalise. Whaata o to losu malua wha ipo losu maleiva. Wa iloa le tangata whaatalise i ana ngā luenga. E tu o ye ilumo tupu, ai le tu ilumo tangata anu. Mo toi whaamatalaina, ai foi e Solomona. E mawhai ona iloa le tama ilana amio, pe sao ona lei pe tonu. O leo langa manu maloa ai ai, le whaafai ngā luenga ina leo le whaatalise. O le nganga le lei ngā lue ina isa ngā luenga masi tamu whainga le nganga mama. O le wha maoni sa o le lei, e tumu le tonu, o lona o matanga, o le wha vai sa o le lei lea matonu. O le wha taita inga o ngā luenga e lei wha vai sa o le lei matonu. O le tele o whale maurulunga matanga tai Christ e te lea na wha alenga ina i le mafu e. Na so e ina, e le apupoto, e le i le lei o na fausia o na wha vai. E mauti noa le mo le maua ka muta ma insinia faufale. Sa le wha maoni company faufale, i lona malu putpuia o tangata wha o ngaina. Sa whaitonga fiti, ia aua ne i tele se tupe e wha aluina i lona amatanga. O lona winga i le i whaia ma le wha maoni. Tu sia na matai o fitu o lona wha ipo losu ma losu ma fitu o le tangata poto e whau lona whale i lunga o le papa. Pe ona tu sia e le tu sia Solomona, ua i loa le tangata e wha ata alise i ananga ruenga. E tu o ia i lumo tupu, ai le tu i lumo le no. Ia wha manawia le tu i au tamo whainga le ne yaso, ia tātou whainga ruenga uma, i le wha ata alise o le nganga sa o male tonu, wa o mai le poto Solomona, e me whai ona tātou manu maloa iai, i tau whainga uma lo o tau wivi iai i yaso uma, o Yesu le wha avai papa, e tu mau e o le wha avavau. Ia vea o ia mo tātou wha avai mautu, ma manatua, e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Oh,
Ele bischepo mo le peso fa ngoina Yehova au fa mai atu le pokalame le mo oile matanga le vayaso ele tau tua pala udanga le sunga fa fenga so liro longo Yosua upu amata mo tatou to matau wai fo le fo launga mo tatu sa valinga le nei vayaso pe on tatu yai e mo le atu lang fa te le tatu wa tunu tali ina le upo le mo oi ya fa mar au fo le afionga pa ia le tua tono lo loto tono lo wanganga tono lo loto tono mo lo wanganga ia ma fa mal si amo tato ma vi ia leli vi ia leli me o tapenena mo tato 2 minuto talo le tula suma lua wa baloti di so tato ainga leo la fato ama o tato po kala mi fatalo fati ya to avita vale fai mali o to sai tu fai manga luenga dunga la tele to anali saunga le mo e mese sa fatu ngaina ape fo ila to o fa penao na ngalu nue i lungo awala pa maloati ya to le fengo fo ngalu ngolo fengai mo to dunga la tele wal fa le yo awala ya le tapo ingane tatu matu mo te malawa te fa talo fatu proklame ila to lo fengai mal fatu ainga tausi fa talo fatu ya to awani ngalo tatu supale fa fe na nei tatu supale fa fe na nei tale tu la yono ele tatu fa imasani vavi mo ye ile afia fe na nei sina fa fe ngar Christmasi leo watu lata tatu de Christmasi to fanga beke
to whanga mete o au elo tu wha mole mole. Io, leo te lima minita talo le tula se football lua. Ele whafunga le tatu wa tino. E lunga le poka lama le fifia mai le tuku danga se funga le radio Samoa se football lima tula mo. Ya whabalo atua ia tuku umala wale lo mafuta mai lunga penga ta whai langi. Ta whai fia la langi lo mafuta mai ai. Awa tape na mai fima le poka lama le to whai a funga mua se Manu Francis Yone. Wa fo le tautua ina ma le wha wina o le nei whaunanga ma le tautua le radio Samoa se pa ias taimi o le fiafi. E olungo se tautua te tia la batanga le vaiaso. E o le mole atu langa whaftai te le la Samoa le atu no pele le tātou maafutanga le nei vaiaso ngafua. Tali tonu sa whabare ina lau whaafunga me se nisi o tātou e vavanga pe o nei le tai o nei. O se whaasiri ngā malosi a to e hala le tātou sumpa. Ia me se o nei musika ma mole atu ilo maota malo lawa pa te ono lo wharewhinga luenga. Tātou tue whilo le aso ata e ao, awari ngalo pokala masene tātou le aso ata e ao, so ta inga makena i ono le awhale tu la iwa le aso ata e ao, amataria fui pokala masene tātou le upurpoto, ona solo le amal le pokala me le fatua ya eti fui mon makafil to te pala inga, o tāua i o pokala me i o mo tātou, whafonga mai a tātou ya aso luwa ya aso taitasi, tāre tu la sumantasi, au ina atu tātou telefone ngana Britania, mo se so ta inga fui pe a mai le tātou tau sala le aso ata e ao, waule oni so tatu tala o te mele tupu tero le tatu wa tinu mata selia win poki la so tayao afale tu la se formalitasi ai manu tele le ya so le maftu bele tatu wa tinu faftai sa bola tinu pele ya male tatu maftanga pi ona ia le nei fo ya so alo fati tia se fo mai manu ya